e a ordinaria do 29 de maio de 2025. Procedemos a la votación. Votos a favor del acta. Punto segundo. Aprobación da adhesión do Concello de Arteixo á rede de entidades locais da Axenda 2030. Intervencións. Noé. Bueno, bos días a todos e a todas de novo. Referente a este tema que xa falamos del e doutros que forman parte deste mesmo noutros plenos anteriores, o voto do noso grupo sempre foi favorable referente a estes temas, tanto que se refiere ao desarrollo económico e social como a sostenibilidade ambiental e a mellora da calidade de vida dos veciños e veciñas de Arteixo, e así o seguirá sendo. Pensamos que a adhesión a esta red é un compromiso por parte do noso Concello a seguir avanzando e mellorando, e o informe é favorable para levar a cabo dita adhesión. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable. Nada máis. Gracias. Sí, bueno, bons días a todas e todos novamente. Bueno, decir que esta rede está formada por gobernos locais, unha rede creada pola Federación Española de Municipios e Provincias, esos gobernos locais que se comprometen a implementar os ODS, o sea, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostibles, da Axenda 2030. Decir que son 17 obxectivos, para non nombrarlos todos, empezaría un o fin da pobreza, fame cero, saúde e benestar, ensino, calidade, igualdade de xénero, etc., que son obxectivos que están claramente definidos na nosa política, na do noso grupo. Por lo tanto, estamos de acordo. Esta rede tamén para favorecer a coordinación entre os distintos gobernos locales para acadar estes obxectivos de desenvolvemento sostibles. Leva unhas implicacións, o sea, unhas tareas que o goberno de Arteixo ten que facer, que ter un plan de acción de estrategia local que, bueno, xa se está traballando en ele, con as conferencias estratégicas que se están desenvolvendo, pero sobre todo é que así vamos a facer nosos esos obxectivos de desenvolvemento sostible que veñen definidos pola ONU dentro da Axenda 2030. Por lo tanto, o noso, bueno, aparte o informe de Secretaría é favorable a esta incorporación, vamos a votar que sí. Gracias. Nada, simplemente decir que o noso grupo votará a favor, tal como dice o propio enunciado da proposta de acordo, fala do proceso de información e sensibilización para a participación de todos os agentes locais económicos e organizacións cidadáns. Por lo tanto, pedir, pois, eso, máis comunicación e máis participación de todos os grupos para o desarrollo e incluso, pois, cales son os puntos a tocar e desarrollar por parte desa xenda urbana. Sí, bos días a todos e a todas. Pois nada, decir que la adhesión a esta red pues, está dirigida a favorecer pues, la coordinación de actuaciones entre los gobiernos locales, como ya bien decíais, permitiendo pues, alcanzar siempre mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030, ¿no? en los municipios, a través de la localización y también pues, del desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible pues, en el ámbito local, ¿no? Y el compromiso, en este caso del Concello de Arteixo, pues ha sido asumido, ¿no? Lo venimos viendo, pues ya con fecha 28 de marzo del año 23, el Ayuntamiento, pues ya firmamos ese protocolo general de actuación con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para la elaboración del proyecto piloto del Plan de Acción Local en el marco de la Agenda Urbana Española, y ya después, a continuación, el 25 de abril del 2024, se aprobó el marco estratégico y el plan de acción local de la Agenda Urbana y Rural de Arteixo, que es un instrumento estratégico alineado con los objetivos de la Agenda 2030, la Agenda Urbana de Naciones Unidas y la Agenda Urbana de la Unión Europea. Por tanto, nuestro compromiso realmente esto pues, es afianzar el trabajo que llevamos haciendo durante estos años, refuerza la continuidad de las líneas estratégicas ya aprobadas, facilita la cooperación intermunicipal y acceso a recursos y herramientas específicas para la implementación de la ODS y permite canalizar también
y legitimar institucionalmente pues, todos los avances ya realizados en la materia de planificación urbana y sostenible. Como mencionabais, aparte y paralelamente, pues también se deberá de iniciar ese proceso de información y sensibilización para la participación pues, de todos los agentes locales, económicos y las organizaciones ciudadanas pues, que están representadas en la vida municipal. Y, por tanto, los acuerdos, como ya menciona en los puntos que traemos aquí, aparte era la aprobación económica, ¿no? Que nos supone, va por el número de habitantes y es una cuantía económica de 1.500 euros al año. Gracias. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto terceiro. A aprobación se procede do cambio de uso dotacional da parcela DZV do Plan Parcial Zapateira 1, Urbanización Montegolf. Preténdese cambiar o uso dotacional dunha parcela titularidade do Concello Montegolf. Cambiarase a calificación da parcela de xeito que unha parte manteña o uso de espacio libre, outra parte pasa a ter uso de equipamento e outro a uso viario. Mantense o uso dotacional e a titularidade pública dos terreos. Entendemos que este cambio con vistas ao futuro do proxecto que hai na parcela Montegolf e a elaboración do plan xeral. Nada máis, gracias. Sí. Bueno, esta parcela en 1997, que foi cando se actuou sobre ela legalmente, foi calificada como zona verde, ¿no? O que se propón ahora é dividila en catro zonas. Unha zona deportiva, obvia, onde están as instalacións. Unha primeira zona verde, que é a que está rodeando, digamos, por abaixo a zona deportiva, outra zona verde 2, que é pasando a estrada, que sería a cuarta, ¿no? Que é onde está o noiro que votamos outro día no pleno, onde había certos derrumes, e que, bueno, esa é unha zona pouco aproveitable, por lo menos na parte esquerda, na parte dereita hai un pouco máis de zona, pero ali, digamos, que o único que crea, como vemos, son problemas porque é unha pared casi que vertical, ¿no? E logo hai unha estrada que vai a dar a unha vivenda e que logo continúa. Quería nombrar esta estrada porque en esa continuación, cando se adentra en unha especie de bosque, ali se utiliza moitas veces polos responsables para facer vertidos ilegais, ¿no? Polo que hai que ter unha especial vigilancia en esta zona porque ás veces aquelo está tremendo, ¿no? E logo, se continúas, vai a dar a unha especie de círculo donde antes creo que a Sociedade Astronómica da Coruñesa facía visualizacións do ceo pola noite, porque decían, ahora non creo que tanto, ¿no? Pero decían que a zona reunía pola falta de luz, pola oscuridade, que era perfecta para esa visualización do ceo, ¿no? Non sei se ahora sería viable, pero como punto, como idea, podría ser unha zona aproveitable porque aquela hora está abandonado. De feito, teño visto hasta teixugas por ali, ¿no? O sea que é unha tanxugueira, en realidade, esa zona. Estamos de acordo, entonces, en que se cambie a zona deportiva e que se manteña a titularidade pública, pero, bueno, para que sexa pública debe reunir varias condiciones. Primeira, pues, ten que ter un transporte público acaído á zona, porque ahora mismo hai un bus fruto dun acordo co Concello da Coruña que vai desde o Carón hasta Montegolf, pasando pola zona de abaixo onde hai urbanizacións de Culleredo, que sería ideal, pero, bueno, a frecuencia non é moi acaída porque hai a primeira hora da mañán, o mediodía e a última hora da noite pola semana, e os sábados e os domingos, sobre todo, solo o mediodía e a noite, co cual, para achegarse hasta ali, se pretendemos que a xente vaya, se non é no coche particular, é un pouco complicado. Logo tamén, para paliar isto, se podería ir andando. De feito, cando collo vos para ir a Coruña, vou andando por esa estrada. A primeira parte
se fixo na de arrego por parte do Concello, moi ben, pero falta a parte do Concello da Coruña que aínda está sin facer e é unha estrada moi peligrosa onde os coches van a veces ilegalmente a velocidades que non deberían ir e os peóns corren peligro, sobre todo se van na man onde que teñen que ir pola esquerda, ¿no? Entonces eso xa sería bastante peligroso, ¿no? Entonces, estaría ao Concello da Coruña para que remate esa obra para poder achegarse a pé hasta a outra parada de bus do Carón, donde sí hai frecuencias aceitadas. Logo, a terceira cosa que apuntaría sería a dotación de persoal, porque, bueno, esa zona ahora mesmo está absolutamente vandalizada, entonces preguntaría que está previsto para que isto non ocurra ahora e para o mantenimiento, ¿no? Para que esa xente ali se vai a contratar, como, en que condicións, canta xente, etc. Porque non só habilitar as zonas, sino despois mantelas en funcionamento correctamente, ¿no? Nada máis, gracias. Sí. Creo que non é non chegaría nada pois falar de onde vimos como se chegou a esta situación tantos anos de parálise con infraestructura abandonada todas as cuestións que hubo polo camiño para que isto fora pois fose así, ¿no? Eu creo que agora mesmo xa non compre falar disto, compre falar de que non é mala a solución de dar unha dotación a esta zona que ademais pois poda ser pois aproveitable por parte dos tres concellos que comparten máis ou menos o territorio xeográfico da urbanización e polo tanto se este é o mecanismo pois para poder darlle pois o uso de solo adecuado para logo desenrolar pois este tipo de actuacións pois nos parece correcto. Eso si, volver a recalcar eso que eu creo que para este tipo de cuestións que temos en marcha un procedimento de plan xeral que teria que ordenar este tipo de cuestións, é dicir, que tipo de solo cada un, pois volvemos a contratar unha empresa privada que se podría facer con persoal do Concello, non? Porque cada vez hai máis persoal do Concello adscrito pois, a departamentos como urbanismo e temos que pois, externalizar cousas como esta que eu creo que pois, non é un tema tampouco tan complexo ou senón pois, debería reflectirse pois, no propio contrato do plan xeral porque a mesma empresa que vai a redactar o plan xeral, por lo tanto este coste pois, xa debería de ser asumido pois, nese proxecto. Pero nada máis é un comentario única e exclusivamente o noso grupo vai votar a favor. Hola, bons días. Creo que tanto Noelia como Raúl explicaron perfectamente en que consiste esta figura de definir un espacio público e darlle un uso concreto cando antes o tiña indefinido. Bueno, gracias polo voto a favor porque creo que é algo bo para Arteixo ter, bueno, pues é unha cuestión que se heredan de antiguas normativas do suelo e cando se aprobou eso non había necesidade de especificar a que tipo de dotación se iba a usar e usouse pois, a que se considerou máis conveniente e hoxe, bueno, pois, para adecuarnos á normativa que hai, pois traemos este documento aquí para decir que é un espacio deportivo, que zona é deportiva, que zona sigue sendo zona verde, para deixar as cousas un poquinho máis claras, porque levaron este documento a un plan supramunicipal de tres concellos, pois, canto máis claro vai a todo, pois, mellor e máis fácil vai ser de tramitarlo. A cuestión da redacción foi anecdótico que lle tocara a Ángel Monteoliva, necesitabas un apoio técnico porque sí que hai medios municipales para facer ese documento, o que pasa que é moi recomendable acudir sempre aos especialistas en certas materias porque é a primeira vez que se trai un instrumento de modificación deste calibre e a persona que o fixo xa o fixo máis en máis sitios, entonces non digo que o seguinte se redata aquí porque realmente son documentos sencillos e que hai medios suficientes para facelo, pero a prudencia e intentar facer sempre as cousas o mellor que se poidan, pois creo que xustifica de que se externalizara ese tema. Moitas gracias. Sí, bueno, eu insistiría no que dicen antes, que son 4 puntos. Hai algún plan para esta estrada na continuación, sobre todo, hasta onde chega onde está a vivenda ben, pero logo sí que
a estrada deriva en vertidos ilegais, ao aproveitamento que decíamos, se hai algún plan para a continuación desa estrada. Outra cosa que tampouco se me contestou, como está previsto a dotación de personal para esta zona deportiva, porque obviamente terá que ter, se non sabemos, está vandalizado totalmente, ¿no? Incluso vigilancia nocturna, non sei, igual se habería que facela, ¿no? Logo, sobre a frecuencia do transporte público á zona, que chega, hai unha parada enfrente, pero decimos que a frecuencia non é aceitada por uso que se lle quere dar. E, por último, a continuación de Beirarrúa, que corresponde a Coruña, pero, bueno, que se hai algún plan do Concello de Arteixo para insistir en Coruña que faga esa infraestructura, bueno, hai un convenio con eles, esa infraestructura tamén vai ser utilizada polo Concello da Coruña, tamén les interesa, ¿no? Alguna iniciativa para ver cando pensan facer as partes que lle corresponde, como se acordaron no seu día. Gracias. Mira, a ver, eu da outra parte que non me compete, pero sí, mira, a ver, o suelo apto para urbanizar residencial da Zapateira dividiuse en 4 trozos. O que é Río Fisa 1, o que é Río Fisa 2, o que é o terreno ese que está sin desarrollar, o que está detrás da zona verde, e as Medoñas. O único que está virgen completamente é esa parte de atrás. Esa parte de atrás está completamente sin desarrollar. Fixéronse eses 4 polígonos, un está, hasta creo que vives nel ti, o outro está neste momento en proceso de finalizar, xa andan falando de presentar proxectos de edificación, en fase de proxecto de urbanización, que xa piñeron por aquí hai un mes ou así, as Medoñas, que ten o instrumento de ordenación aprobado, o plan parcial, pero en esa parte está completamente virgen. O sea, todos os terrenos son privados, excepto que a estrada é un terreno que está incorporada hasta no inventario de bens municipal. E cando se desarrolle esa zona, pois daráselle os espacios que lle correspondan de zonas libres, pero é un terreno, podemos decir neste momento, completamente virgen, porque, urbanísticamente, porque nas normas subsidiarias que temos existe ninguna ordenación prevista. Entonces, digamos que é diamante en bruto a día de hoxe, hai que pulilo. E as outras cuestións seguro que Carlos ten máis. Bueno, pues lo que comentaba Raúl y lo hemos comentado y reiterado varias veces, sobre el transporte público, sí que se habló también en este caso con la compañía de transportes de Coruña. Sabes que también la situación de la compañía de transportes de Coruña está en una situación de una nueva licitación del servicio, la capacidad también para ampliar, vamos a decir así, con autobuses nuevos, la tienen limitada, y lo que siempre se trasladó, que en el momento que se desarrolle la fase 2 de Montegolf fase 2, que se iniciará próximamente, entonces sí que puede haber una cambio de recorrido, en vez de hacer el desvío por el depósito, ir hacia la zona de la Sesteira, pues ya iría directamente por la urbanización Montegolf, conectando con Los Olivos y Valle Sur, que mejoraría tiempos y frecuencias y que se podría, en este caso, ampliar la cantidad de frecuencias que van hacia esa zona, porque el recorrido es más rápido, más seguro y yo creo que sí que mejoraría. Entonces, probablemente en el momento que esté terminada las obras de urbanización de la fase 2 de Montegolf, sí que volveríamos a tener otra reunión con Coruña y en este caso Culleredo y Arteixo para intentar pues, aumentar lo que son las frecuencias, ¿no? Sobre la senda de la parte de La Coruña, por supuesto, y también en virtud del convenio que firmamos los dos ayuntamientos, donde los temas de movilidad también eran una cuestión que se podían coordinar y colaborar, volveremos a hablar con ellos. Sabemos que el proyecto de senda, de ampliación de senda, lo tienen redactado, porque en el momento que se hizo el proyecto de senda en la parte de Arteixo, también el mismo redactor fue el que hizo el proyecto de senda de la parte de
de Coruña. Es verdad que ellos tienen a lo mejor pues, algún tipo de problemática un poco distinta a la que teníamos nosotros, porque creo que tienen allí, no sé si son unos postes, tiene algún tipo de infraestructura que, bueno, pues, que tiene una complicación a mayores. Es una obra relativamente fácil de hacer y económicamente tampoco no es muy costosa y le trasladaremos para ellos, pues en este caso, pues la solicitud para que puedan hacerlo en cuanto antes dentro de la capacidad y la autonomía que tiene en este caso Coruña. Sobre el tema del personal que se va a dotar en esta infraestructura deportiva, es decir, bueno, esta es una infraestructura abandonada que, bueno, que la obligación legal de tenerla en perfecto estado de conservación era de los promotores. No se hizo, bueno, pues como dice Martín, eso es un tema que tenemos que pasar página y asumir nosotros en esta situación. Vamos en el momento, estamos pendientes de bueno, pues, el tema del otorgamiento de las subvenciones para el tema que hemos solicitado los 3 ayuntamientos, Culleredo, Arteixo y Coruña. La primera vez que 3 ayuntamientos colaboran de manera conjunta para lo que es la dotación de una infraestructura deportiva que sirva para todos los ayuntamientos. Miraremos el modelo de gestión, que entendemos que tiene que ser pues, una gestión municipal, en el sentido que probablemente y de inicio pues, no sea una gestión, lo más probable, casi seguro va a ser una gestión económicamente deficitaria. Entonces será el concello quien asuma, mediante a lo mejor un sistema de prestación de servicios, pues la dotación de personal y, pues en este caso, pues un estudio, valoración de los horarios de uso que se pueden dar en todo ese entorno. No, vigilancia nocturna, tenemos que ir viéndolo poco a poco. Es verdad que pues, no solo a lo mejor es en la zona de Montegolf, en más zonas, en otros sitios, en entornos también de edificios públicos, pues hay que intentar en este caso, sea con cámaras, vigilancia nocturna, otro tipo de sistemas, pues evitar en este caso que pueda haber actos vandálicos y que, bueno, si vamos a hacer una reforma de una instalación deportiva nueva, pues intentaremos darle la mayor protección, cuidado posible y también pues oye, pediremos la colaboración, la ayuda de los vecinos que también, pues oye, si ven algún tipo de cuestión o incidencia que nos avisen. Vale. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto cuarto. Toca el plan económico financiero. Perdón. Sí. Punto cuarto. Que No, foi culpa mía. omitín por erro introducir na orde do día punto cuarto que é o plan económico, aprobación do plan económico financiero que foi dictaminado na Comisión Informativa de Asuntos Económicos. Por seguridade xurídica convendría aprobar a urgencia primeiro. Vale. Estaba en la documentación. Está en la documentación y fue Tenía dictaminado. toda la documentación, estaba dictaminado, lo único que no se incorporó en el orden del día. Sí. Entonces, por seguridad jurídica, vamos entonces a proceder a votar la ratificación de la urgencia, ¿no? ¿Votos a favor de la urgencia? Bueno, dentro do noso grupo creemos que este plan vai garantir unha estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera ao noso Concello. Na liquidación do orzamento do ano 2024, o informe de intervención manifesta o incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria e supón isto a obriga de formular un plan económico financiero que garanta isto. Pensamos que este plan axudará a fiscalizar de forma máis rigurosa tanto os gastos como os ingresos e será beneficioso para poder evitar a inestabilidade financiera. Nada máis, gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Ben, pois traemos ou ben este plan económico financiero, este PEF, estamos ante a aprobación que se ven aquí a debate. Si ven a debate porque, digamos, que se obriga por lei a traelo despois dos incumprimentos do obxectivo de estabilidade orzamentaria, que además supón ter que formular e establecer este documento.
É un documento elaborado polo goberno local, a súa imaxe e semellanza, como fai co orzamento. Debido a inexecución do orzamento é que lle obrigará un control riguroso polos departamentos municipais de execución dos gastos e de realización dos ingresos para que non se produzan as desviacións respecto deste plan, deste PEF. Xa houve un PEF anterior que non foi cumplido e por iso temos dúbidas de que o goberno local vai a cumplir este plan, aínda que o Banco de España poda tomar medidas coercitivas sobre este plan se non se cumpre, non? A nosa, aínda que é obrigado a traer este plan, temos dúbidas de que o goberno local o vai a cumplir, porque os vicios de tirar do remanente, de inexecutar o orzamento, pois están aí. É raro que se execute o orzamento tal e como se dispón. Pero, bueno, tamén vemos positivo que os departamentos municipais, bueno, pois axusten mellor eses gastos e ingresos para que non se produzan desviacións e, por tanto, o noso voto vai ser a abstención, nada máis. Eu non sei se lin algo diferente, porque o plan económico e financiero é evidentemente un trámite obligatorio por parte da lei cando se cumple a estabilidade presupostaria, por lo tanto hai que sacar un plan económico, e o plan económico o que pon é que non hai que facer absolutamente nada de nada porque isto deriva do uso de remanente. Fin, eso é o que eu lein e que creo que son as conclusións que pon aquí, que non se cumpre o objetivo de estabilidade e non hai necesidade de aplicar medidas concretas máis aló da realización dun seguimento da execución do orzamento para evitar que se produzcan desaxustes. Ese é o plan económico e financiero, por lo tanto non vai máis aló deso, eso sí. Eu creo que sí que habría que estar pois atentos a seguir pois unha certa estabilidade con relación pois aos gastos e os ingresos que hai, no sentido de que ao final pois o Concello se vai sumando gastos correntes e gastos de outro tipo, pois pode chegar un momento pois que se non chegan, xa dixen máis ocasións, se non chega pois esas aportacións extraordinarias que pode ser, pois podríamos estar incurrindo pois realmente nun descuadre das contas, non? E nese sentido, pois ainda falaban agora o desaxuste que pode xerar, por exemplo, a integración desta nova, pois cando xurda desta nova zona deportiva en Uxes ou outro tipo de cuestións que se poden aplicar dentro do Concello, que en algún momento haberá tamén que estudiar que os servicios, en certa maneira, hai que pagalos, ainda que sexan un precio irrisorio, ainda que sexan un precio razoable, me refiro a eso de vender servicios gratuitos para todo o mundo a diestro e siniestro, tipo, en algunhas cuestións creo que hai que buscar unha fórmula de certa estabilidade. Podemos dar os mellores servicios, dalos a un precio moi razoable, pero o todo gratis a veces tampouco é o aceptable. Para valorar tamén a propia infraestructura do propio Concello, ademais, se poden, por exemplo, unha instalación como esta, se poden aplicar bonos, se poden aplicar entradas baratas, outras incluso para xente que non ten máis necesidade, pero sin aplicar isto de todo gratis, porque ao final eu creo que os ingresos chegan a onde chegan, ainda que sexamos un Concello que recibe bastantes ingresos por parte das empresas e infraestructuras que temos no noso Concello, pois pode chegar un momento que isto se destabilice, sobre todo no tempo do gasto corrente, e creo que aí hai que estar vigilantes, nada máis. Emilio? Pois ben, bo día. Agradecer a lectura que fixeste desde a situación e a comprensión, con motivo da formación. Por que se produce esta situación? Pois con motivo da formación e aprobación da liquidación do orzamento no exercicio 24, avaliouse o cumprimento dos obxectivos de estabilidade orzamentaria, de sostenibilidade financeira e da regla do gasto, resultando que o Concello non cumpre o obxectivo de estabilidade orzamentaria. Isto supón a obriga de formular un plan económico financiero que é o que traemos hoxe a este pleno. A causa do incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria provén do emprego de remanente de tesorería, como se pode observar no informe que se axunta ao expediente, como así rectifica tamén o Departamento de Intervención.
Como se calcula esta regla de gasto? Pois esta regla de gasto consiste en que o sumatorio dos capítulos 1 ao 7 de ingresos se lle resta o sumatorio dos capítulos 1 ao 7 de gastos. Como o remanente de tesorería figura no capítulo 8 de ingresos e financia o capítulo 6 de gastos, isto xenera un desequilibrio. É dicir, computa igual o uso do aforro como o da débeda. Algo difícil de entender. Este aforro que se acumula a través do remanente de tesorería pertenece ao pobo de Arteixo e a obriga deste grupo de goberno é invertilo e poñelo á disposición e disfrute dos seus veciños, xa que provén dos seus impostos. Bueno, pois non intentar acumular cantidades moi grandes como outras institucións nas contas correntes, pois que non colaboran, o sea, que non axudarían a nada. Con isto, quero tamén enumerar unha serie de magnitudes económicas que tamén se puxeron de manifesto na liquidación deste exercicio 24. O resultado orzamentario, máis 2.111.471 euros, aforro neto, que é a capacidade de asumir débeda, vale, para o pago das cuotas, de 6.771.031 euros, remanente de tesorería total superior aos 13 millóns de euros e período medio de pago inferior aos 30 días. Destas magnitudes dedúcese que o Concello de Arteixo compre amplísimamente co obxectivo de sustentabilidade, que presenta uns indicadores de solvencia moi positivos e unha situación financieramente totalmente saneada. Por tanto, o Plan Económico Financiero, como dixo o compañero Martín, apróbase sen medidas, máis aló da realización dun seguimento, como se ven a facer ata de agora, da execución do orzamento de gastos e de ingresos. E trataremos, bueno, pois dentro desta lei orgánica anticuada, porque provén do 2012, é un traxe que tanto ten que servir como para o Estado, para as comunidades autónomas, para as diputacións e para as entidades locais. Non ten moito sentido, pero intentemos, dentro desas reglas que decía Raúl, Xurxo, de non cumplir, bueno, pues, intentar adaptar os intereses do pobo de Arteixo. Nos, o que sempre trataremos é de mirar pola sustentabilidade do Concello e tratar de facer as cousas o mellor posible. Si a utilización do remanente ou outros motivos que haxa que incorporar producen unha inestabilidade a efectos de contabilidade, porque hai distinción entre inestabilidade contable e inestabilidade real. O que temos que tratar de fuxir e evitar a toda costa, pareceme ben o apuntamento que fixo o compañeiro Martín tamén, de non todo gratis e tal, é da inestabilidade real, non da contable que non tal. Moitas veces, e vos sodes conscientes, que chegan ingresos que non chegan cando teñen que chegar e cando chegan, evidentemente, van para o remanente de tesorería, para algún sitio teñen que ir, e que lles hai que dar salida. Se a utilización dese aforro xenera inestabilidade, bueno, pois, habrá que ir ben. E insisto, moitas gracias na lectura e nada. Bueno, simplemente comentar que a verdade é que comparto na totalidade a exposición que fixo o Xurxo sobre este tema e, como dixen antes, aínda que pensamos nós tamén que o plan é favorecedor, nós tamén imos a votar a abstención simplemente porque queremos analizar que se cumpran os obxectivos do plan, nada máis. Gracias. Sí, brevemente, porque eu creo que o gordo da exposición xa está feito. Comentarlle ao concelleiro de Facenda que este tipo de medidas habería que pedirlle explicacións ao señor Montoro, e xa no 2012 parecía obsoleta estas medidas, non? Por tanto, nós sinceramente non confiamos en que se vaya a cumplir este plan financiero, un pouco polos vicios que ata agora tiña o goberno local, e por eso o noso voto vai ser de abstención, nada máis. Sí, eu xa non quería entrar nese debate. Evidentemente, esta normativa xurdiu dun goberno do Partido Popular, e non só xurdiu dun goberno do Partido Popular, sino que incluso a flexibilidade que se puxo dende fai uns anos por parte do goberno do Estado veu paralizada polo voto en contra do Partido Popular últimamente, cando se fixo
cando se puxen os objetivos de déficit e todo este tipo de cuestións, que o Partido Popular votou en contra e, polo tanto, desfavoreceu a concellos como Arteixo, que teñen que aplicar máis estrictamente a lei. E volver a repetir que eu creo que é un tema de saber e de analizar e estabilizar ben o orzamento, e logo unha cuestión que non entrei antes, que é o tema da execución. Isto tamén me derivaba en boa parte porque non hai un nivel de execución igualmente axeitado, queda ese remanente, e ao final ese remanente, cando utilizamos, entramos en inestabilidade. Por lo tanto, sería importante que neste Concello, pois, que temos un capítulo de inversións importantes, pois que logo isto se executase en tempo e forma para non quedar con eses remanentes que logo nos lastran neste tipo de cuestións, e volver a incidir neso, que eu creo que hai que establecer un bo plan no sentido de que servicios damos e como os damos e a que coste os damos, porque eu son partidario de darlle o maior número de servicios á poboación a un precio, pois, evidentemente, que non lastre, pois, a súa economía, pero tamén é certo que o Concello ten que non viciar a poboación a base de certos servicios que non son esenciais, porque hai servicios evidentemente que non hai que cobrar, porque hai que darlle capacidade de xente para facer a súa vida, pero cando xa entramos en temas un pouco máis de ocio, de lecer e de outro tipo de cuestións, non está mal que tamén o usuario pois poda pagar algo por aquilo que usa. Bueno, isto falaremos no seu día cando toquen en calquera das cuestións que se poñan en marcha. Nada máis e gracias. Nada, pouco máis que decir, sexa unha lei de quen sexa, a lei está claro que ten moitos defectos e habrá que solucionalos ou intentar correxilos, sea de quen sexa, e afecta por igual forma aos gobernos do Bloque, do PSOE, da Alternativa e do PP. Entón, pois, nada. Nada máis. En las intervenciones de Xurxo, bueno, esto es un documento elaborado por el Concello, por el Goberno local, ¿no? Hecho por el Goberno local, teñen vostedes dúbidas, a inexecución do presuposto, vostedes usan o remanente, las mismas palabras que el portavoz del Partido Popular en la aprobación del Plan Económico Financiero de Carballo, exactamente igual. No hablaste con él, pero exactamente lo mismo. Y planes económicos financieros, en este caso, pues hay una gran cantidad de concellos que lo tienen que realizar. El nuestro, pues oye, es un plan sin medidas y bueno, pues agradecemos también lo que son las aportaciones de los grupos de la oposición. Sobre Martín, el remanente es un problema que pasa en todos los concellos, en todos. Yo creo que vas desde la Diputación con 400 millones de euros en el banco, 400, es verdad que no son todos de libre disposición, que muchos están comprometidos con obras de ejecución por parte de los concellos, que como no pueden ejecutar se acumulan el remanente, pero bueno, estamos hablando de un remanente de 400 millones de euros. Situaciones parecidas, pues a lo mejor, pues en gobiernos gobernados por el Partido Socialista, como puede ser Coruña, como puede ser Culleredo, el uso del remanente y la inejecución del presupuesto también le pasa a Carballo en el Bloque. Es decir, es un tema pues complejo y difícil de abordar, ¿no? Siempre se habla que en la aprobación presupuestaria inicial, la mayor parte de las obras que se planifican todos los concellos, es muy difícil que tengan una ejecución en ese mismo año, ¿no? Por eso los proyectos entre licitaciones, permisos y adjudicaciones se retrasan o tienen unos plazos, con lo cual a lo mejor los concellos sí que tienen que tender a hacer una planificación de la mayor parte de sus obras con una planificación plurianual, ¿no? Es decir, con una partida presupuestaria en el año, en el 25, otra en el 26, ¿no? Y yo creo que eso sí que tiene que ser un tema que deben abordar y debe abordar todos los concellos. Sobre las palabras de Martín, pues quizás seamos el Concello de Galicia con mayores servicios, quizás seamos el Concello de Galicia con mayores servicios y sobre todo con los precios más baratos y más económicos. Quizás no, seguro. Actividades extraescolares,
actividades sociales, tema de transporte público, de actividades deportivas. Sí, lo podemos afirmar. Somos el concello, o uno de los concellos de Galicia, con mayor cantidad de servicios para sus vecinos y con el menor coste posible. Bueno, ya veremos en los próximos meses o en los próximos presupuestos cuando sí a lo mejor llevamos algún incremento pequeño de alguna de las actividades, a ver si no nos critica a la hora de aprobar esa actualización, subida, porque bueno, aquí incluso actualizar al IPC pues es un tema de crítica por parte de los grupos de la oposición, que sí que se hace también, pues oye, en los concellos donde ustedes gobiernan, ¿no? Donde gobierna el PSOE, actualización de precios, que yo creo que debe ser una cosa fundamental y obligatoria, pues la oposición, en este caso el PP, los critica. Donde gobierna el PP, la oposición critica. Vamos a hacerlo, oye, de una manera pues muy racional, pero efectivamente, pues oye, yo creo que tenemos que destacar y estar orgullosos de tener en Arteixo uno de los mejores servicios públicos, una de las mejores actuaciones y con un precio pues muy reducido en comparación con otros concellos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto quinto da orde do día, moción do Bloque Nacionalista Galego para a iniciativa de cambio de denominación do CIP Arteixo a CIP Castelao. Vale, esta moción ven a conto de unha moción que presentamos con respecto ao ano Castelao que foi aprobada por unanimidade na que se nos instaba que buscáramos infraestructuras para ponerle o nome de Castelao. Ben, aquí está a moción para ese cambio de denominación do CEIP Arteixo, que non ten nome concreto, a CEIP Castelao. O CEIP Arteixo, situado no centro da vila, é un dos centros educativos públicos de referencia do concello, con unha longa trayectoria de servicio á comunidade e un importante papel na educación en xeral e valores democráticos. O BNG propón que este centro adopte o nome de CEIP Castelao en homenaxe a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, nado en Rianxo en 1886 e finado en Bos Aires en 1950, figura fundamental da cultura galega, mas tamén intelectual, artista e político que representa o compromiso coa lingua, a liberdade e a xusticia social. Castelao representa a sí mesmo a defensa do ensino público galego, a dignidade do pobo e a memoria democrática. Simboliza esa defensa do ensino a súa obra derradeira lección do mestre, probablemente o debuxo máis emblemático do álbum Galicia Martí, de 1937, onde mostrase a dureza da represión que sufriron as xentes desta terra con ideas contrarias aos sublevados e nomeadamente os comprometidos coa educación. Ademais do seu legado artístico e literario, Castelao foi un dos principais impulsores do Estatuto de Autonomía de 1936, deputado das Cortes da Segunda República e autor dunha obra defensora dos dereitos do pobo galego, valores plenamente vixentes no ensino público e democrático que o CEIP Arteixo representa. Este cambio permitiría que o centro teña un nome propio con identidade galega, recoñecible con carga simbólica positiva, reforzando a súa presencia na comunidade educativa e contribuindo á visibilidade dos referentes culturais galegos para as xeracións máis novas. Por estes motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a comunidade educativa, claustro, Consello Escolar e AMPA do CEIP Arteixo a valorar positivamente a proposta de cambio de nome a CEIP Castelao. 2. Solicitar a Consellería de Educación da Xunta de Galicia que autorice e tramite ese cambio de denominación despois de que sexa aceptado polo propio centro de acordo coa normativa vixente. 3. Prestar por parte do Concello de Arteixo apoio institucional, simbólico e logístico ao CEIP para o proceso, promovendo ademais a figura de Castelao mediante charlas, materiais didácticos e actividades culturais. E 4, e último, facer extensiva esta proposta a espacios públicos municipais mediante a denominación de Castelao de alguna plaza, rúa ou avenida ao municipio e a confeccionar e instalar un elemento artístico que o lembre e o faga visible a favorecer a nosa cultura, lingua e historia propias. Gracias.
Bueno, personas como Castelao merecen un recoñecemento notorio. Fui unha persoa que defendiu políticas sociais igualitarias, sin exclusións, e iso ten un mérito importantísimo. Luchou sempre por defender a Galicia e a súa lingua. Fixo nos momentos complicados, sen medo e de frente. Como dixen, defendeu sempre a nosa lingua, a nosa cultura e sempre traballou para construir un futuro mellor. Fixo unha labor moi importante e ten un recoñecemento pola nosa parte moi grande e creo que ese recoñecemento o que consideramos son compartidos por todos nós e deberían verse reflexados en lugares tan significativos como pode ser un centro de ensino, para que os alumnos e alumnas poidan ter presente e valoren a persoas como Castelao, que traballaron e loitaron para que hoxe poidamos ter lugares como CEI Parteixo. Pola nosa parte, o voto vai ser favorable. Gracias. Hola, bos días a todos e a todas. Nada, como ben afirman os compañeros do bloque, Castelao foi unha importantísima figura, foi un artista prolífico, pintor, debuxante, caricaturista, escritor e tamén político, defensor da nosa lingua e da nosa cultura e traballou para e pola súa promoción e recoñecemento. Dende o noso grupo, evidentemente, vamos a anunciar o noso voto positivo a proposta dese cambio de nome do CEI Parteixo polo CEI Castelao, sempre que a comunidade educativa este de acordo, por suposto. Tamén destacar que, postos a cambiar os nomes, tamén quizás nos hubiese gustado máis a figura de Rosalía, que tamén está moito máis vinculada a Arteixo, sendo a muller do noso escritor máis ilustre, que foi de Manuel Murguía. Pero, bueno, evidentemente apoiamos esta moción. Gracias. Sí, bos días de novo. Bueno, comentar que anteriormente, nos plenos anteriores, o BNG trouxera a moción na que íbamos a apoiar o que era Temos o Ano Castelao e que íbamos a apoiar todo este tipo de iniciativas e actos que xa ten de alguna maneira programados o que é o Departamento de Cultura. Pero en realidade aquí os acordos sobre todo pois é o cambio, en este caso, que non somos moi partidarios de estar cambiando o que é a nomenclatura dos centros educativos e demais, pero en este caso o noso voto vai a ser favorable porque entendemos que ten que ter un proceso... Perdón, pero me refiro para que sale aprobada no sentido de que haxa ese proceso de participación e como ven vostedes din, pois tanto a comunidade educativa como o claustro, como o Consello Escolar e a AMPA, pois de alguna maneira pois decidan se eles están de acordo ou non, porque é certo que nós non tivemos ese contacto previo con todos eles para ver cal é o seu punto de vista. Polo tanto, cando digo aprobación, refírome a que o noso voto sí é abstención, pero vai a salir aprobada e, polo tanto, farémola chegar e a partir de aí pois entendemos que se estes órganos finalmente están de acordo, a Consellería, a Xunta de Galicia, pois vai ter que ter un procedimento de publicación no BOP e pouco máis quedaría aprobado. E logo, en canto a facer extensiva esta proposta dos espacios públicos municipais, o comentamos tamén no anterior pleno, pero recordade ademais que temos unha calle de Castelao que está perpendicular á Avenida Finisterre e paralela a Eduardo Pondal, que temos aí tamén a outro persoase, e remata en Ángel del Castillo. Vale, entón, eso está aí presente, pero, bueno, o noso apoio, se sai adiante isto, como ben mencionan no punto 3, pois para promover e apoiar institucionalmente e simbólicamente pois a este centro educativo, se así o aproban. Gracias. Sí, bueno, en primeiro lugar, agradecer o voto positivo do resto da oposición e, bueno, aínda que nos gustaría que fora tamén positivo, pois, polo menos a abstención provoca que se aprobe e que se actúe en consecuencia, porque as mocións non só teñen que ser aprobadas, senón que logo hai que levar a cabo o que as mocións dicen e aproban entre todos. Logo, despois do agradecimento, é dicir que evidentemente estamos absolutamente de acordo no nome de Rosalía para, bueno, por este Ono Castelao. Rosalía, o novo CIFP, pois podería ao mellor chamarse Rosalía. Estamos absolutamente de acordo en que así sexa. Terá, por suposto, o noso voto a favor, máxime cando está vinculada a un artesán de pro, non?
Estamos en eso de acordo. Logo, tamén que obviamente quen ten que aprobar isto, male que a normativa este como este, o Concello ten que poñer os cartos, está no Consello Escolar, pero non ten voz, pero non ten voto. Entonces, quen decide, quen ao final decide, non é o Concello, que pode propoñer, eso sí, porque está no Consello Escolar, é a comunidade educativa que ten que estar de acordo con este cambio. Entonces, a iniciativa do Concello, a iniciativa desta moción, a iniciativa que todos os aquí, mediante a abstención tamén do PP, vamos a levar a cabo e propoñerlles a palabra para que eles adopten ese cambio de nomenclatura. E, bueno, o noso desexo sería que, evidentemente, así fora, porque ter o nome de Castelao, e eu insistiría no cadro que antes fai mención a moción a derradeira lección do mestre. Es que algo tan significativo, tan gráfico, tan potente na obra de Castelao como ese cuadro, que infelizmente, bueno, estuvo aquí unha temporada, estuvo na Cidade da Cultura, pero volveu a Bos Aires, é tan representativo da figura do mestrado, ¿no? Dos mestres, ¿no? E os pobres nenos mirando cara ao seu mestre con esa infinita pena nun cadro tan significativo, tan impactante, que hasta debería estar na entrada do CEIP si finalmente se aproba unha representación dese cadro, porque representa moi ben o que significa o ensino, quero pensar que para todos nós. Reiterando as gracias, nada máis. Simplemente dicir que, bueno, o que fixo referencia a Eva, que nós tamén estamos de acordo co recoñecemento a Rosalía, se for o caso, bueno, noutro lugar, por quen foi ela e por todo o seu recorrido e, por suposto, pola vinculación que tivo co noso povo, non? Creo que a iniciativa desta moción é moi positiva por todo o traballo que fixo Castelao e pola súa boa labor. Nada máis, gracias. Nada, decir máis do mismo, que sí, que evidentemente Castelao foi unha figura moi importante na literatura galega, foi un mestre, como di Raúl, e o seu recoñecemento xa o di todo. O de cambiar o nome, por suposto que sempre, como dixen antes, o resto da comunidade educativa está de acordo, perfecto. Aquí traes unha proposta, evidentemente nós esta proposta ímola apoiar. Vale. Nada, reitérome, por se non quedou claro eso, a extensión a moción, porque entendemos ademais que no Concello de Arteixo temos moitos centros educativos, non? Entón tamén por que dirixirnos ao CEIP Arteixo e non dirixirnos a calquer outro centro educativo de Arteixo, non? Cal é esa valoración? De todas maneiras, como digo, nos vamos a apoiar o que realmente decida a comunidade educativa, non? Sería un debate tamén a tratar e por que vai dirixido concretamente ese centro e non a outro. Moitas grazas. Non, vai dirixido a ese centro porque non ten nome. Ahora mesmo se chama Arteixo e podían chamarse Arteixo todos os centros educativos do Concello, non? Por que ese Arteixo, non? Entonces, como non ten nome, é unha proposta. Algún ten que ser. O sea que, pois, mira, este é bastante emblemático. Está no centro da vila, é un CEIP, nas fases primeiras do ensino, representarlles a figura de Castelao. Bueno, que non ten nome, non estamos de acordo, Raúl. Está ben recoñecido, CEIP Arteixo. Bueno, pero eso quero decir, con o mesmo argumento é como decir, por que non se chaman todos Arteixo, todos os centros educativos, porque eses sí, os outros non. Algún ten que, se vamos a cambiar o nome, algún lle tería que tocar, e pensamos que ese, se todo no centro da vila, nas primeiras fases de educación, cando se lles pode explicar aos nenos a enorme figura que supón Castelao, porque Castelao, estamos de acordo que é de todos, non é dos nacionalistas ni dos españolistas. Castelao é de todos nós, incluído o PP, obviamente, non? Entonces, que mellor que un centro nos primeiros niveis de ensino para poñer o nome de Castelao, ademais na centro da vila. Pois parecenos a solución máis acaída. Gracias.
el CEIP de Arteixo tiene nombre y tiene uno de los nombres más bonitos que puede tener, que es Arteixo. Y yo creo que, además, un nombre que debe ser el orgullo para todos. Y yo creo que, además, el propio CEIP que pueda llevar el nombre por todas las partes en las que pueda trasladar, yo creo que debería ser, en este caso, pues una cuestión que nos debería a todos trasladar mucho orgullo. Lo mismo que es el IES de Pastoriza, y lleva el nombre de Pastoriza por todo el mundo, o la Escuela Infantil de Villarrodrís, o la escuela, la unitaria de Larín. Vamos a cambiar todas las escuelas, todos los nombres. Estoy en mi turno de intervención, por favor. Vamos a cambiar todos los nombres de todas las escuelas, todos los IES y todos los centros que tenemos, que, lo vuelvo a decir, el CEIP de Arteixo para mí es, de verdad, un orgullo poder tener ese nombre y que lo lleven. Yo y nosotros nos abstenemos porque, primero, esto es una decisión que tiene que tomar la comunidad educativa. El propio centro, si el propio centro decide, en este caso, hacer la solicitud de proceder a cambiar ese nombre, sin ningún problema. Como si ellos deciden que el nombre sea Rosalía de Castro, nosotros no somos quien para decirlo. Ahora, cambiar el CEIP de Arteixo, yo es que estando en la zona educativa de Arteixo, en el centro de Arteixo, pero ¿por qué no se les ocurrió poner ese nombre al centro de formación? Que ese sí que no tiene nombre. El centro de formación de Arteixo no tiene nombre. Podemos ponerle Centro de Formación Rodríguez Castelao, sin ningún tipo de problema. Y vamos a perder la posibilidad de tener, y el orgullo que representa, el nombre del CEIP Arteixo, que lleva el nombre de Arteixo por todos los lugares. O cambiar los demás. Yo creo que en este caso, pues yo creo que tendría que ser un debate y bueno, pues oye, pues en este caso, pues no creo que sea apropiada pues un poco esa denominación. No. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto sexto do día. Moción sobre a musealización dos restos arqueolóxicos do Castro de Cociñadoiro, destruído polas obras de Punta Langosteira, comprometida polo Ministerio de Transportes a través da Autoridade Portuaria. Ben, o Castro de Cociñadoiro, tamén coñecido como Punta de Muros, foi un asentamento atlántico da primeira idade do ferro que destacaba pola peculiaridade do seu urbanismo e polos obxectos que foron atopados na súa localización. O Castro de Cociñadoiro destaca tanto pola súa función como pola súa cronoloxía ao contar cunha datación que permite situalo como un dos castros máis antigos do noroeste peninsular. Na súa construción destaca tamén o sistema defensivo que aproveitou a orografía ao situarse na costa rodeado por cantís e cun complexo sistema defensivo cunha gran muralla de 3 metros de altura e 8 metros de ancho no istmo que une o asentamento á terra. As edificacións son outras das súas peculiaridades. Entre as súas estruturas podían distinguirse claramente algunhas dedicadas á metalurxia e á almacenaxe. De feito, os restos achados de carbóns e escouras levaron a considerar que o poboado se dedicaba fundamentalmente á produción de metais que logo se intercambiaban para obter outros recursos. Antes de iniciar as obras do porto, en 2005 realizouse no Castro unha excavación arqueolóxica do complexo en profundidade coa intención de documentar todo relacionado co pobo antes de que fose destruído. Naquel momento, o Goberno do Estado comprometeuse a crear un centro de interpretación que reunise toda a información do asentamento, a musealizar os achados da excavación do Castro. Con todo, transcurrido xa 20 anos desde o Castro foi arrasado, aínda que non se materializou ningunha acción para logralo. Despois de anos en silencio, en 2024 a Autoridade Portuaria anunciaba novamente o inicio da execución do plan técnico, mas volveu defraudar ao conxunto da veciñanza, pois fai só uns meses, a comenzos deste ano, facía público que a actuación queda sen prazo por non considerar unha prioridade no momento actual. En definitiva, a construcción do porto exterior afectou a riqueza patrimonial e paisaxística deste punto da costa do concello de Arteixo, mas como contraprestación o Goberno comprometeu unha serie de accións que, en certa medida, permitirán compensar a destrucción deste patrimonio histórico-cultural. A musealización permitiría
por en valor os restos e a historia do lugar e atraer visitantes e axudar a dinamización destas parroquias, ademais de afectar tamén as posibles crianzas do noso concello. Por iso, os puntos de acordo sería reclamar encarecidamente ao Ministerio de Transportes e Mobilidade a través da Autoridade Portuaria o cumprimento do compromiso adquirido de construir un centro de interpretación do castro de Cociñadoiro en Arteixo. Reclamar que no mesmo sexan incorporados os restos ou informacións encontradas nas cavacións. Reclamar unha planificación ou cronograma sobre a data en que as obras da construción do centro de interpretación sexan iniciadas. Solicitar unha ubicación definitiva e reclamar a transferencia dos restos atopados nestes xacementos que están custodiados neste momento pola Autoridade Portuaria. Eso non é nada. Eso non é nada. Bueno, o castro Cociñadoiro foi destruído, como ben indica a moción, pola construción do porto exterior. Os restos do castro están ubicados en diferentes lugares. Había o compromiso da elaboración dun museo onde se depositarían ditos restos, pero foron promesas incumpridas por parte da Autoridade Portuaria e por parte do Ministerio de Transporte e Mobilidade Sustentável. Isto que se tiña pensado facer no seu momento compensaría en certa medida a destrucción dun patrimonio histórico e cultural, pero quedaron no olvido. Nós estamos completamente a favor cos puntos de acordo, por ese motivo votaremos a favor. Nada máis, gracias. Hola, bo día a todos e a todas. Ben, anunciar o noso voto favorable a esta moción sobre o castro de Cociñadoiro e sobre a construción do Museo de Interpretación deste castro. Decir que os arteixáns quedamos sin un tesouro da nosa historia cando algún día se decidiu excavar en Punta de Muros e apareceron os restos de un castro que, como ben explican os compañeros do BNG, é único, importantísimo, quizáis sea un dos máis importantes da península. A día de hoxe está desaparecido e esquecido por moitísima xente e creemos que non debería ser así. Persoas como Xurxo Allán, arqueólogo do CSIC, decía no seu día que nunca vira nada parecido. Ademais, sería importantísimo a construción deste museo, que podería ser incluso un reclamo turístico de moitísima importancia para o noso concello, xa que falamos de, como decimos, de un castro único e singular que non existe outro no entorno do noso país como el, non? Temos exemplos de aportación turística con temas de patrimonio en Galicia, pois como o Castro de Baroña ou o Castro da Cidade, entre outros, non? Por tanto, nos parece moi importante que dunha vez por todas se cree esta promesa esquecida por quen sexa, polo Goberno do Estado ou por as administracións que lle corresponden. Nos o que nos compre é recordar hoxe aquí que dende fai todos estes anos houve declaracións do alcalde, por exemplo, no ano 2012, de que se iba a tramitar un plan especial para a instalación do castro de interpretación no Parque do Monticaño, que el consideraba que era o lugar máis idóneo pola súa accesibilidade e que había que facer esa modificación urbanística por culpa de que o Monticaño estaba calificado como suelo non urbanizable de protección forestal con infraestructuras de defensa. Tamén neses momentos xa estudiaban sacar a concesión e xestión do mantemento, o sea, deste museo, non? Que naquel intre se falaba de un coste aproximado de 150.000 euros. Nesa época, no 2012-2013, eu teño aquí declaracións de Carlos Calvelo que espera, decía, legalizar en 2 anos o asilo e crear un área de esparcimento en Monticaño, no cal entraba tamén este museo, non?
eu pregúntome onde quedou todo eso, onde quedou o interés do alcalde de Arteixo e do goberno local para conseguir que este centro sexa efectivo de unha vez por todas, se cumpla esa promesa de cando se levantou en Punta de Muros ese castro e se deixou, o sea, se viu mellor montar ali un porto exterior, non? O porto seguramente é importante para todos, pero o castro tamén é importante porque é a nosa historia máis antiga. E pois, como ben dixen e como ben recolle a moción do BNG, é único, diferente de todos os castros do noso país. Así, cronolóxicamente, no ano 2016 houve un encontro entre Carlos Calvelo e o presidente do Porto, Enrique Losada, que non consensuaran ningunha data e que decían, agardaban polo visto bo da Xunta. No ano 2021, despois da visita de Carlos Calvelo e Martín Fernández de Prado a un muelle do Porto Exterior, o presidente do Porto dice que están analizando a posibilidade xunto co Concello de Arteixo, pero que non sabe nada sobre os prazos. Sempre aparecen nos programas de inversións no plan de empresa do Porto partidas de aproximadamente 200.000 euros para a retracción deste proxecto museo, pero aí se queda todo. Agora, máis preto de nós, ano 24 e 25, o Estado deixa sin plazo de execución este proxecto, non? E hai algún artículo de prensa que se pode ler. Sí, perdón, me pasei, non estaba controlando. Bueno, sigo despois. Bueno, nosotros en este caso sí que pediríamos xurso al bloque y es fundamental para nosotros y estaríamos dispuestos a votar la moción y además creemos que la moción está bien planteada y argumentada, pero sí que pediríamos presentar un punto más, un punto sexto, que para nosotros es fundamental, que es reclamar que los gastos de gestión, mantenimiento y conservación sean asumidos a cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. Si permitís introducir ese punto, nosotros vamos a votar a favor de la moción. Vale. Y aquí estamos en lo de siempre, ¿no? Y sería, se puede incorporar alguna cosa que vosotros quisierais. Reclamar que los gastos de gestión, mantenimiento y conservación sean asumidos a cargo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sustentable. Yo creo que, porque, y lo dijo anteriormente el portavoz del PSOE, ¿no? De que, oye, pues los gastos, el todo gratis, el que tiene que tener todo un coste y tal. Aquí lo que no puede ser es que una obligación legal de otra administración, en este caso del Ministerio, nos parece muy bien, y que, oye, pues tengan ahí un presupuesto elevado para la construcción de un centro de interpretación y que después pues trasladen el coste de mantenimiento al Concello de Arteixo. Yo creo que, y este es uno de los problemas más graves que podemos tener para poder materializar y realizar. Para nosotros es tan fácil desde el Concello de Arteixo, y apoyamos vuestra moción, oiga, quien creó en este caso la situación, que la resuelva. ¿Entiendes? Quien creó el ministerio que construyó, en este caso, lo que es el puerto exterior, que sabía y tiene en su programa toda esa situación de recuperar esos castros, pues que resuelva el problema. Que no venga con el problema al Concello y que, oye, está muy bien invertir 2,5 millones, 3,5 millones en hacer un museo y después que sea el Concello de Arteixo quien tenga que asumir 250.000 euros al año de mantenimiento. Si antes decías, en la situación de la zona operativa de Montegolf, tener que poner seguridad privada, imagínate lo que sería un museo de estas características. También tendríamos que ser el Concello quien asumiera la seguridad privada. Yo creo que
es fundamental para nosotros y entendemos si el contenido de la mención está totalmente de acuerdo y bien argumentada, pero lo que no se puede hacer es que al final sea el Concello de Arteixo quien tenga que asumir todos los gastos de mantenimiento, porque es una obligación legal de ellos. Y a veces, y sí que también nos parece correcto, reclamar la planificación o cronograma para la construcción, que sean tidas en contas as opinións tanto dos veciños como do Concello de Arteixo para a súa ubicación. Podemos, oiga, pero si no quieren hacer nada, pues que lo construyan en el puerto, que lo construyan en el puerto, si no quieren en este caso, con acceso, con todo. Es decir, lo que no se puede hacer, y nosotros aquí lo trasladamos y llevamos mucho tiempo pues hablando de este tema, de que esto, oye, es una competencia del Ministerio, que resuelva el Ministerio. Nosotros, los grupos, la corporación está dispuesta a valorar distintas ubicaciones, pero la clave y lo fundamental en este caso es que, por favor, oiga, que se hagan cargo de los gastos de mantenimiento y conservación, porque de verdad que tiene un coste de mantenimiento elevadísimo. Xurxo, es tu turno ahora, sí. Ben, por suposto aceptamos esa emenda. Creemos que si aguantamos todo o negativo da creación do porto exterior, se vamos ter que aguantar o porto exterior no futuro, a verdade é que non nos parece mal que, bueno, toda a xestión, a conservación e todo os gastos que conleva que poda estar dentro dos orzamentos do Ministerio ou da Autoridade Portuaria. Evidentemente, forma parte desa débeda que ten a Autoridade Portuaria con nós, con Arteixo. Sería fundamental para as nosas crianzas nos colexios, nos institutos, que poideran coñecer e recoñecerse nese centro de interpretación, que non nos esquezamos, toda esa zona norte de Arteixo ten todas as etapas históricas que habidas por haber, casi. Estamos dentro dunha fase da idade do ferro que, a ver, chámase a época castrexa, pero prácticamente é da época do bronce tamén. Temos ali unhas tumbas tardorromanas, de época evidentemente romana. Temos unha zona, e non é porque esteña suevos ali ao lado, senón que na igrexa do Seiro hai unha tumba sueva, unha lauda, e a verdade é que toda a época medieval, moderna, contemporánea, a temos nesa zona. Xa non só debería ser un centro de interpretación castrexo do Castro de Punta de Muros, que non deixa de ser, porque ali tamén había unha confluencia de castros tremenda. Temos o Castro de Rañobre, temos o Puntido, temos Pastoriza, temos Punta de Muros. Por que ia esa aglomeración de castros? Porque era, en todas as etapas históricas, era un rebulir da sociedade nesa época. E, aínda que non estaba conformado Arteixo, evidentemente, hoxe pertenece ao Concello de Arteixo, e nós deberíamos mirar por ese centro de interpretación que podería englobar todo isto, non? E, por tanto, nós creemos que é unha débeda que ten o porto exterior con nós. Nós nos comemos todos os marróns medioambientais, xa digo, de creación do porto exterior, e todo o que vai conlevar, porque cando veña outro prestixo así, non sei a onde irán. Entón, nós nos vamos a comer todos os marróns posibles, e esa é unha débeda que teñen evidentemente que cumplir. Xa nos deben ese 1,5% cultural que debería cambiarse esa normativa ou esa lei do 1,5% cultural, para ter que invertir non só nos BIC, sino na sociedade que soporta esos marróns. E a verdade é que
eu creo que é de lei que isto volva a salir ao público porque son millóns que reinvirten, xa digo, nos nosos nenos e nenas que van aos colexios, que van aos institutos, moita xente que podería vir de visita, se fai un centro de interpretación, vamos a dicilo, ben, e a verdade é que musealizar este castro pois estaría, bueno, pois sería moi interesante. Falamos de que ese castro foi destruído e hai controversia con esta palabra, pero é así. Cando se escava un castro se destrue, non se pode volver a poñer como estaba. Os estratos que os que nos dan a información, porque a información non só nos dá os achados que atopemos, senón os estratos de terreo que o conforman. Eso xa non pode volver a estar como estaba. Por eso se fala de que son destruídos, non? Nada máis. Perdón, e agradecer a, bueno, Nada, brevemente, dicir que nós tamén estamos a favor desa emenda que propón o Partido Popular neste caso, porque ao final nese tema sí que teñen a razón, parece que a veces, bueno, ainda que non teño constancia de que o alcalde falara ou prometera certas cousas sobre que facían referencia a ese tema, pero sí que é un caso no que eles pois deberían estar exentos deses gastos porque non é cousa deles. É unha débeda que temos pendente con outra xente e que deberían ser eles, neste caso, os que respondan. Nada máis, gracias. Ben, sí, non, rápido. Estamos de acordo, votaremos a favor igual con esta emenda, aínda que non a entendemos de todo, porque fai uns anos vostede facíase cargo, falaba de facer unha concesión dos gastos de xestión, fai uns anos vostede prometiu unha zona de esparcimento con zona deportiva, recreativa, cultural. Dicía usted, é unha área de esparcimento recreativa e cultural de gran importancia que poda ser usada e disfrutada por todos os vecinos. Igual que prometiu pois, un parque ao lado, con lagunas, con aparcamientos, con moitas cousas que nunca cumpliu. Para vostede, o Monticaño quedou sendo un cero á esquerda. O único que conseguiron co Monticaño foi agora, últimamente, pois, montar ali unha escola de agricultura ecolóxica, que nós non temos nada contra a agricultura ecolóxica, pero que creímos sempre por eso, que por este motivo e por outros motivos e por estas promesas que vostede decía neses anos, creíamos que o Monticaño tiña que ser destinado a outra cousa. Tamén se contradice vostede porque o 9/1/25 o Estado dice que deixa sin plazo a execución deste proxecto e dice a postura do goberno local coincide ca do Estado porque cree que hai outros problemas máis importantes en Arteixo que a construción deste centro de interpretación. Exíxelle ao Estado que invirta o Ministerio de Transportes que invirta en outras cousas que vostede considera máis importantes, que nós tamén as consideramos moi importantes, pero que unha cousa non quita a outra. É dicir, é moi importante o que vostede propoñía nese intre, que era eliminar o tráfico pesado e Pastoriza Meicende, que nos parece importantísimo, pero tamén é moi importante este tema. Non entendemos os seus vaivens, as súas diferencias de opinións de un ano a outro, e incluso ahora mismo en uns meses, que acaba vostede de decir que si o Ministerio se fai cargo de todos os gastos, pois parece importante a creación do centro. Nada máis. Bueno, nosotros no presentamos la moción. Se refiere a nosotros, pero eso es una cuestión de la presentación de la moción. Fíjese que es importante la construcción del Museo de Interpretación de Castro Cociñadoiro, fíjese que es importante lo que es la eliminación del tráfico pesado, fíjese que es importante, en este caso, lo que es la construcción del enlace de Meicende, fíjese que es importante para el Ministerio, para el Partido Socialista, que no hacen nada. ¡Joder, qué importancia! Yo, si quiere, hacemos también una retahíla de datas, de fechas, de que si iba a mirar, si no se iba a mirar, si iba a estudiar. Y además es que le recuerdo que la contradicción, hombre, contradicciones tendremos todos, pero el Ministerio
anda que no tiene contradicción. Hizo el proyecto, presupuestó económicamente en más de 6,5 millones, inició el expediente de expropiación para hacer lo que es el enlace de Meicende. ¡Buah! Menuda contradicción es eso. Sí, sí. Bueno, estoy en mi turno de intervención, yo no he interrumpido a nadie y lo vuelvo a decir. Hombre, creo que cada uno utiliza... Está claro que aquí el Ministerio de Transporte, el Partido Socialista, que está gobernando y que tiene la responsabilidad del Ministerio de Transporte, pues en Arteixo, 0. Inversión, 0. Beneficio para los vecinos, 0. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, hombre, y luego sí que quería decir que, hombre, vayan algo por Monticaño. Raúl va por Monticaño. Y yo creo que, oye, es un tema que sí que se está potenciando, mejorando, que cuando hablábamos de hacer una concesión era para hacer una concesión global, que lo podría ser con actividad de hostelería y que esa actividad de hostelería con la concesión sirviera también para hacer un mantenimiento. No tiene nada que ver. Lo único, y después corto tiempo, el 1,5 cultural estáis gobernando vosotros con el PSOE en Madrid. Pedir cambiarlo. El BNG, pedir cambiarlo. Claro, vosotros sois aliados de ellos. Pedir cambiarlo. Home, decir que o BNG goberna en Madrid, eso xa é la hecatombe. Como que sempre lo decís? Pero, se vota a investidura a cambio dunhas negociacións como está negociando agora Feijóo con Abascal. Ni máis ni menos para a posible moción de censura. Bueno, entonces, pois, nada, pois eso mismo, e punto. Vamos a ver, entendemos... Con esta hecatombe xa un non sabe que iba a decir, porque esto foi la hostia. Sí. Bueno, nada, o que iba a decir antes, señores de PP, calma. O que iba a decir antes que agradecía o voto favorable, entendo que PP vai a votar a favor coa incorporación desta emenda e, bueno, pues nada, agradecer o voto e nada, que prospere a moción e que por fin esta débeda con Arteixo pois se leve a cabo e pasemos páxina. A ver, cuando me refiero que quien tiene capacidad de cambiar la ley del BIC del 1,5 cultural, en este caso son los partidos que apoyan al gobierno. No es la oposición. Y llevan gobernando, creo que ya son 7, 8 años. Y muchas veces el bloque nacionalista galego, que le dio el apoyo para la investidura, pues oye, pues una de las peticiones que podrían hacer, en este caso, como está usted demandando, que yo personalmente y nuestro grupo de gobierno de aquí de Arteixo estaría de acuerdo, es cambiar pues eso complejo que es la financiación del 1,5 que tienen que reinvertir. Pero tienen que ser ustedes, en este caso, al gobierno que apoyaron la investidura. No tenemos que ser nosotros. Y, oiga, en esto nosotros la apoyamos, la moción, porque nos parece bien argumentada, totalmente correcta de presentación, lo que muchas veces decimos, ustedes sí que hacen una oposición en positivo, sí que es buena una propuesta que aún encima, pues oye, pues nos aceptan lo que es, que yo creo que es lógico para todos los grupos, la posibilidad de que pueda incorporarse, como no podía ser de otra manera, la reclamación de que tengan los gastos. Ministerios, administraciones de la Xunta, incluso diputaciones, se hacen cargo de los gastos de sus propios centros. Se hacen cargo. Aquí el problema principal, en este caso para la construcción de este centro, que se habló de construirlo en Monticaño, el problema que tiene Monticaño es que el sitio de ubicación del centro era donde está la galería de tiro. Claro, ya lo que sería tremendo es que construyan el centro, que el Concello de Arteixo tenga que pagar
el Concello de Arteixo tenga que pagar, porque no hablaban de pagar al Ministerio, no, el Concello de Arteixo tenga que pagar el traslado de la galería de tiro y aún encima después tenga que hacerse el mantenimiento. Pues no. Y luego, por supuesto que sí que se puede abrir el debate, que a lo mejor no tiene por qué ser en Monticaño. No tiene por qué ser en Monticaño. Es más, en el entorno próximo de Monticaño está un castro de referencia importante como es el castro de Pastoriza. Ojo, que ese sí que es un tema que, oye, pues tendrá que, sea el responsable, el Concello o la Administración de la Xunta, pues abordar ese tema. Pero puede tener otra ubicación. El castro Cociñadoiro estaba en el entorno de Suevos. Pues sí que se puede abrir ese debate de la posibilidad de hacerlo. ¿Y por qué no se puede hacer en el puerto exterior? Yo creo que hay actuaciones, en este caso, donde tengan las visitas, que tengan, y que además enlace un poco lo que es el entorno de la recuperación a nivel cultural, de lo que es también mostrar lo que es el desarrollo o lo que es el turismo industrial también. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Punto séptimo. Moción do Grupo Municipal Socialista sobre a necesidade de tomar medidas urxentes para ter vivenda accesible para a cidadanía. Sí, 3 minutos. Ahora empezan as mocións que non son constructivas. Pedir vivenda para a cidadanía non é algo constructivo. A falla de vivenda aos precios razoables, tanto sexa en compra como aluguer, constitúe, seguro que estamos todos de acordo, un dos problemas maiores que ten o noso concello e a nosa veciñanza. Ante a inacción institucional e a renuncia da Xunta de Galicia, de Alfonso Rueda, a exercer unha política pública ambiciosa e sostida no tempo. Galicia carece dun parque público de vivenda acorde ás necesidades da súa poboación, mentres países como Austria ou Países Baixos contan un parque público social que representa entre o 15 e o 25% do total de vivendas, e Galicia está por debaixo do 5%. A realidade di que hai máis de 22.000 familias en lista de espera en Galicia para acceder a unha vivenda pública e cada día se suman 18 novas solicitudes. Mentres tanto, os precios de compra e alugueiro continúan disparados e o mercado expulsa a milleiros de persoas cara a incerteza, a precariedade ou directamente ao risco de exclusión residencial. En vez de actuar con responsabilidade, a Xunta de Galicia opta por a parálise, a confrontación partidaria e a renuncia aos recursos. O caso máis grave se produciu na recente conferencia de presidentes onde o presidente da Xunta recitou nada máis e nada menos que 380 millóns de euros ofrecidos polo Goberno de España no marco do novo Plan Estatal de Vivenda 25-28, un investimento que multiplicaba por 2,5 o do período anterior e que permitiría construir 4.000 vivendas públicas de protección permanente en todo o territorio galego. A decisión da Xunta non ten outra explicación que a obediencia ciega aos intereses do Partido Popular a nivel estatal, mentres comunidades como Euskadi, Navarra, Canarias ou Asturias aceptan os fondos e puxeron en marcha os mecanismos para aproveitalos e Galicia quedou fora dunha oportunidade histórica para garantir o dereito á vivenda. Compre levar que a proposta estatal Lembrar que a proposta estatal non se limitaba ao investimento, tamén incluía medidas estruturais como a creación dunha base de datos públicas sobre precios reais de mercado, a blindaxe do parque público de vivenda para evitar a súa desprotección e a implicación directa das comunidades autónomas e entidades locais nun novo modelo de planificación a longo plazo. Pero esta estrategia se ven precedida dos obstáculos que o Goberno galego está a poñer tamén para a aplicación da nova lei de vivenda estatal e aqueles concellos que queren declarar zonas tensionadas como vimos tanto en Santiago como en Coruña. En Arteixo xa trouxemos innumerables iniciativas para que o goberno local sexa proactivo e active medidas para loitar contra esa falla de vivenda a precios razoables, pero vostedes seguen a mirar para outro lado mentres aparecen alueiros de pisos por 1.200 ou 2.000 euros ou vemos como se reforman baixos no Seixedo con apartamentos de 50 metros cuadrados e se poñen en venta a 120.000 euros, que non temos problema. Temos moita vivenda baleira que se podría mobilizar con plan de vivenda municipal que activar o mercado inmobiliario dando seguridade aos propietarios con axudas que sacasen a esa vivenda ao mercado, pero non queren buscar a declaración de zona tensionada no noso concello e tomar medidas efectivas para construir vivenda pública. Por todo iso, creo que traemos unha serie, unha batería de iniciativas, de acordos, 15, que afectan tanto a nivel local como autonómico para, precisamente, darlle salida a este problema tan grave que ten a poboación como é a vivenda. Bueno, clarísimo está que o acceso á vivenda é posiblemente un dos principales problemas ao que nos enfrentamos como sociedade. O dereito á vivenda forma parte do dereito internacional. A Carta Social Europea establece a obrigación dos Estados a garantir o exercicio efectivo do dereito á vivenda e para iso deben favorecer o acceso á vivenda
dunha calidade suficiente, previr e paliar a situación de carencia de fogar con vistas a eliminar progresivamente esta situación e facer asequible o prezo das vivendas ás persoas que non dispoñen de recursos suficientes. Como dixen anteriormente, a vivenda é un problema en toda a sociedade, pero toca destacar que no noso concello é un problema grave debido á gran demanda e á escasa oferta, ou a unha oferta complicada de alcanzar por familias con un nivel económico como existente. Compartimos os puntos de acordo e considerámolos como algo necesario e urxente para o noso municipio. Nada máis, gracias. Bueno, parécenos unha moción moi loable cara a solucionar o grave, no gravísimo problema da vivenda, mas parece unha mistura de ideas surdidas en Madrid, que ás veces nada teñen a ver coa realidade galega e artesiana. Iremos a revisar máis ou menos os puntos, por exemplo, empezando polo punto 1 e dirixíndonos ao PP. Rueda acaba de decir en sede parlamentaria, o sea, non en calquera lugar, sino en sede parlamentaria, comparecendo, que está disposto a aceptar as medidas en materia de vivenda propostas polo Goberno do Estado na última conferencia de presidentes, que é o que indica o punto 1. Isto deixo para o PP, a ver se o PP de Arteixo está de acordo con isto mismo que dixo Rueda, ¿no? No punto 5 se di... Bueno, o punto 5 di en concreto lendo instar os gobernos autonómicos. Bueno, non parece moi acaído que o Concello de Arteixo inste os gobernos autonómicos. En será, non? En todo caso, tería que ser asunto de Galicia, que nos compete, que nos interesa e que nos afecta directamente. O punto 2, máis que instar a Xunta a aumentar un 40% do seu financiamento para o próximo Plan Estatal de Vivenda, que debería instarse a Xunta que fixese un plan galego de vivenda, en serio, non? Que se sentase, que redactase e que o levase a cabo, e que logo co consenso, evidentemente, de todos os grupos políticos en consonancia coa gravedade do problema, que ten que ser solucionado por todos. Estamos todos de acordo na súa gravedade. Entonces, un plan galego de vivenda. Ademais, no punto 8, que se fala dun plan de vivenda municipal, efectivamente, o Concello de Arteixo ten que elaborar un plan de vivenda municipal. Bueno, estamos de acordo con pedir a Xunta máis vivenda pública, máis ca de que está prevista na Penuqueira, que é o que dio o punto 7, e tamén bastante de acordo co punto 3 de blindar o parque público social de vivendas, que non se podan descualificar vivendas financiadas con cartos públicos. Estamos moi de acordo con esta afirmación. Resumindo máis alá das propostas estatais, Galicia necesita un plan galego de vivenda adaptados ás características e particularidades do noso país, do noso territorio. Quanto ao tema das competencias, non está moi clara legislativamente cales son as competencias de cada quen. Parece que se reparten entre municipios, Xunta e Estado, non? Pero os municipios, por exemplo, non contan o seu porose con unha definición clara das súas competencias. A ver, as podemos resumir, quizáis, en unha foto que sería o Estado establece o régimen xurídico básico, vale? O Estado, competencia do Estado, as comunidades autónomas teñen capacidade constitucional de regular a disciplina de mercado e fomento, digamos que a competencia máis clara ou máis forte, que a administración que teñen, e os concellos tamén teñen competencias en promoción e xestión de vivenda pública. Ademais de asumir outras competencias, estamos no conto de sempre que lles propoñan outras administracións, e casi sempre con infrafinanciamiento a respecto do cumprimento desas competencias. Por lo tanto, a moción está orientada ao Estado, non a Galicia, que é o que precisamos. Nos imos a estar indicando, eso sí, que hai aspectos da moción con que estamos absolutamente de acordo, concordamos plenamente, e os acabo de decir antes. Nada máis, gracias. Ben, pois, no caso do Partido Popular, efectivamente, desde o primeiro momento, a Xunta de Galicia pois amosou
que non renuncia non a chegar a acordos en torno ás propostas do Goberno de España sempre que se atendan as prioridades que estableza cada comunidade autónoma e sen aumento de prazos, o sea, de 4 a 6 anos do novo plan de vivenda que se está a deseñar para poder planificar as políticas a longo prazo. O Goberno da Xunta non está a bloquear as propostas que veñen de Madrid, senón que todo o contrario, amosou en todo momento a súa disposición a colaborar no deseño das políticas de vivenda do futuro. En este caso, cando falaban tamén do Pacto Social para a Vivenda, do 21-25, en este caso temos que dicir que se executaron o 98% de todas esas medidas. Concederonse preto de 365 millóns en axudas ao Pacto, máis de 21.000 axudas para o acceso á vivenda, por máis de 1.700.000 millóns de euros, 9,300 axudas á rehabilitación, acordos con 48 concellos para financiar a rehabilitación de máis de 5.800 vivendas, a adxudicación cerca de 500 vivendas públicas, 88% en alugueiro, cualificáronse máis de 400 vivendas protegidas e visáronse máis de 1.500 contratos de vivenda protegida, e só neste 2025 destinaronse un total de 93 millóns de euros para diferentes subvencións destinadas tanto a adquisición como a alugueiro de vivenda. En este caso, en canto ao Goberno central, Sánchez anunciou no inicio da súa legislatura a construción de 183.000 vivendas de titularidade pública e en ese caso non se asoma nin a primeira en Galiza. En este caso do Plan Estatal 22-25, xa dende decembro, a Xunta de Galicia sí que mandou propostas para traballar con todo este plan. Algo que nos preocupa moito e que vimos falando, ademais, en plenos anteriores, efectivamente, e estamos todos de acordo, a problemática da vivenda. E en ese caso, a problemática nos limita, as limitacións e a inseguridade xurídica creada con propostas de creación de zonas tensionadas ou de limitación dos precios, dá lugar a que os propietarios ben sexan promotores persoais ou ben sexan particulares, non poñan as vivendas no mercado de alugueiro. Incluso estamos vendo aquí en Arteixo que se están tapiando incluso vivendas en vez de optar polo que é o alugueiro, non? E en ese caso apostouse pola derogación xa da Lei 12/2023 e por unha nova lei con medidas incentivadoras, non polas medidas restrictivas ou sancionadoras con ameazas directas ao territorio que non cumpran esa lei. Por tanto, a declaración de zonas tensionadas é un claro fracaso. Podemos ver incluso outras comunidades autónomas, podemos analizar incluso o caso de Barcelona e demais, todo ese caso que está a mencionar. Polo tanto, é necesario, e aí estamos de acordo, en restablecer o que é o equilibrio entre propietarios e inquilinos. Efectivamente, hai que favorecer a vivenda, os nosos xóvenes, maiores, as nosas familias en xeral, pero, dende logo, proporcionar esa seguridade xurídica a ambas partes, non? E, polo tanto, nos preocupa, e así o mencionei en plenos anteriores, o que poida ser os ocupas, que hai que sacar unha lei. Estamos tamén de acordo en sacar unha lei antiocupa, incluso os Inca ocupas, que agora mesmo estamos a sufrir, e aquí nos lo plantean tanto propietarios como veciños de Arteixo. E entón, para iso sí é importante. O intervencionismo, o que está a provocar realmente, podemos falar, o din os expertos, non o digo eu en este caso, tanto economistas como demais o que din é que o Partido Socialista está a utilizar medidas totalmente populistas. O que está xerando realmente é a subida da vivenda. Estamos a falar de que subeu máis dun 40%, tanto na construción como na venta. Isto que non está realmente é a que o tema da man de obra, o tema do mercado laboral, como nos encontramos ante esta situación. Polo tanto, non sei como ven, incluso se pode retirar ou que valoran vostedes retirar o punto 6 da moción que presentan. Que o que presenta a moción... Vale, perdón. Ben, vamos a centrar un pouco o tema. É lamentable ver que para o Partido Popular o tema da vivenda non é un problema
tan grave como que é realmente. E acabar vinculando todo a un suposto problema coa ocupación que eu quero ver, quitando o caso dese caso de Meicende de ocupacións para venta de droga, me gustaría saber de un caso solo de ocupación en Arteixo. Outra cousa pode ser pois a falla de pago e todo este tipo de cuestións. Pero a realidade é a seguinte, estos sí que son datos. A aplicación da lei de vivenda naquelas comunidades onde se acepta a lei da vivenda non se boicotea todo por parte do Partido Popular, por exemplo, Cataluña, resulta que dende a aplicación hai unha baixada de precios do 3,7%. Esa é a realidade. Mentras, o aluguer temporal se dispara, porque o alquiler turístico aumenta, pero con esos datos de incremento do aluguer temporal, resulta que a aplicación da lei fai que baixe a vivenda, o aluguer de vivenda un 3,7% de datos. Eso é unha realidade, pero aquí seguimos boicoteando tanto dentro dos concellos como dentro da administración autonómica a fórmula de regular e de tasar os precios de aluguer que existen no noso concello. Vostedes miran para outro lado. Eu decía antes, baixos, apartamentos en baixos, en moita iluminación, 50 metros cuadrados, 120.000 euros. Outros por aí, 150. Alugueres a 2.000 euros. E non hai un problema en Arteixo de aluguer de vivenda. Non existe. Vayan vostedes á rúa e explíquenlo á cidadanía. A Xunta non fai absolutamente nada máis que prometer no futuro, como se aí na promoción da Penouqueira se foran solucionar todos os problemas de vivenda de Arteixo, pero quedou nun anuncio. A ver hacia onde vai todo eso. A realidade, mire, un dato que mata absolutamente todo. A Xunta de Galicia, dende o 2015 ao 2019, construiu 20 vivendas públicas. Hasta o 2021, 571. En 13 anos, 6.300. Saben cantas construiu en 2 anos o bipartito? 7.200. Esa é a realidade, esos son datos. A política da Xunta de vivenda é absolutamente ineficiente, inexistente e absolutamente nada. E poñerse en contra, única e exclusivamente poñerse en contra do goberno do Estado, cando encima che di que te vai a dar esos cartos para poder construir esa vivenda que se anunciou e o único que queres é boicotealo, só queres boicotealo, todo, absolutamente todo. Se te dicen que van a condonar a deuda, o boicotea. Se sacan unha lei, todo está mal. Pedro Sánchez destruye o país. Pero a realidade é que quere dar miles de millóns para Galicia, que Galicia dice que non. Por qué? Porque é mellor estar confrontando e pedindo a dimisión. Os cidadáns, que queden polo camiño. Que non haxa políticas de vivenda, que queden polo camiño, iso que máis nos dá. E o Partido Popular en Arteixo, que xa o repetín en varias ocasións, e creo que a moción non se refire en ningún caso ao Estado, se refire en todos os seus puntos á Xunta de Galicia para que acepte o que lle propón o Estado e outro tipo de medidas, non fala absolutamente nada de pedirle ao Estado nada de nada. Hai multitude de medidas que nós tamén pedimos para aquí, para o Concello de Arteixo, que xa sí que non ten a competencia. Pero unha das fórmulas para darlle seguridade aos veciños que teñen propiedades e que puderan sacar o aluguer é facer un plan de municipal de vivenda e mobilizar vivenda baleira. E axudarlles precisamente con axudas e outro tipo de cuestións que non vou inventar nada, está no resto do mundo para que podan incentivar esa saída aos precios tasados de aluguer. Porque igual se o propietario ten un seguro de impago, se ten un seguro do estado da súa vivenda que pode colaborar o Concello con eles, pois igual saca esa vivenda a aluguer, igual se incentiva que non teñan ou que paguen unha serie de tasas ou impuestos para que a saquen a tal, pois igual se saca a reducir. Eu creo que hai que buscar fórmulas, porque Arteixo o sabemos todos, calquera que vivamos aquí, que saíamos á rúa, porque, ainda que digo o alcalde, salimos moito á rúa, só fai falta mirar o entramado urbanístico, ver vivendas, ver casas enteiras vacías. Casas enteiras vacías. Vivendas e vivendas e vivendas baleiras. E o sabemos todos somos daqui, todos coñecemos a máis os propietarios. E, por tanto, busquemos a forma de incentivalo. Creo que sería algo razonable que houbera un plan municipal de vivenda para intentar que esa vivenda baleira saliera a relucir. Non sei se logo sería un éxito ou un fracaso, pero poderíamos intentalo. É mellor non facer nada. Atoparse con que un rapaz xoven que sale á rúa, que quere independizarse dos seus pais e quere buscar un apartamento, onde encontras un apartamento en Arteixo? Un apartamento en Arteixo por menos de 550 euros. Como diga, un apartamento, unha habitación, estou falando. Se vas a un piso xa, 800, 900, 1500, 2000... Eses son os precios de Arteixo. Quitando algo máis baratiños pode ser na zona de Pastoriza, o resto é inasequible, completamente inasequible. A Xunta non fai nada, que hai que ter a competencia, o Concello tampouco saca ninguna medida, e todo o ligamos a decir, a culpa é do Estado e dos ocupas. Ese é o problema da vivenda en Arteixo, os ocupas.
Bueno, como dixo o portavoz do Partido Socialista, esta problemática xa é un tema reiterado neste pleno e sí que é verdade que o goberno municipal recoñece o problema, pero tampouco se fai nada para buscar unha solución. O único que se fixo neste tempo foi unha publicación promocionando que se vai facer vivenda social no Monte da Penouqueira, o cal nos parece maravilloso, pero dende o noso grupo queremos realidades. Todos somos coñecedores deste problema e do abuso que se está a cometer á hora do aluguer. E, bueno, xa non falemos de compras a día de hoxe neste concello, porque xa todos sabemos como vai iso. Pode que esta moción este dirixida a nivel estatal, pero nós, como administración local, temos a obriga de buscar solucións a algo tan importante como é a vivenda, que é un dereito que temos todos e todas. Hai que solicitar, hai que instar a quen ten as competencias e nós imos a votar a favor de todos os puntos de acordo desta moción. Nada máis, gracias. Sí, bueno, en primeiro lugar, expresar toda a nosa simpatía con esta moción. Poderíamos, efectivamente, votar a favor sin ningún problema. Mas queremos poñer unha chamada de atención sobre as particularidades do noso territorio e as medidas que Galicia precisa. Bueno, explicamos antes punto por punto, detidamente. Por suposto, non queremos entrar en debate absolutamente, e menos en este problema tan grave no que temos unha sintonía moi parecida. O que precisa Galicia é un plan galego de vivenda redactado e levado a cabo pola Xunta, como é a súa competencia, que é a que máis competencias, como dixemos antes, ten, aínda que todas as administracións a teñen, e tamén un plan municipal acaído a Arteixo, porque Arteixo ten unhas particularidades e peculiaridades dos seus habitantes moi específicas. Somos industriales, temos tamén rural, o sea, a xente vai e volve nos traballos, o sea, son unhas particularidades moi específicas que precisan un plan de vivenda municipal acaído a este territorio. Entón, en eso é no que nos temos que centrar, sin querer entrar en ningún tipo de debate ni discusión sobre o tema, que é bastante grave e todas as medidas son benvidas e xa dixemos un montón delas nas que estamos de acordo coa moción e incluso expresamos a nosa simpatía polo mismo. Gracias. Nada, reitérome, pois, en canto que dicíamos, non, que realmente o que temos que fomentar, que, bueno, Martín non me contestache a pregunta que che dicía, pero, bueno, realmente eu che contesto o dos ocupas. Aquí ao lado do Concello, coñecedes, supoño, xa que dices que coñeces, temos casas ocupadas. E como esta, se nos poñemos a subir ou a baixar ou vamos hacia outra zona, sabedes que realmente é unha situación que nos preocupa moito aos veciños de Arteixo. Por tanto, o tema da vivenda é unha preocupación, non temos competencia niso, apostamos e favorecemos para o que é todo o tema de mellora, din datos de todo o que fixo a Xunta de Galicia, que si ten competencia e podería mencionar un montón de medidas que xa son coñecedores, o que pasa que vostedes utilizan, pois como digo sempre, non quería deixar de a demagoxia, non? Que realmente están argumentando certos puntos e logo o seu argumentario é outro, polo tanto, se están a contradicir. Aínda así, o noso voto vai a ser abstención para que o Partido Socialista saia adiante esta moción e a ver se Pedro Sánchez soluciona o país. Gracias. Demagoxia é dicir que o problema da ocupación é gravísimo cando existe un 0,05% de problema de ocupación de vivenda en España dado por o Ministerio do Interior. Eso sí que é demagoxia. O que non é demagoxia é ir, se por aquí, mercasa, fotocasa, non sei canto, é buscar un alquiler en Arteixo e ver 1.200 euros, 1.500 euros, 2.000, 800, 900. Eso non é demagoxia. Eso fai calquer cidadán do noso concello. Esa é a realidade. Que pode haber algunha situación de ocupación dunha casa que está a punto de caer por parte dunha serie, dunha etnia concreta, porque precisamente igual non ten ninguna solución habitacional? Pode ser, sí, pode ser. Porque aquí non hai vivenda social, e o Concello ten ninguna vivenda, según os datos que nos deu últimamente o Concello, non hai ninguna sola vivenda que teña o Concello para dar unha solución habitacional absolutamente a ninguén. Pero non lles importa. A competencia da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia non fai nada e tampouco quere os cartos do Estado para facer algo. E o Concello de Arteixo, que podría ter certas
capacidades de traballo para facer un plan municipal de vivenda, para activar medidas para sacar vivenda baleira, tampouco fai nada. Entón, detrás de todo isto, que hai? Lle interesa ao Partido Popular de Arteixo ter uns precios elevados da vivenda? Lle interesa a alguén cercano ao Partido Popular ter uns precios elevados da vivenda? Pode ser que se tenda a ter uns precios elevados da vivenda porque lle beneficia a uns poucos nada máis. Pero eu, que saio á rúa, como o resto supoño, da corporación, se lle preguntas ahora mismo a calquera familia en Arteixo, non che vai dicir que o seu problema é a ocupación. Non che vai dicir eso, che vai dicir que o problema é o precio do aluguer e da compra da vivenda. É unha realidade. Entonces, se vamos ir a anécdota para falar da cuestión en sí, por certo, Arteixo ten condiciones para ser zona tensionada. Ten condiciones para ser zona tensionada polo mismo, polo que lle estou dicindo, polos precios do aluguer e da venta. Por lo tanto, apliquemos eso, consigamos que baixe un poquinho que se tasa o precio da vivenda, nada máis. Bueno, está bien las insinuaciones. ¿A Carballo le interesa que los precios de la vivienda sean altos? Carballo, gobernado por el BNG. Carballo, por el BNG. Vete a preguntar allí un alquiler en Carballo. No hay ningún alquiler por debajo de los 500 euros. Carballo, Laracha. A Laracha le interesa que los precios de la vivienda sean elevados porque a alguien... Oiga, el Ayuntamiento de Culleredo, gobernado por el Partido Socialista, ningún plan de vivienda, ninguna vivienda de protección oficial, ninguna iniciativa por apoyo a la vivienda. ¿A cuánto están los alquileres en Culleredo? ¿Le interesa al alcalde de Culleredo, gobernado por el Partido Socialista, que los precios de la vivienda de Culleredo estén elevadas? Oiga, vayamos ya a Oleiros. ¿Le interesa al alcalde de Oleiros, gobernado por la Alternativa de los Vecinos, que el precio de la vivienda de Oleiros esté elevada, que es el más elevado de toda la zona? ¿Y que los alquileres de Oleiros sean los precios más elevados? ¿Le interesa al alcalde? Dígalo públicamente, sí. Al alcalde de Alternativa de los Vecinos le interesa que sus precios sean elevados. En cambio aquí, Alternativa de los Vecinos, pues, en este caso, pues, venga. A ver, todo el mundo sabe que esto no es una competencia municipal y todo el mundo lo sabe. Aquí yo creo que es un tema que trasciende lo que es el entorno de Arteixo y trasciende a lo que es el ámbito del área metropolitana. Es más, el problema no solo está en el ámbito sino en todos los concellos. Es que este problema llega hasta Carballo, gobernado por el Bloque Nacionalista Galego, sin ninguna iniciativa a la hora de hacer políticas de vivienda pública. Nosotros, oye, y nos hemos puesto a trabajar y colaborar, 160 viviendas de protección oficial, que van a hacer aquí al lado, en la Penuqueira, 160 viviendas de protección oficial. Y hemos tenido experiencias de viviendas sociales en Arteixo, todo el mundo lo sabe, todo el mundo se acuerda, cómo fueron las viviendas sociales de Solimar. Y por supuesto que creemos en la vivienda y además que debe estar vivienda social y accesible, pero integrada y repartida por las distintas zonas de nuestro concello. Las insinuaciones en este caso del portavoz, pues oiga, son insinuaciones que pueden hacer para quien gobierna el Partido Socialista en todos los ayuntamientos. Porque decir, a Culleredo le interesa. Y luego, salga a la calle. Sí, tiene que salir a la calle más. Pregúntele. Y no solo pregunte a la gente que tiene, en este caso, la necesidad de alquilar. Pregúntele al pequeño propietario. Pregúntele al pequeño propietario de Arteixo, que son pequeños propietarios, si está dispuesto a alquilar su vivienda. ¿Y qué le va a decir? No, no me atrevo. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿Y por qué tengo miedo? Porque depende a quién alquile, a lo mejor durante años no quito a esa gente de mi vivienda, no me pagan y son alarmantes los casos que se están dando en este sentido de que tienen que a veces que pagar los suministros, el agua, después la casa queda reventada y aún encima usted dice que sea el concello después quien pague los seguros. A ver, ¿cuáles son nuestras competencias y cuáles son las competencias del Estado? Tiene que asumirlo perfectamente lo que es el Estado y usted lo que hace en este caso, pues oye, el Estado, la Xunta, hombre, el Estado está ofreciendo un 60% de financiación, pero bueno, sí, vale. Bueno, lo vuelvo a decir, nosotros es un problema que está grave. En Arteixo, si sale a la calle y pregunta
a los pequeños propietarios, no gran tenedores de vivienda. Si usted, que tiene un piso o 2 pisos, lo va a poner a alquiler, le van a decir que no, por el miedo. ¿Por qué? Porque sabe, en este caso, que el gobierno socialista defiende más al ocupa que defiende más al propietario. Y eso es una realidad que sabe en Arteixo todo el mundo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto 8. Moción do Grupo Municipal Socialista contra o despilfarro en propaganda do Grupo do Goberno Local. Sí, para isto sí que hai cartos. O Grupo de Goberno do Partido Popular en Arteixo ten en proceso de contratación un contrato de servicios denominado Plan de Medios y Difusión Publicitaria de las campañas de publicidad y comunicación institucional y otras acciones comunicativas institucionales puntuales del Ayuntamiento de Arteixo. Segundo a memoria justificativa, a finalidade da licitación é lograr unha maior difusión da publicidade institucional para máis impacto no público de eventos, prestacións, actividades, etc., para o que debe dispoñerse de servicios especializados en publicidade nos distintos formatos e soportes dispoñibles. A tal fin, contrátase o servicio para a elaboración, desenvolvemento e execución do plan de medios e difusión publicitaria. Eso é a memoria justificativa. O contrato comprenderá a creatividade e difusión institucional de calquera das mensaxes relacionadas cos ámbitos sinalados no presente prego que teñen carácter de mínimos e non vinculante. Por tanto, non existe unha obrigación de contratación dun número definido determinado de campañas nin establecido o importe de cada unha delas. Na memoria se establece un orzamento base de licitación de 673.137,606 euros para desenvolver dende este ano que está en curso ata o 2027, con anualidades de, no ano 2025, 116.058,11 euros, no 26, 278.539,47 euros, no 27, 278.539,47 euros, que suman a cantidade que decía antes de casi 700.000 euros. Pero a maiores deste contrato, o Concello de Arteixo, segundo os datos do propio orzamento que presentou o Goberno local para o 2025, ten a disposición un asesor en materia de comunicación periodística que lle custa, en custe total, 76.454,28 euros anuais á cidadanía arteixá. E tamén ten un traballador público dedicado á edición de contidos que lle custa ao Concello 49.240,14 euros anuais. Un persoal que supón, nesos 3 anos sumados o anteriormente, son outros 377.083,26 euros, que se suma o anterior e sale máis d'1 millón de euros gastados en boa parte para a propaganda do Partido Popular hasta a final de mandato. Con esta labor poderíase realizar, cando esta labor se podría realizar polo persoal propio capacitado, como dixen anteriormente, que hai neste Concello, e para tal fin utilizar para outros fins esos 650.000 euros en materia social, en políticas de vivenda, como decía actualmente, ou dinamización da vida do noso Concello. Por iso nos pedimos que se renuncie a continuar con a licitación do contrato, con este contrato determinado, que se utilice eso en cuestións como políticas sociais de vivenda. Fíjate cantas vivendas podríamos darle seguridade aos veciños con eses seguros de impago, seguros de mal estado, se utilizáramos esos cartos, e non os tirase o Concello en política propagandística para o Partido Popular para que os medios publiquen única e exclusivamente o que quere o goberno local. Bueno, referente a esta moción, me refiro considero que se refiren cando falan de propaganda a máis que aos medios de comunicación, non? Me refiro, supoño que se refiren tamén ás publicidades que fai, a todo tipo de publicidades que fai o Concello. Dende o noso grupo consideramos que o gasto en publicidade nun municipio como o noso é necesario, xa que para nós a publicidade adecuada ten unha boa finalidade. Por iso, no seu día, propuxemos os paneis informativos en todas as parroquias, xa que vemos algo produtivo e mellora a calidade social este tipo de información e publicidade. Pero sí que é verdade que vemos un gasto abusivo, xa que a día de hoxe tampouco vemos esa gran publicidade no noso Concello que podería derivar ese gasto.
Por ese motivo, consideramos que non se debe eliminar na súa totalidade a cantidade invertida para publicidade, pero sí revisar minuciosamente en que se invirten en realidade eses cartos. E como ben di o PSOE na súa moción, o mellor unha boa parte destinalos, unha boa parte deses cartos que se gastan nesa publicidade, destinalos a política social, vivenda e demais. Por ese motivo e pola reflexión que fixen, o noso voto sobre esta moción vai ser abstención. Gracias. Sí, bo día de novo. Nós estamos completamente de acordo con esta moción. Xa o comentamos no debate de orzamentos que estas partidas eran desmesuradas e, como ben decía o portavoz do PSOE, e o PSOE que trae esta moción, son 700.000 euros que además hai que incorporarlle máis cantidades como mostra a moción, non? Non creemos que sexan difusión publicitaria sobre as actividades e actos do Concello, porque moitas veces vai ali o alcalde a lucirse ás radios. Esas radios que hai, cando entrou a gobernar, decía que Radio Arteixo era obsoleta, esa radio que desbotou, pero que agora esas radios obsoletas lle sirven de propaganda para él e máis para o Partido Popular. Entón, pois tamén pediríalles aos compañeros do PSOE que neses cartos de políticas sociais viven de dinamización da vida do noso Concello incluíramos Radio Arteixo, porque a Radio Arteixo, que eles insistían en que era obsoleta e que a súa intención era que iban dar cobertura a internet a todo Arteixo, eso en que quedou? En nada, porque o único que querían era eliminar a radio local, unha radio de proximidade que ademais a xente participaba nela. Entón, a verdade, non sei se fixaron que, por exemplo, no apagón que sufrimos en abril, as radios esas que vostedes chaman obsoletas son as que cumpliron un papel fundamental para informar á cidadanía. E a cidadanía de Arteixo podía estar informada do que sucedía gracias a Radio Arteixo, non? Pero volvendo ás cantidades que se manexan aquí, estas cantidades, como decía a alternativa dos veciños, son desmesuradas e, ademais, ese contrato que van facer de plan de medios e difusión publicitaria non son de comunicación institucional, porque a oposición non vai ali. Nós tamén pertenecemos á institución e poderíamos comunicar cousas. Pero non, solo vai o señor Calvelo, solo vai o Partido Popular ali. Porque tampouco entendemos que son campañas de publicidade como o nome indica, senón que son campañas de propaganda. Por tanto, nós estamos de acordo con esta moción e a imos apoiar, evidentemente. No sé, yo creo que usted fue diputado en la Diputación da Coruña desde el año 2010. Sí, desde el 2019 al 2023. Sí. Cobro, sí que cobro dietas que me corresponde por ley, como cobra el alcalde de Oleiros, como cobra el alcalde de Gelo, como cobra... Sí, corresponde. Pero bueno, denúncielo también. Vaya usted al juzgado por eso también. Mire, usted fue diputado 4 años y todos sabemos que la Diputación, bueno, si nosotros estamos aquí con más de 1 millón de euros, la Diputación yo creo que sobrepasó los 6-7 millones de euros en publicidad durante 4 años, según estas cifras que hay aquí. Y usted que fue diputado, y oiga, creo que alguna vez intervino en la radio, en ese tiempo que estuvo, ¿verdad? O sus compañeros intervinieron en la radio. Oiga, ¿sabes cuántas veces en 4 años con el dinero pagado por la Diputación en medios de comunicación intervinieron los compañeros del Partido Popular? Se lo digo, 0.
Es cero. Es que esto es entrar en un debate. Oiga, pues los compañeros del Partido Popular de Carballo pueden hacer este mismo debate en Carballo. Sí, oiga, que yo sepa, el alcalde de Carballo, el señor Evencio, entra en las radios de la comarca de Bergantiños y las paga. Y hay contratos de publicidad. Y entiendo, bueno, y el alcalde de Oleiros también tiene medios de comunicación y tendrá también un contrato de comunicación. Es, por no decir tampoco, lo que es, en este caso, el Concello da Coruña. Es todos los concellos estén gobernados por quien estén gobernados, pues tienen en este caso contratos con los medios de comunicación. Y yo creo que es una actuación en ese sentido correcta. Que se utiliza para hacer política cuando cuadra, cuando conviene, pues yo creo que, hombre, vamos a estar todos los años con esta situación. Ahora, de verdad, Xurxo, que usted critique cuando en la Diputación es la administración que más gasta en publicidad. Y es más, Carballo, concello gobernado por el BNG, no tiene unas cifras muy alejadas de lo que gasta en publicidad de lo que gasta el Concello de Arteixo, gobernado por el BNG. ¿Qué pasa? ¿Es demagogia? Sí, es demagogia. Martín. Gracias. Ben, si é certo o que dice a voceira de Alternativa aos Veciños. Os concellos teñen que ter un gasto en publicidade e propaganda daquelas cuestións que fan. Eu, claro que recoñezo que teria que haber un plan axeitado para, pois, por exemplo, difundir cuestións de turismo, cuestión das nosas festas, saber a programación, que a xente se pudera achegar, temas de cultura, temas de educación, pero eu lle pregunto a alguén en Arteixo se ve algo disto. Eu lle pregunto a alguén en Arteixo se hai unha boa programación, se alguén sabe o que vai a pasar nas festas ou acude aquilo que é gratuito en certa maneira, que é acudir ás redes do Concello que gestiona el persoal propio do Concello, que é o que acude a xente, as redes sociais do Concello, as propias, as que maneja o persoal do noso Concello. O resto é unha verdadeira porquería o plan de medios que temos. Eso sí, e aí onde ten razón completa Xurxo, eso sí, vamos a un programa de radio onde non vamos, porque ele decía, non van o resto aos radios. Unha cousa é ir á radio, a que te someten as preguntas que quera o periodista, e outra cousa é ir á radio pagado dicindo, me vas a preguntar isto e isto, que é o que vostede fai na cadena SER e noutras. Porque así, e ademais, ahora o teñen que ademais especificar cando vas, dice, espacio pagado por el Concello de Arteixo, claro. E ali é que vai a facer promesas electorais, a falar da súa boa xestión, non vai a falar das festas e de que ven a Panorama Arteixo, non vai a falar deso. Igual que nos medios de comunicación. Vostede así repite noticias que logo non se cumplen, pero curiosamente, cando fai promesas na prensa que non se cumplen, a prensa non lle pregunta outras por esas promesas que se repiten sistemáticamente 7, 8, 9, 10 veces. Por qué? Bueno, iso hai que deixalo encima da mesa. É moi jugoso invertir 700.000 euros na prensa que hai no noso entorno. Evidentemente, todos os medios teñen que sobrevivir a pagar as súas nóminas e dar un beneficio, evidentemente. Por lo tanto, eu creo que unha cousa é facer inversión en propaganda das cousas que se fan en Arteixo e publicidade das cousas que se fan en Arteixo, que me parece correcto e que habría que ter unha partida, e outra cousa é iso que ten que saber todo o mundo, e non falar da Diputación, do Goberno do Estado, da ONU, do Goberno de Ucrania e de Mozambique. Concello de Arteixo, vostede vai aplicar un contrato que en licitación sale por 673.000 euros para 3 anos. Cartos de todos os veciños que vostede utiliza para o seu beneficio propio do seu partido. Esa é a realidade. O sabemos todos. Entón, temos a moción precisamente para decirle á cidadanía que non o sabe. Non o sabe. Entón, vostede, cando vostede o escoiten na radio, porque aí ten moita razón Xurxo, e, bueno, neso que decimos de dinamización da vida social de Arteixo estaría a radio, non? Porque era o gran dinamizador da vida deste Concello a nivel comunicativo, eso sí, ali acudían todo o mundo, acudían os portavoces dun, de outros, as asociacións de veciños, un veciño enfadado, outro moi contento, se facía publicidade, se falaba, se daba programación de outro tipo, eso sí, era libre. Ali tomábamos parte toda a veciñanza de Arteixo e todas as sensibilidades ideológicas, culturais e de todo tipo. Ahora non. Ahora, os medios do Concello son para facer publicidade e propaganda do Partido Popular. Eso é a realidade. Incluso tamén as redes sociais do Concello. As redes sociais do Concello. Que a veces, cando dan un premio a calquer cidadán, resulta que está máis fotografiado o concelleiro de turno que o propio premiado. Que ten tela. Eso é a realidade.
Eso é o que fai o Partido Popular, e, polo tanto, nos decimos que ese contrato se saque, que non se continue con ele, en tal caso, pues, que se efectúe un contrato menor con gastos reais de propaganda e publicidade que necesita un plan de medios asentado, que, por certo, logo non se lle deixa chegar a todo o mundo, Non todos os medios teñen acceso a ese plan de medios, cando por lei terían que telo, Todos teñen dereito a acceder a ese plan de medios, ou deberían telo, e non é así. O trouxen eu aquí nalgúna cuestión e non se deu contestación. Hai medios que están vetados por parte deste Concello, non xa no plan de medios, senón que tampouco se lles mandan os medios as noticias. A día de hoxe, eso é ilegal. Por lo tanto, eu creo que hai que, cando se fala de cartos públicos e de cartos de todos, teñen que ter unha finalidade que é falar do de todos, non de falar de parte. Por lo tanto, nós creemos que é un exceso bestial ter 700.000, casi 700.000 euros en 3 anos de gasto publicitario, e volvo a repetir que temos máis que medios suficientes pagándolle o salario a un asesor que casi cobra 90.000 euros anos de coste para o Ayuntamento para, evidentemente, o único que facer o que lle manda o Partido Popular, que é intentar dominar os medios de comunicación, nada máis. Bueno, xa o dixen antes que opino en certa parte como vos. A publicidade a que me refería eu, a cultural, social e as cousas importantes, a verdade é que no noso Concello si son mínimas. É unha pena porque en realidade si se fan cousas neste Concello que son realmente importantes e interesantes e a veces por falta de ser coñecedoras delas, non asistimos ou non as temos en conta, non? A iso me refería na miña primeira intervención, ao que haxa unha partida para eses temas. As radios, os periódicos, bueno, xa todos sabemos que son manipuladas polo partido que goberna, evidentemente, lamentablemente. Que Oleiros, Culleredo, Carballo, X sitios o fan tamén, pois sí, é verdade que o fan, e que nós o teñamos que facer, pois máis lamentable me parece aínda, porque a verdade é que sempre miramos o que fan mal os outros, o que fan bo, como neste caso, cando sempre se nos enche a boca falando de todo o malo que se fai en Oleiros, por exemplo, non falamos das residencias que se fan, dos parques, das zonas verdes, eso a verdade é que non nos importa nada. Xa non vou entrar en máis detalles porque sempre é a mesma cousa reiterada e non ven a conto. Espero neste caso que o PSOE entenda o meu voto de abstención. Non é que non comparta esta moción, sí que a comparto, pero é verdade que nos puntos de acordo se pide a anulación da partida esta na súa totalidade e eu, a verdade, neso non estou de acordo, por eso me vou abster, nada máis. Gracias. Sí. Eu xa agardaba que no debate por salir ao tema da publicidade, porque xa non é a primeira vez que sae o tema da Diputación, etc. A Diputación é un ente superior, engloba 93 concellos, non sei se sabe tamén, pero é que a Xunta incluso gasta máis en publicidade, pero proporcionalmente habería que mirar que contas se sacan. E por que non me contesta a Radio Arteixo? Porque se agora vai vostedes ás radios, cantas veces a semana vai vostedes ás radios? Cantas veces vai? E a Radio Arteixo hai 14 anos era obsoleta? Non. Poña a andar, poña a funcionar a Radio Arteixo, que é unha radio de proximidade que nos valía moitísimo a todos os arteixáns, donde había de todo tipo. Claro, iba a oposición tamén. Como decía Martín, tamén había xente que protestaba, que chamaba e protestaba. Eso é o que non lle interesa ao señor Calvelo. E por que? Porque se o contrato se chama comunicación institucional, por que non vai a oposición a comunicar? Porque nós tamén somos institución. Nós tamén, contésteme a iso, nós tamén somos institución e podíamos ir e ter un espacio de tempo nestes contratos que vostede asina. Pois, evidentemente, se só vai unha parte, eso é partidismo. E se só vai Calvelo, se só vai o alcalde, non, porque o temos escoitado moitas veces, non vai falar só das actividades do Concello. Vai falar, pois, do que lle interesa.
E como decía Martín Seco, evidentemente vai falar coas preguntas que previamente se lle teñen pasado aos medios de comunicación, que para iso ten un periodista que, bueno, que lle fai ese traballo, non? Nada máis. De verdad, yo cada vez más sorprendido es, oye, ¿por qué los diputados del PP en la Diputación, que éramos el partido mayoritario, y las campañas de publicidad pagadas por la propia Diputación en la que usted ha participado, ¿por qué los diputados del PP no hemos podido ir nunca? ¡Nunca! ¿Por qué los compañeros de la oposición de Carballo, en los medios de comunicación pagados, en este caso por el Bloque Nacionalista Galego, ¿por qué no pueden ir? ¿Por qué en Oleiros, que hay una radio en la que está prohibida la participación de la oposición, en Oleiros, una radio pública, como era Radio Arteixo, y no puede participar la oposición? ¿Por qué? Usted dice, es que la Diputación es un ente superior que engloba 93 ayuntamientos. Sí, ¿sabe usted la barbaridad que ha gastado la Diputación en mandar cartas a todos los domicilios de la pregunta, elogiándose y elevándose de la ejecución del POS, que es un dinero de todos los vecinos y de todo el concello? Una carta a cada domicilio. Ya no les valía ni las redes sociales. Hombre, Surso, de verdad, Noelia, nosotros no es que copiemos o que facemos mal o que facemos bien. Es que esto lo hacen todos los concellos. Decía, en este caso, que hay que decirle a la ciudadanía que cuando participa el alcalde está pagado con los gastos del contrato de comunicación. Pues, oye, pues hay que decirlo que Inés Rey, cuando va a todas las radios, lo pagan los vecinos de La Coruña. Que Riobó, alcalde de Culleredo, del Partido Socialista, cuando va a la radio, lo pagan todos los vecinos de Culleredo. Y no va a la oposición tampoco, Oiga, y que Gelo, cuando va a las radios, pues le pagan también todos los vecinos de Oleiros. Y que Vencio, cuando va a la radio, acabo ahora, van todos los vecinos, también pagan todos los vecinos. Martín, te recordaré también... Xa fai sempre, é o único que yo fai, pero xa fai sempre, non se preocupe. Me dá tempo de sobra para decirle o que lle teño que decir. Mire, en Arteixo se quedaron 59 familias sin axuda ao comedor por falta de aplicación de crédito. 59 familias, fai un par de anos. 59 familias, que eran uns poucos miles de euros. Pero que ano pasado se quedaron 11 deportistas sin beca. Sí? Por falta de crédito. Eso é unha realidade. Podría chamarlle demagogia, eso sí, para que o señor alcalde gaste 700.000 euros en 3 anos para ir a falar a radios, lles parece ben. E non hai ningún tipo, fíjese vostede, que debemos de ter tanta razón, tanta, que non hai ningún solo argumento positivo pola súa parte. Fala de Culleredo, de Coruña, da Diputación, non fala da Xunta, eso sí. Sabes canto gastou a Xunta 5 meses antes das eleccións do 28 na que vostede saliu do alcalde? Sabe? 17 millóns de euros en 5 meses. E logo din que non se quedan as eleccións e quen sale dopado as eleccións. Pregúntense vostedes en que gastou 17 millóns de euros en 5 meses. Sí, non se rían. 17 millóns de euros en 5 meses en publicidade pagada aos medios xusto antes das eleccións do 28M. Eso é a realidade. Pero a nós o que nos preocupa é o que pasa en Arteixo. E mentre outros servicios non se dá solución, vostedes teñen cartos para tirar en publicidade e propaganda do Partido Popular, porque, volvo a repetir, ten razón o que dice Noelia, cartos para publicidade e para facer un plan de medios hai que ter. Estou completamente de acordo no que dice. Este plan de medios e propaganda de 700.000 euros por parte do Partido Socialista queremos que non. Queremos que non, porque eu creo que hai outras inquietudes máis importantes que ten a nosa poboación. Por exemplo, esa que dixemos antes, ese plan de vivenda municipal. Mire vostede, se esos, non digo a totalidade dos 673.000 euros, pero por 500.000 euros, canta vivenda se podría mobilizar Baleira dándolle seguros aos veciños para que saquen a lugar esas vivendas? Canta vivenda protegida municipal se podría comprar ou construir? Cantas accións a nivel social se poderían facer? Canto se podría dinamizar a nosa actividade? Pense. Terrible. Mire, si el gobierno de Pedro Sánchez pagara lo que le corresponde por la ley de dependencia al concello de Arteixo, que supone 1,5 millón de euros que tendría que pagar a todos los vecinos de Arteixo,
¿cuántas becas comedor podríamos dar? ¿Cuántas viviendas podríamos hacer? ¿Cuántas cuestiones podríamos abordar? ¿Usted cree que un concello como Arteixo, con un remanente aproximadamente de 7-8 millones de euros, tiene algún problema por pagar unas becas comedor o tiene algún problema por unas ayudas a unos deportistas? No. Hay un problema en la tramitación de las bases que se puede ir solventando. ¿Qué pasa? Claro, usted dice lo que le conviene o hace la demagogia que le conviene, pero ¿cuánto dinero está debiendo el Estado a los vecinos de Arteixo? ¿Cuántas políticas de vivienda podríamos hacer si Pedro Sánchez, en vez de gastar el dinero en otras cosas, se lo diera a quien le corresponde? ¿Cuánto dinero mal gastado, por no decir otras cosas, podría ayudar aquí a los vecinos de Arteixo? ¿Cuánto? Y usted nos viene diciendo con un contrato de medios de comunicación que lo tienen todos los concellos. ¿Qué demagogia es esta? Que usted, claro, estaría bien. Y estaría bien incluso que Pedro Sánchez pagara y financiara a los ayuntamientos. Pero digamos la realidad, ¿sabe lo que pasa? Esta es una moción de usted de una pataleta. ¿De una pataleta? Sí, es... Oiga, han recibido una sentencia en contra. Todos los vecinos tienen que saberlo también. Presentaron una sentencia, denunciaron en este caso el reparto de las dedicaciones exclusivas, denunciaron el personal de confianza, que el Partido Socialista quería personal de confianza y dedicación exclusiva. Yo también hago los números que dice él. Quería el Partido Socialista una dedicación exclusiva como cobra el periodista de Arteixo, 90.000 euros. Estoy yo en el costo. Es el Partido Socialista, por decir demagogia, quería una dedicación exclusiva para ellos, como cobra en este caso el periodista, 90.000 euros. Y es más, querría también un personal de confianza, como también pone aquí en esta moción, que son aproximadamente también 50.000 euros. 70.000 y 50.000 euros. El Partido Socialista quería cobrar en 4 años aproximadamente lo que gasta el concello en medios de comunicación. Hay que decírselo a los vecinos. Hay que decirlo a los vecinos claramente. La pataleta... Claro, esos 700.000 euros que quería el Partido Socialista para ellos, ahora, pues oye, toca la pataleta porque salió la sentencia y eso. Y oiga, no podemos votar a favor de esta moción porque el contrato está adjudicado. Está adjudicado. Está adjudicado. Es que esta moción, oiga, pues eso, salió la sentencia en contra de ustedes, que le dan de verdad hasta el pelo. ¿Por qué? Porque querían cobrar una dedicación exclusiva, 90.000 euros, y querían cobrar un personal de confianza 50 y pico. Sí. Es lo que estoy en mi turno de intervención aquí, acabado. La denuncia no era por eso, era para un reparto equilibrado de las dedicaciones exclusivas en los Lea la sentencia. Reparto equilibrado. También para alternativos vecinos y para el BNI y para cualquier grupo. Lea la sentencia, lea la sentencia, no. Lo que le dicen es que no acuse con falacias al resto de la gente, porque nadie solicitaba nada. Nadie solicitaba. La realidad es que ustedes tienen 11 dedicaciones exclusivas y 7 asesores. Y le suponen al concello un gasto de incluso mucho más que de propaganda. Sí. Al año, al año. Claro. Y la ley, y la justicia, y en este caso el tribunal, da la razón al concello de Arteixo, y en este caso usted presenta, disgustado, enfadado, pues esta moción porque sus compañeros, o usted, o quien sea, o un personal de confianza, no pueden cobrar. Procedemos, bueno, yo de verdad, si lo admite casación, es que sí que le doy yo las dedicaciones exclusivas que quieran. Si lo omite casación, Usted, si fuera un demócrata, negociaría con la oposición sí, esas efectivamente. Cosas. Porque usted va al tope de dedicaciones exclusivas y al tope de asesores. Demócrata, evidentemente, si fuera un demócrata, buscaría no los recursos que gasta el Concello de Arteixo con sus impuestos fueran para el trabajo de toda la corporación municipal como debe de ser. Y para que haya gente, imagínese Noelia, que evidentemente tiene que hacer su trabajo, tuviera alguien para poder efectuar el trabajo que ¿Podemos continuar? Claro que puede continuar, claro. Nosotros somos igual de demócratas que es el alcalde de Oleiros, que reparte muchísimas dedicaciones exclusivas a la oposición. Somos igual de demócratas. Y somos igual de demócratas que el alcalde de Cabellero, que el de Carballo, del bloque, que reparte también muchísimas dedicaciones exclusivas. Somos igual de demócratas. Somos iguales,
Sí, sí, ya no interrumpimos, continuamos. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto 9. Moción do Grupo Municipal Popular sobre a defensa do Estado democrático e de dereito e en repulsa da corrupción. Esperamos por Martín a que se incorpore. No? Vale, a exposición de motivos. Vivimos unha das etapas máis escuras en termos de deterioro institucional e de casos de corrupción. As investigacións xudiciais acurralan por primeira vez en democracia a contorna persoal e política máis próximo do presidente do Goberno de España, Pedro Sánchez. A súa muller, o seu irmán, os dous últimos responsables da Secretaría de Organización do PSOE e, polo tanto, os números 2 do seu partido e a persoa que nomeou como fiscal xeral do Estado están inmersos en diferentes dilixencias xudiciais relacionadas con presuntos delitos de corrupción. Ademais do dano reputacional gravísimo que repercute na máis alta institución executiva do Estado, afóndase nunha situación de crise de confianza nas institucións e na neutralidade institucional sin precedentes na nosa democracia. Con todo, lonxe de colaborar coa xustiza e co esclarecemento dos feitos obxecto de investigación, desde moi diversos ámbitos do Goberno de España, os seus membros e autoridades profiren descualificacións constantes á actividade dos xuíces e tribunais, dun comportamento impropio dun Estado de Dereito democrático e avanzado. Isto hai que engadir a actitude indulxente de formacións políticas como o BNG, socio de investidura de Pedro Sánchez, que en palabras da súa voceira Ana Pontón acusan a xustiza de incorrer en lafar na súa loita contra a corrupción en alusión aos casos que están afectando o PSOE, esa guerra xudicial. A lei convírtese nunha arma. Neste contexto, a presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial fixo recentemente un chamamento a autoridades e particulares para recuperar o respeto que merecen os tribunais de xustiza e que observe e reclamou o cesamento de calquera presión ou interferencia na labor xudicial. Mais aló do contexto nacional, generalizado de vergoña e despropósito, a situación está provocando unha perda de legitimidade institucional gravísima. A degradación do marco democrático e a ruptura da confianza cidadá no Executivo e nos representantes que o susteitan, feitos que só poden superarse coa inmediata convocatoria de eleccións xerais. Con todo, as recentes declaracións de Pedro Sánchez, ademais dun tufo ditatorial, ofrecen unha mensaxe desoladora. Admite que non adianta as eleccións porque o pobo non está con el. Dun xeito implícito recoñece que ten secuestrada a bondade cidadá co único obxectivo de impedir a alternativa do goberno. Nunca antes un presidente afirmou algo parecido, consciente de que se trata dunha actitude de extrema gravidade nun país democrático como o noso. Esta corporación facemos eco da vontade e opinión da inmensa maioría da ciudadanía que representamos, no poder permanecer en silencio ante esta situación que exixe un pronunciamento firme en contra da corrupción, das acusacións e presións realizadas fronte á xustiza e aos xornalistas e en apoio da súa independencia. E polo que o Partido Popular traemos hoxe aquí os acordos, primeiro, de amosar o noso rexeitamento expreso Bueno, esta moción que presenta hoxe aquí o Partido Popular de Arteixo estaría moi ben se non fose porque a formación política que a presenta é unha formación política que foi condenada por corrupción sistémica. Sí, o Partido Popular foi o primeiro partido político na historia da democracia española e o único ata a data en ser condenado como entidade xurídica nun caso de corrupción. O Partido Popular foi condenado por lucrarse coa trama Gürtel. Lémbranse vostedes desta trama do seu partido, da trama Gürtel, do Partido Popular? Claro, teñen tantas tramas ao longo de todo o territorio que ata é entendible que non se lembren dunha en concreto.
concelleiros e concelleiras do Grupo Municipal do PP de Arteixo. Infórmolle, por se non o saben, que forman parte vostedes, parte e representan ao partido máis condenado por corrupción en democracia. Onde estaban vostedes, señores e señoras, do Partido Popular de Arteixo cando o seu partido foi condenado por corrupción sistémica? Ninguén os veu poñer as mans á cabeza, nin tirarse dos pelos. Tampouco os vimos a ir a denunciar a gravísima situación que estaba a acontecer na súa formación política. Non vimos amosar o seu rexeitamento expreso á corrupción instalada no seu partido. Non os vimos exixir a inmediata depuración de responsabilidades políticas. En conclusión, o partido político que pertencen e do cal forman parte foi condenado por corrupción e vostedes nin abriron a boca para decir unha soa palabra para denunciar o que estaba acontecendo no seu partido. Non o fixeron nin antes nin tampouco despois. Sabedes o que fixéchedes? Calar, mirar para outro lado e seguir formando parte da trama. E aí seguides ata hoxe. Pero isto non acaba nin queda aquí. No ámbito nacional do seu partido, xa que tamén temos que falar do que son e fan vostedes, señoras e señoras, membros do goberno do Partido Popular de Arteixo, que vostedes non estean condenados non quere dicir que non leven a cabo prácticas e actuacións que son predicibles de corrupción. Podemos falar, señor Calvelo, que leva vostede 14 anos como alcalde e non aproba o plan xeral, porque non lle deixan os seus amiguetes empresarios do sector da construción. Teñen o monopolio da construción en Arteixo e son os que mandan aquí, por detrás, pero son os que mandan. Vostede pon... Estou no meu turno de intervención. Vostede pon a cara, señor Calvelo, pero eles son os que cortan o bacalao e iso tamén se chama corrupción. Tamén podemos falar do que a usted tampouco lle gusta, da venda da parcela municipal número 24 do polígono de Sabón, a cal foi vendida para a nosa forma de pensar de xeito ilegal, cometendo unha previsible prevaricación. Pero claro, aí estaba o seu amiguiño presidente da Deputación Provincial da Coruña para axudalo e salvalo. Lévanse vostedes moi mal de cara á galería, pero despois, na intimidade, están o un para o outro. Hoxe por ti e mañán por min. De verdade, que ben o pintades e que ben vos organizades para o que queredes. E si, tamén foi salvado polo presidente do meu partido, que primeiro denunciamos públicamente a situación e logo, como sempre, non se cumpriu co acordado e non se fixo o que correspondía. A alternativa dos veciños, a formación que represento, tiña que terse personado na causa, pero non o fixo. En definitiva, foi vostede indultado por aqueles que son como vostede, xa llo digo sempre, que son todos iguales. E con isto que lle acabo de dicir, espero que non veña logo a falarme de casos ou actuacións que afectan a alternativa ou ao seu presidente. Eu son unha persoa totalmente legal, honrada e transparente, unha política libre, e xa lle digo que eu non poño a man no lume por ninguén. Señor Calvelo, vostedes a mí non me poden atacar de nada, non teñen nada en contra min. Xa sei que vostedes non o entenden nin o asimilan, pero eu son unha política 100% honesta. Que vostedes traian esta moción ao pleno é unha demostración máis de que teñen a cara máis dura que o cemento armado. Só alguén como vostedes, que sodes capaces de calquera cousa por permanecer ou acadar o poder, pode facer algo así. Agora, logo de poñer no seu sitio os membros do goberno do PP de Arteixo, dou o paso a valorar o asunto e as cuestións ás que se refire a moción en cuestión, en relación cos graves casos de corrupción que afectan ao Partido Socialista. A etapa e situacións actuais que estamos a vivir poñen de manifesto un panorama desolador, cun Partido Socialista inmerso en graves casos de corrupción, cun Partido Socialista, lamentablemente para a miña forma de ver, repleto de corruptos, de indecentes, de sinvergüenzas e de traidores. Aínda que dado a deriva que se podía deducir do día a día, faise difícil de comprender e de dixerir a situación actual na que se atopa o PSOE, de como o partido político máis importante de democracia pode pisar e tirar por terra o traballo desenvolvido durante décadas por persoas honestas que en moitas ocasións mesmo deixaron a súa vida polo camiño. Tamén é verdade que algunhas e algúns xa avisamos no... Vale, despois sigo. Ben, unha moción tremenda esta. Quero comezar cunha frase que, bueno, foi viral, non sei, porque naquela época non era viral, pero
quero comezar cunha frase dicindo manda huevos. Manda huevos que o Partido Popular traia unha moción sobre corrupción do goberno do Estado e que ten tela. Pero bueno, vamos a debatila. Nos entendemos que a corrupción é sistémica. A corrupción é do sistema. Dunha mal chamada transición política que non fixo nin transición nin fixo nada. Desde o século XIX levan dous partidos sempre, chámense como se chamen, un sempre máis progresista, outro sempre máis tal. Chámense como se chamen, desde o século XIX levan alternándose no poder. E isto é o que provoca o sistema corruptos. Que non digo que os partidos enteiros e as persoas que integran os partidos sexan corruptos, pero sí que leva o sistema a que a xente se corrompa, porque tampouco ataca de raíz a corrupción. De maneira constante vemos que o PSOE e o PP na época actual se alternan nos gobernos e sempre hai escándalos de corrupción. Pero vou incidir tamén, e por iso digo que é sistémica, porque non só é dos partidos políticos. E non vou falar dos corruptores, como se fala tanto agora, senón que vou falar tamén da coroa. Porque non hai que esquecer que o señor emérito vai amasando fortunas comprando comisións, ou cobraba, e defraudando a Facenda, que tivo que a Facenda taparse os ollos para que el, declarara legalmente certas cantidades de millóns de euros. Pero se hai algún partido que se ten que reivindicar con orgullo que nos seus máis de 40 anos de historia, pasando por gobernos locais, por diputacións e mesmo a Xunta, non tivera ningún cargo electo condenado por corrupción. Pero eso sí, se vamos ao meollo da cuestión, sí que hai que exixir respostas claras e depuración de responsabilidades e medidas efectivas a quen sexa corrupto. Sempre o BNG vai exixir a depuración de todas as responsabilidades e non vai nunca facilitar, pese ao que peselles ao señor Calvelo e ao Partido Popular, nunca vai facilitar un goberno de dereita ou de ultradereita. Porque se alguén sabe de corrupción e domina perfectamente a materia, é o Partido Popular. Onde, se acordan daquel goberno de Aznar onde España iba ben? Pois 12 ministros, 12 ministros do goberno de Aznar foron imputados por corrupción. E donde o goberno de Mariano Rajoy caeu polo caso Gürtel, como dixo Noelia. O Partido Popular é a corrupción generalizada. Pero acórdanse de Génova, da sede do Partido Popular de Génova? Acórdanse? Ou eso xa pertenece á prehistoria? Bueno, se vamos ao Partido Popular de Galiza, tamén acórdanse vostedes dos 470 millóns de euros do Hospital Álvaro Cunqueiro? Que pasou aí con todos esos millóns? Ou 2.500 contratos menores cun importe de casi 5 millóns de euros en favor da empresa dirixida pola irmá de Feijóo. Acórdanse? Bueno, é que o bloqueo antidemocrático e ilegal ao que o PP someteu a Comisión de Investigación sobre estas irregularidades abertas no Parlamento de Galiza deixou en evidencia que o Partido Popular non lle interesa en absoluto combater a corrupción. Pero bueno, volvendo á materia, cando me toque no segundo turno. Ben, bueno, quería decir
que a miña intención hoxe era pedirlle aos compañeros do Partido Popular que retirasen esta moción. Porque é vergonzoso, de verdad, é vergonzoso, que o único interese que teñen aquí hoxe desta moción que enviou o Partido Popular, por certo, se está presentando en todos os concellos, vostedes fan o que lles mandan, pero de verdade, se vostedes son persoas responsables, serias e honestas, saben que o problema da corrupción non é só do Partido Socialista. Como non vou repetir tantas cousas, xa os compañeros que falaron antes xa lles deixaron claro de que o seu partido é o único da historia, non só de España, senón de Europa, condenado por corrupción. Entonces, eu quería que pensei sempre que vostedes eran persoas serias e que viñan aquí a traballar por e para Arteixo. Pero xa vexo que vostedes gustalles a polémica, o populismo e a demagoxia máis que a nadie. E que o único interese que teñen é el tú más. El tú más e el tú más e el tú más. De verdade creen que o que vamos a falar hoxe aquí sobre a corrupción lle interesa del tú más, el tú más aos veciños de Arteixo? Sí. Pois entonces empecemos co el tú más. E ao mellor el tú más hai no que levar a outros niveles non solamente estatales, senón tamén autonómicos, das diputacións e tamén dos concellos, incluído este concello. O que se creen? Que somos tontos os veciños e veciñas de Arteixo? Non somos tontos. E sabemos as pequenas ou grandes ou medianas corrupcións que se cometen nos concellos e tamén no de Arteixo. Pero antes de nada, eu estou no meu turno de palabra e falo que me dá a gana. Corruptos Partido Socialista, que está saliendo todos os días en os medios de comunicación. Estou no meu turno de palabra, señor alcalde, voulle repetir outra vez, xa yo repito todos os plenos. Vostede me deixa falar. Vayan por ese camino. Mire, teño o meu turno de palabra, me está correndo tempo, usted me está quitando o dereito a falar. Primeiro, ante todo, o que quero deixar claro é pedirlle a todos os cidadáns e a todos os veciños e veciñas de Arteixo perdón que nos toque por pedir, porque na nosa organización política evidentemente que hai corruptos. Evidentemente, aí están. Pero a diferencia entre vostedes e nós é que en canto coñecemos, botámolos fora. Botámolos fora da nosa organización. A diferencia entre nós e vós é que a UCO entra en Ferraz e pode mirar todo o que lle dé a gana. Non encontra ordenadores destruídos a martillazos. Esa é a diferencia entre vós e nós. Claro que é grave, claro que é gravísimo, e claro que é dolorosa, moi dolorosa. Ahora, alguén pode levantar a man a algún partido político que diga que non ten ningún solo caso de corrupción? Nadie. Nadie neste país. É sistémica. E ao mellor o que lles debería preocupar a vostedes é que se fagan leis que poidan meter en vereda a corrupción, e aos corruptores, e aos corrompidos. Eso é o que debería preocuparnos a todos os veciños, a todos os cidadáns deste país. Pero non, estamos aquí en el Tumás e a ver se derrocamos al gobierno. Vaille ser moi duro derrocar o gobierno, porque non pensan deixalo, non pensan marchar. Deixou Mariano Rajoy, cando apareceu a Gürtel, presentou a súa dimisión. Dixo por activa e por pasiva que non se iba, hasta que unha moción de censura o botou fora. E voulles a dicir moi claramente, non é que en esa moción de censura apoyaran a Pedro Sánchez o resto de grupos dentro do Congreso. Non, botaron fora os corruptos. A un partido que foi sentenciado por corrupción. Entonces, sabe o que lle queda? Quedanlle 30 casos ahora mismo, gravísimos, de corrupción que están nas sedes judiciais do Partido Popular, pero gravísimos. Por lo tanto, deberían de ter un pouco máis de vergoña non traer isto aquí. 30 casos que amañaron, adjudicaron temas públicos, cobraron sobornos, plans urbanísticos ilegales, tráfico de influencias, financiación irregular, incluso omisión de socorro e homicidios imprudentes. Recorden vostedes que teñen dous personaxes terribles, como son a señora Ayuso, que deixou morrer a 7.291 ancianos nas residencias de maiores, mentre o seu irmán vendía mascarillas e se forraba, igual que outros corruptos do PSOE. Voulles a recordar,
recorden vostedes que non teñen vergonza e non debían deixar que o seu partido apoyase a un señor que mentras pasaba o ben no ventorro 228 valencianos afogaban mentres el omitía o socorro e omitía a responsabilidade que tiña. En fin, espléndidas cada unha das súas intervencións. Noelia, a verdade, tamén se veu arriba e é normal que nos des esa... Bueno, é exemplar. Voume centrar nos acordos que traemos aquí rapidamente, que antes me foi moi lenta. Amosar o seu rexeitamento, o do PP, expresa a corrupción instalada no seno do PSOE, no goberno de España e na contorna persoal e política máis próximo ao presidente Pedro Sánchez. Condear as acusacións realizadas polos membros do goberno de España e os seus socios atacando a xustiza e xornalistas que están destapando as tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez. Terceiro, exixir ao goberno de España inmediata depuración de responsabilidades políticas derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas e solicitar dos seus socios nas distintas institucións a revisión dos acordos do goberno ao apoio político. Cuarto, requerir ao Goberno de España que de xeito urxente adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias xudiciais, parlamentarias e administrativas que investigan posibles irregularidades na súa xestión. E, por último, solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes e a inmediata convocatoria das eleccións xerais para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político. E este é o presente, e este é o que estamos vivir a día de hoxe, e é o que estamos a ver cando vostedes falan das radios, dos medios de comunicación, da televisión e demais, todo o que estamos a ver aí. Por iso trazemos hoxe aquí, e non por o too much, que esa é a túa política, Ana, sino porque é o día a día que Pedro Sánchez está a destruir. E é un tema, non sei por aí, hai unha carta, outra noticia destes días, 38 exministros e exalcaldes cargos do Partido Socialista piden por carta a Pedro Sánchez su dimisión inmediata para restituir el honor del partido. Están destruídos, vostedes solos, ninguén di nada. Polo tanto, nós sí que temos que traer isto aquí, realmente, para apoiar os nosos veciños, os nosos cidadáns e o noso país para recuperalo. Porque fai un pouco trouxeron aquí unha moción de vivenda e están a facer sempre populismo, demagoxia, e todo eso hai que acabar. Hai que acabalo. É unha pena de too much que se o Partido Popular, que se a Alternativa dos Veciños, se o BNG, e que xa me estou saltando todos os datos que teño aquí porque isto é vergoñento. Hai que rematalo xa e non hai que distraer. Non hai que distraer. Non hai que distraer. España necesita un goberno que se ocupe dos problemas dos galegos e de todos os españois e non dos propios. Polo tanto, me reitero a moción, non quero entrar en máis debate ante esta situación. Referente ás palabras de Inés, a verdade é que non me vin arriba, vin a decir a verdade, que é o que lle fastidia a xente que ten que ocultar cousas. A mí non me corresponde nin me compete, pero tampouco hai que evadir a realidade. O PSOE debería adoptar medidas drásticas rapidamente para evitar que o golpe poida ser máis terrible do que presumiblemente xa vai a ser cando chegue, lamentablemente, o momento de votar. Sinceramente, penso que tal e como está a situación e co que estamos a coñecer día tras día, o Goberno vai a ter moi difícil poder rematar a legislatura. A trama de corrupción que estamos a coñecer vai en aumento cada día e veremos se xunto con outros casos non remata chegando aos membros do Goberno. Dende logo, a situación, volvo a repetir, lamentablemente para min, pinta moi mal. Paréceme gravísimas certas declaracións realizadas por deputados, membros do Goberno e dirixentes do PSOE, onde poñen en dúbida e atacan a actividade dos xuíces e dos tribunais. Creo que estas atitudes non fai máis que demostrar o estado de nerviosismo no que se atopan os membros e representantes do PSOE. O que deben facer é deixar traballar a xustiza e colaborar. Confío e desexo que a xustiza poida traballar e o que a fixo que a pague. Ademais da gravidade dos casos de corrupción que se dan e se coñecen día tras día no noso país, hai algo que me preocupa moitísimo no referente á normalización destes casos de corrupción por parte da cidadanía.
O nivel de corrupción no noso país é tal que gran parte da cidadanía xa empeza a normalizar estes graves casos que atentan contra as administracións e contra as institucións públicas. Se isto sucede e a corrupción remata por normalizarse entre a cidadanía, estaremos inmersos nun problema aínda moito máis grave, onde ademais os corruptos terían o camiño máis despexado para seguir cometendo delitos e seguir roubando. Por último, expoñer que estou de acordo con parte da exposición de motivos desta moción que presenta o Partido Popular, xa que eu repudio e ataco toda a corrupción con todas as miñas forzas. Veña de donde veña e leva a cabo quen a leve. Polo tanto, nisto estou totalmente de acordo. Un segundo, porque sempre me quedo con tempo de sobra. Veña de donde veña. Bueno, vale. Só unha cousa máis que quero decir. O sentido do meu voto será abstención, xa que por un lado non comparto todo o contido da moción e por outro, a formación política que a presenta non está legitimada despois de todo para dar leccións de loita contra a corrupción e para exixir exemplaridade, xa que teñen centos de casos de corrupción ás súas costas e miles de corruptos nas súas filas. Gracias. Ben, pois nesta segunda intervención comparto a idea que está propoñendo Noé da alternativa dos veciños. Vostedes non están legitimados para presentar unha moción deste tipo. Non están. Se traen aquí esta moción é pola ofensiva por tierra, mar e aire que está levando o Partido Popular, non vou dicir a extrema dereita, porque todos coñecemos a Feijóo e desde que está en Madrid está utilizando a mesma estrategia que utilizou aquí, con mentiras incluso, para derrocar os gobernos cando estaba aquí o bipartito, e o logrou con moitas mentiras, e agora está utilizando todos os medios ao seu alcance, e esta moción é unha delas, un desos medios, para provocar eses medos, eses terrores e de que o goberno hai que cambiálo e que ten que dimitir Pedro Sánchez. Por tanto, esta é unha iniciativa que vai dentro desa política de confrontación ao 100% que, xa digo, por terra, mar e aire que está utilizando Feijóo e o seu equipo, máis todo o PP detrás, porque vostedes están presentando esta moción aquí. E iso non quita que o PSOE deba demostrar de xeito áxil, contundente e máis pronto que tarde que ten clara vontade de combater a corrupción. Caia quen caia, e asumindo todas as responsabilidades que deban asumir. Pero se hai que facer, se o PSOE considera que ten que facer, que de momento hai 3 persoas, só que eu saiba, 3 persoas imputadas, vamos a decirlo como se decía antes. Amén, xa está. Sí, quería facer unha pequena intervención porque ao final non deixo de ser o máximo responsable do partido neste concello, polo tanto creo que compre facer algún tipo de reflexión. Unha, pedirlle ao alcalde que sempre dice que hai que traer mocións positivas, eu non encontro a positividade desta moción máis que para enlodar unha vez máis o terreo de xogo entre os grupos e a nosa relación. Despois, pedirlle disculpas a toda a cidadanía. Eu creo que é moi grave o que sucede cun caso concreto, nun ministerio concreto e con 3 persoaxes concretos, espero que non sexan máis, e se é así, espero que se atúe con toda a contundencia, primeiro por parte do partido e logo tamén por parte da xustiza, aquel que a fai a paga, e creo que é unha vergonza para o meu partido que está facendo unha labor encomiable a nivel de goberno do Estado, tendo os datos económicos máis importantes de toda a eurozona, xerando, creo que unha serie de leyes que avanzan a nivel social, sendo un goberno, creo que incluso modelo para moitos gobernos en todo o mundo en canto aos dereitos humanitarios e outro tipo de cuestións, eu creo que é unha vergonza o que está pasando. E, por lo tanto, pedir disculpas, pedir ao meu partido que tome todas as iniciativas posibles para parar isto e logo que tome todas as medidas legislativas para intentar poñerlle coto a unha cuestión que creo que é moi complicada de erradicar de todo, porque todos os partidos que estamos aquí temos algún caso de corrupción no noso haber. E, por lo tanto, o que lle pediría ao Partido Popular é que teña a mesma contundencia que ten co resto que teña no seu propio partido.
Vostedes destruían a martillazos a documentación para non darlle aos jueces cando tuveron un caso de corrupción. Vostedes manteñen de número 2 de Madrid a que está encargada de facer o Congreso, a responsable do Congreso do Partido Popular próximo, é unha tía imputada por prevaricación e mil cousas máis no caso Púnica, e sigue aí. E nós, simplemente cunhas cuestións que salen dun informe de UCO, facemos dimitir a xente. Por lo tanto, eu creo que deberían de calar, porque teñen pendentes 30 casos de corrupción ahora mismo por juzgar. E, por lo tanto, lles diría, pidan, como pedimos todos, que se acabe coa corrupción e todos os partidos tomen medidas, pero non falen única exclusivamente do que teñen enfrente, senón que falen de todos. ¿Cómo? Está el técnico ahí detrás. 96 grados no hace, ¿eh? No, que va, Díselo ahí. Bueno. Claro. Vamos a continuar, ¿eh? Mirad. Yo ahora tengo el segundo turno de intervención y mi cierre, ¿vale? Son 2 y 3. Bien. Bueno, yo creo que en este caso sí que le agradezco las palabras parte de las palabras a Martín, porque sí que ha puesto un poco de cordura en esta moción, básicamente porque sí que ha pedido disculpas. Yo entiendo que sí que ha pedido disculpas. No, yo deja que hable y argumente, ¿no? Y creo que sí, ha sido una intervención coherente. Yo reconozco que no me gusta traer estas mociones aquí. No me gusta porque no es el punto de debate, pero sí que hay cuestiones que sí que nos gustaría en este caso aclarar. Y muchas veces esta corporación, sobre todo, y usted, Ana, ha traído muchas veces cuestiones, mociones vinculadas sobre todo a la violencia machista, a las víctimas. Sí. Vinculada al tema de las víctimas de género, violencia machista, y muchas veces también, pues, quizá mociones ofensivas contra nosotros. Claro, es el número 2 de su partido, pues se repartían las prostitutas. Se repartían las prostitutas. El número 2, el señor Ábalos, secretario de organización, se repartían las prostitutas. Tenían un trato denigrante a las mujeres. No es, vamos a decir así, un cargo menor. Era el segundo de la organización que ustedes presiden. Es el segundo, su asesor, con unas declaraciones totalmente ofensivas hacia las mujeres. Y ¿cuántas veces en este pleno nos han atacado a nosotros, al Partido Popular, con muchas mociones y muchas cuestiones diciendo gravísimamente sobre nosotros y que nosotros que apoyábamos al político? Y usted, ante el número 2 de su partido, que se repartían las prostitutas, es a la calle, pero el número 2 tendrá que ir a la calle, pero tendrá que ir a la calle también el número 1. O el número 1 no sabía los... Estoy en mi turno de intervención. Yo no he dicho eso. Estoy en mi turno de intervención. Entonces, el número 1 no sabía que el número 2 se repartía a las prostitutas. Ah, bueno. No solo eso, sino que después no debía saber porque cuando, en este caso, lo quita de ministro, pero lo mete en las listas. Lo mete en las listas del Congreso. Es diputado, es aforado. El que se repartía las prostitutas era amigo de Pedro Sánchez. Era el que iba en el Peugeot. Yo lo vuelvo a decir, Joa, por favor, estoy en mi turno de intervención, que yo no me quiero meter con nadie. Claro. En el Peugeot iban los que se repartían las prostitutas. En el Peugeot, haciendo ahí todos de cuchipandi, y no lo sabía, ¿no? El número 1 no lo sabía. Y después ya no solo es eso, sino que tiene que cesar al número 1, tiene que cesar al número 2, que era el secretario de organización, y nombra a otro secretario de organización que también andaban en lo mismo, repartiéndose mordidas, con tal, no sé qué. Es decir, el segundo que iba en el Peugeot
también por corrupción. Y después, aún encima, el conseguidor de las prostitutas, que le valían valer todo, también iba en el Peugeot con el presidente del gobierno. Es que los tres que se repartían las prostitutas iban con el presidente, iban con Pedro Sánchez. ¿Y usted cree que está aquí legitimada para... Es que el próximo día que ustedes nos traigan una moción sobre el machismo o atacando al Partido Popular, es que es tan fácil, y les va a pasar toda esta legislatura que les queda, es tan fácil atacarle, es tan fácil como atacarle que diciendo, joder, es que... Puteros y machistas nos hay... Bien. Chema, estoy en mi turno de intervención y voy a acabar. ¿Vale? Yo estoy en mi turno. José María. Bueno, lo vuelvo a decir, es... Hombre, sobre todo cuando desde el Partido Socialista van con altamente moral, sí, que son los que defienden a las mujeres, pues no, pues mire, su número 2... el número 2 del Partido Socialista denigraba a las mujeres y se repartían las prostitutas. Son un ejemplo ustedes. Y luego, el bloque, menudo papelón que tiene el bloque. Lo dijo aquí, nunca van a apoyar un... No, es que van a salir o pueden salir más casos de corrupción en el Partido Socialista y es que no van a apoyar, van a seguir apoyándolo igual. Y van a seguir más casos, otra gente, otros compañeros y tal, y el bloque va siempre a apoyar a lo que es la corrupción del Partido Socialista. Siempre va a apoyar el Partido Socialista, porque claro, si no, oiga, ¿no es mejor para todos en este caso, libremente, que sean, en este caso, los ciudadanos de este país que deciden libremente quién tiene que gobernar? ¿Hay tanto miedo a convocar unas elecciones ante una situación tan gravísima de corrupción que hay? Yo lo vuelvo a decir, es que Mariano Rajoy, por favor, no interrumpirme. Mariano Rajoy perdió una moción de censura donde el número 2, el corrupto, que era Ábalos, era quien la defendió. Y le estaba diciendo a Mariano Rajoy que era un corrupto y que tenía mordidas. El número 2, es que ustedes es de traca. Es que de verdad, van a llevar, no van a hacer elecciones porque van a llevar tal palo, porque el Partido Socialista no es que haya perdido la credibilidad, es que ha perdido todo. Y luego... Noelia, para acabar, el único de los políticos aquí que estuvo condenado firmemente, fue Gelo. Y el único de los políticos, en este caso, que tuvo corrección y que está ahora, estuvo condenado. No, lo decía antes porque la parcela 24, dijo por lo de la parcela 24, sí, dijo usted por la parcela 24, espera. Dijo usted por la parcela 24 se ha acordado con la Diputación. Es más, también me han interrumpido, Es más, la parcela 24, ahora hemos acordado también con la Diputación la permuta de la parcela de la Guardia Civil. Se ha acordado. Espero que ahora ese acuerdo con la Diputación no vayan diciendo ustedes que es ilegal o que prevaricamos, porque esto es un acuerdo con la Diputación. Y le vuelvo a reiterar, el único que estuvo condenado ha sido Gelo, que fue el alcalde y el que está ahora en el juzgado es el señor Gelo. Injustamente, en mi opinión, pero es Gelo. Lo vuelvo a decir, es papelón que tienen ustedes. El Partido Socialista, procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Abstenciones? ¿En contra? Bueno, vamos a hacer un descanso, ¿vale? Más o menos esta hora.
Punto 10º da orde do día. Moción do Grupo Municipal Alternativa dos Veciños para a conexión da vía Ártabra coa AP9. Vale. A comarca da Coruña, tal e como denunciamos constantemente, presenta un importante déficit de infraestructuras viarias, así como de medios de transporte público axustados ás necesidades reais de mobilidade de cidadanía e empresas. Entre outras actuacións pendentes que mellorarían notablemente o tráfico, a máis transversal é a vía Ártebra. A gran circunvalación de comarca coruñesa que dará servicio a concellos e polígonos industriais de Cambre, Bergondo, Sada, Oleiros, Culleredo, Arteixo e Coruña, creando conexións directas coa AP9, a A6 e outras vías principais. A vía Ártabra permitirá tamén aliviar o tráfico de forma xeral na rede viaria metropolitana, desconxestionando especialmente a Costa da Tapia en Cambre, a Estrada da Costa de Sada e Oleiros e a Ponte da Pasaxe. A primeira fase da vía Ártabra desde o Porto de Lorbé ata a AP9 sería xa neste momento unha realidade de non ser polo anterior goberno de Cambre que atopou un subterfuxio legal para que a xusticia paralizase a obra por erros administrativos cometidos polo goberno autonómico bipartito. Pasados xa máis de 4 anos desa sentenza xudicial, non se entende que a Xunta de Galicia continúe sen reiniciar os trámites para retomar a obra. Intereses persoais de representantes políticos de Cambre, mentalidades localistas, cálculos electoralistas ou discursos demagóxicos de algúns grupos políticos que non poden frear durante máis tempo unha infraestructura supramunicipal clave para o progreso da comarca da Coruña no seu conxunto, mais se cabe co grave problema de mobilidade existente na área metropolitana máis importante de Galicia. Polo exposto, o Grupo Municipal de Alternativa dos Veciños de Arteixo solicita ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, reclamar á Xunta de Galiza a realización con urxencia de todos os trámites necesarios de forma correcta para a contratación da obra da vía Ártebra entre Iñás e a Gándara para a súa conexión coa AP9. Segundo, reclamar á Xunta de Galicia a iniciar a redacción do proxecto para continuar a vía Ártebra ata a A6, unha vez se aprobe o proxecto de conexión coa AP9. Terceiro, dar traslado do presente acordo á Consellería de Infraestructuras e aos concellos da área metropolitana da Coruña. Gracias. Sí. Bo día de novo, despois deste receso. Afrontamos aquí a moción de Alternativa dos Veciños solicitando a conexión da vía Ártabra coa AP9. Ese é o título da moción. A verdade é que poidera parecer que a conexión que agora mesmo está á altura da N6, poidera parecer que a conexión coa AP9 e coa A6 tal como pide esta moción, bueno, pois resulta que pero non é así tal e como nos términos indica para a contratación da obra da vía Ártabra entre Iñás e a Gándara. Se nos fixamos, este non era o trazado inicial da vía Ártabra. O trazado inicial viña máis en unha estructura vertical no mapa de norte a sur, porque agora mesmo está saindo do Porto de Lorbé e chega a Nacional 6, mais o trazado que aquí se indica entre Iñás e a Gándara fai un trazado que se mete cara ao oeste, non é o trazado inicial, senón que vai camiño, por decirlo así, da Barcala. O sea que nos meteríamos casi cara a Coruña nesa dirección. Por tanto, non entendemos por que na exposición de motivos se di a gran circunvalación da comarca coruñesa cando este trazado se mete cara a Coruña. Non daría solución, por decirlo así, ao tema da comarca. Esa gran circunvalación comarcal
sería casi a quinta ronda, podería ser efectiva e funcionaría así si se puxera en práctica o trazado inicial. Un trazado inicial que continuaría por Cecebre, Brives e que chegaría a Santa María de Vigo. Ese como debería ser unha ronda comarcal. Porque este trazado que non deixa de ser, este trazado que propón a Alternativa dos Veciños, que non deixa de ser unha circunvalación de Oleiros, non beneficia en absoluto, nin vai dar solución, por exemplo, aos habitantes de Arteixo, nin aos de Culleredo, e casi me atrevería a decir que a parte dos de Cambre, non daría solución a toda a problemática de tráfico que hai na nosa comarca. Por tanto, nós non creemos que esta moción, tal e como ben tratada, e entendemos que hai que levar a Vía Alta adiante, con conexión a AP9 e con conexión a A6. Pero non con este trazado. Un trazado que, ademais, se lle facemos caso a ese trazado de Iñás cara a Gándara, que, ademais, ten un problema aí medioambiental porque están rehabilitando integralmente o río, pero, incluso se obviamos eso, métese casi na Barcala, co cal a posible conexión coa A6 sería un problema tremendo, porque atoparíamonos co polígono industrial de Alvedro e co aeroporto. Cousa imposible. Hai un estudio da UDC que di que é inviable por aí. Por tanto, habería que volver pola autopista, cousa que a Audasa aplaude, evidentemente, porque habería un tramo de pago, para despois baixar a A6. Cousa que non entendemos ese trazado. Por tanto, nós estamos en contra desta moción, deste novo trazado que propón a Alternativa dos Veciños e, pois, nós o que queremos, o que beneficiaría a Arteixo e aos arteixáns sería o trazado inicialmente aprobado, que además estábamos todos de acordo, non sei por que se quere cambiar agora, e, pois, en principio, nos votaríamos en contra desta moción. Nada máis. Sí, eu entendo que Gelo quera darlle algún recorrido á súa problemática que entendo que existe, non? É certo que a comunicación ahora mesmo con Oleiros pois é deficiente, van demasiados anos con que non se satisfai pois a necesidade de que Oleiros se comunique co resto da comarca dun xeito, pois eu creo que rápido e positivo. Hasta aí podíamos estar todos de acordo. Agora o que fai é intentar meternos ao resto dos concellos en batallas incluso que son locais, non? Batallas que ten Gelo polos seus intereses non persoais, sino do seu concello, en relación con outros intereses que poden ter outros concellos do seu entorno, como pode ser o de Cambre, non? A realidade é que ese trazado inicial que iba pola Gándara, pois afectaba a un humidal, a unha zona medioambiental, e foi, pois, non tuvo impacto ambiental positivo, tuvo que anularse, a situación é a que é. Agora, estou de acordo completamente que, con relación ao que afecta ao Concello de Arteixo e a comarca, eu creo que a solución ven derivada de unir a Vía Alta ahora coa A6, eso é evidente. Esa solución gratuita, esa solución que vertebra a comarca, eu creo que debería de ser a búsqueda desa conexión da Vía Ártebra cuanto antes, pois, ca A6. Pero nós non vamos a entrar nesas batallas que ten Gelo a nivel do seu concello, con outros concellos limítrofes, para extrapolalo aquí e traelo ao concello de Arteixo, porque volvo a repetir que para nós o importante era que se comunicara precisamente esa Vía Ártebra ca A6, darlle tamén solución aos problemas de tráfico deste concello que nos podemos comunicar con Oleiros en calquer momento, por situación laboral, de lecer ou calquer outro tipo de cuestión, e creemos que este tipo de guerras do alcalde de Oleiros o que ten que facer é solucionala
no seu concello, solucionala na Deputación da Coruña se o cree convinte, na que evidentemente a Deputación non ten ningún tipo de competencia sobre isto, e leválo evidentemente a negociar cos concellos limítrofes e coa Xunta de Galicia, que é a que ten que darlle resposta a esta paralización dunha infraestructura que tiña que estar feita dende fai moitísimos anos e que non se fixo. Por tanto, o noso grupo vai se abster porque creemos que nin queremos que sexa pois unha moción que lle incumple demasiado este Concello. Creo que o que ten que facer é solucionarlo precisamente coas administracións veciñas, tanto locais como a nivel autonómico, que son as competentes. Bueno, lo de la vía Ártabra daría para capítulos y capítulos. Y es más, la vía Ártabra también tiene un problema, y tuvo un problema legal por la caducidad de la declaración de impacto ambiental. Ojo, para otros proyectos, yo lo advierto. Claro, una ejecución de una obra con una declaración de impacto ambiental después de 10 años, pero indistintamente de eso, es verdad que no es una competencia que en este caso tengamos que nosotros decidir. Yo no comparto las palabras en este caso del Bloque y del Partido Socialista. No es para resolver un problema ajeno, no. La vía Ártabra es para solucionar un problema a toda el área metropolitana. Es verdad que la vía Ártabra es, en esta primera fase, que en este caso está así propuesta, pues, va desde la vía Ártabra del Ayuntamiento de Oleiros hacia lo que es la entrada de la AP9, ¿no? Y faltaría, que realmente es donde nos afecta a nosotros, que es el segundo tramo, que es el que une la AP9 con la A6. Para Arteixo, incluso para Culleredo, si no hay la ejecución de ese tramo, para poco nos valdría lo que es en este caso lo que es la ejecución de la vía Ártabra. Sí que se debe planificar. Y luego, claro, hay un problema del criterio elegido que a veces también nos afecta a nosotros. La solución adoptada a día de hoy con el enganche de la AP9 quizá no sea la solución más adecuada de la vía Ártabra. ¿Por qué? Porque también les van a penalizar con un peaje allí. Aquí hay un problema del enganche con la AP9 que si realmente se hace como debe hacerse, pues la gente que viniera de Oleiros no tendría un poco que después pagar lo que es la entrada a La Coruña. Pero eso nadie lo valora. Entonces se traslada lo que es la conexión más lejos, se van a poner ahí unas cabinas de peaje y luego yo creo que ahí no va a hacer una buena solución. La vía Ártabra es totalmente necesaria para el entorno y la movilidad del área metropolitana. Hay que recordar también que en el caso nuestro hay muchos trabajadores de Oleiros, de Sada, de la zona también de Bergondo, que vienen a trabajar aquí a nuestros polígonos. Y también hay muchos trabajadores de Arteixo que desplazan también a ese entorno. Yo creo que es una de las vías de comunicación que, vamos a decir así, más por día vertebrar lo que es el territorio. Y con esa conexión AP9 a A6 sí que favorecería muchísimo lo que son los movimientos del propio entorno. Lo vuelvo a reiterar, para mí, yo tengo, vamos a decir así, discusiones con... Esto no es un tema para solucionar la movilidad de Oleiros, no es verdad. Esto es un tema para solucionar la movilidad de todos los, en este caso de todos los concellos que están en el primer o el segundo anillo del entorno del área metropolitana. Todos los años de retraso, terribles, y aún va a costar seguramente sacarlos adelante, pero ¿qué más nos puede preocupar a nosotros? Que probablemente todavía se retrase mucho más esa segunda conexión AP9 con la A6, que es vital. Si ahora un vecino de Arteixo quiere ir, pongamos al entorno de Sada, Bergondo o incluso el propio Cambre, tiene que salir por la autovía, salir en Carral, salir después, creo que es Os Campóns, ir por el centro de Cambre,
ir hacia lo que es el polígono de Bergondo, ir a la rotonda de Guísamo, es decir, es una mala comunicación. Y esto sí que resolvería la comunicación de nuestra área, por supuesto, resolvería y ayudaría también al problema de comunicación que puede tener también Oleiros, Sada, y esto debería ser pues, dentro de lo que es una planificación estratégica de desarrollo de todos los concellos. Nosotros no somos muy partidarios de aprobar mociones que realmente no nos afectan y sobre todo que afectan a otro concello. Pero, extrapolado lo que estamos diciendo y viendo la importancia de esta vía, sí que vamos a votarte a favor de la moción. Y has introducido, creo que, los cambios que se aprobó en la Diputación, ¿verdad? Te íbamos a pedir lo que era una moción traslacional, pero están introducidos los cambios con los que también se llevó a la Diputación, que se aprobó mayoritariamente, y vamos a apoyar esta moción. ¿Noé? Bueno, considerando, escoitando as vosas intervencións, teño que destacar que a moción, como vos dixéstedes, non fai referencia concretamente ao noso municipio, algo do que eu a veces estou bastante en contra desas cousas. Pero sí que é verdade que as obras da Vía Ártebra é algo que afecta de forma directa a todas as persoas que conformamos a comarca. Dita obra favorecería en moitos aspectos a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas que diariamente se desprazan por motivos laborais e se ven afectados por múltiples atascos, accidentes e demais que se poderían evitar se esta obra chegara ao seu fin. Sei que se dixo e se di que esta obra beneficiaría única e exclusivamente o Concello de Oleiros, pero eu a verdade non o vexo así. Beneficiaría evidentemente moito o Concello de Oleiros, pero tamén a todas as persoas que circulan por esas carreteras día sí e día tamén. Favorecería unha desconxestión do tráfico moi beneficiosa para todos os concellos que dunha forma ou outra estamos intercomunicados. Creo que é máis unha cuestión neste caso de lóxica que de beneficios. Nada máis, gracias. A ver, eu creo que en nada beneficia a Arteixo esta nova, este novo ramal que empataría coa AP9 máis cerca da Coruña. Eso non beneficia nada a Arteixo. A Arteixo que lle beneficia sería un eixo que empatara coa A6. Canto máis cerca da Coruña, non beneficia en nada a Arteixo ese ramal. Eso nin beneficia a Coruña, ni siquiera a Culleredo. Por tanto, nos que pretendemos? Evidentemente, se Oleiros vese moi beneficiado e non é un ramal que poidera ser unha circunvalación comarcal, porque canto máis ao oeste, canto máis se meta na Coruña, peor comunicación para Arteixo. Nós o que necesitamos é circular pola A6 e que desa A6 vayamos a AP9 e poder ir á zona de Oleiros ou Sada. Pero en nada beneficia que ese ramal que se mete cara ao oeste beneficia a Arteixo. E teríamos en casos como este que ter un mapa aí diante para que vexamos como é. Pero de Iñás que veña cara a Gándara e que ademais non sei como vamos a afrontar un enlace despois da AP9 coa A6. Por onde? Teríamos que facer un percorrido pola AP9 para volver a coller o trazado inicial que todos estábamos de acordo anteriormente. Por tanto, que queremos un peaxe encuberto tamén da AP9. É que non entendo se a UDC cos seus estudos din que non se pode polo polígono industrial de Alvedro e polo aeroporto é inviable facer eso, pois xa me dirás. ¿Tú sabes por dónde va el trazado? Es que es una circunvalación. No es de Oleiros, es que estáis equivocados. Es que está, en este caso, perfectamente planificado y sirve para conectar la A6 con la AP9. Incluso
hay distintas salidas y distintas ramales en todo ese entorno. Lo vuelvo a decir, nosotros no nos debemos pronunciar de actuaciones o obras que se hacen en otro concello, pero Arteixo sale beneficiado con la aprobación y la ejecución de esto. Es que si no, no hay otra alternativa. Es que no hay otra alternativa que se pueda hacer, ¿eh? ¿Qué pasa? Oye, lo vuelvo a decir, y si hay otra alternativa o plantean otra alternativa y los ayuntamientos están de acuerdo. Pero el trazado inicial, que pueden estar de acuerdo y que nosotros también, aquí el problema que hay es que la conexión con la AP9 es intentar ahora enredar con el tema del peaje. Porque a día de hoy, si hicieran el ramal un poco que solicitaban anteriormente, Cambre, entrabas en Cambre para Coruña sin pagar la autopista. Y eso no lo van a permitir. Por eso desplazan lo que es ese enganche para poner cabinas de peaje. Algo parecido que nos puede pasar aquí o que nos está pasando. Es exactamente el mismo caso que está pasando a lo mejor en el enlace de Meicende o la eliminación del peaje de Pastoriza. Lo mismo. Pero ahora, que tiene que haber un enlace de Iñás con la AP9 obligatorio. Obligatorio. Es que no hay otra solución. Es que si no estamos mandando todos los tráficos casi de Sada, de Oleiros y parte de Culleredo, casi al centro a la salida de la Barcala o incluso a lo que es la propia Alfonso Molina. Y después, de la AP9 a la A6, es fundamental para nosotros para poder tener esa comunicación. Siempre se decía, la comunicación entre los polígonos. Ir desde el polígono de Sabón al polígono de Bergondo, al polígono del Espíritu Santo, es un suplicio. Es un suplicio. Entonces, si apostamos por lo que es la conexión entre polígonos industriales, y lo vuelvo a decir, yo no, creo que no soy yo de los que deba defender a Gelo. Yo, en este caso, está la gente equivocada. No es para favorecer, en este caso, a Gelo. Es que eso no es verdad. Por lo menos es mi opinión. ¿No é? Sí, bueno, un pouco máis do mismo, que eu entendo perfectamente que os demais grupos, incluídos o Partido Popular, non queira debatir temas no noso pleno que son doutros municipios, que neste caso, bueno, a moción ben derivada de Gelo, non? Pero eu son a primeira que non quero debatir cousas que non teñen nada que ver con Arteixo, pero a verdade é que accedín a traer esta moción porque eu si analicei o trazado, como dixo Carlos, para min explicouno da forma que eu entendín, que ao mellor tamén estou equivocada, pero creo que non, analicei o trazado e o proxecto e eu si vexo beneficio para o noso concello, neste caso, ca obra da Vía Ártebra. Vexo que lle pode axilizar a distancia que teñen a xente que vai de Arteixo a Oleiros a traballar ou a Sada ou a estes sitios, tanto a ida como a volta, se esa vía se leva a cabo. Que o mellor o trazado primeiro o mellor tiña outra lógica, pois non digo que non, pode ser, pero eu creo que o que dis ti, que é para evitar ese peaje, bueno, podelo aí amañar de outra maneira. Eu creo que non estou equivocada no que vin e eu si vexo beneficio para o noso concello. Por iso accedín a traer esta moción porque evidentemente creo que favorece a moitos dos veciños que veñen, sobre todo desde a zona de alá, a traballar o noso polígono, máis que dos que van daqui a traballar alá. Pero bueno, que vos entendo perfectamente, que eu tamén a veces me fastidia en certo modo debatir mocións que veñen do Estado ou de cousas que non teñen nada que ver con nós, pero bueno, que o fago, pero que tamén entendo a vosa postura e cada un ten a súa forma de ver as cousas. E bueno, eso, que eu si o vexo beneficioso para Arteixo, e o que vin no pleno, sobre todo da Diputación, é que se lle cargaba, neste caso, que non dixo que sea un santo, xa o sabedes todos, pero que se lle cargaba en plan que se quería beneficiar Gelo desta obra ou que quería beneficiar o municipio, eu a verdade é que sei que sí se beneficiaría Oleiros porque iba a quitarlle moito tráfico, sobre todo de certas zonas, pero é que non é un beneficio principal para eles, neste caso, é para todos os municipios que conforman a comarca, desde o meu punto de vista, que non son de obras nin moito menos. Gracias. A ver, xa fora un pouco do debate, hostia, perdón. Eu sí que creo que isto hai que debatilo porque nos afecta. É unha circunvalación comarcal, metropolitana, e nos creemos sempre que as vías
metropolitanas sí que hai que tratalas aquí porque nos afectan tamén, non? O sea, que eu por ese aspecto está ben traída a moción, non hai ningún tipo de problema. O que pasa é que temos visións diferentes. Claro. Eu volvo a comentar polígono de Sabón, polígono de Morás, polígono de Ledoño, incluso en la 6, muy próximo a lo que es el polígono de Alvedro, con conexión después. No, pero Grela ya tiene la conexión. A ver, si me dicen a mí que si la cuarta ronda favorece a los vecinos de Arteixo, yo le digo que no. No nos favorecen nada, absolutamente nada. Bueno, allá ellos. Pero en este caso sí que sirve para coser todo lo que son, lo que te decía, polígono de Alvedro, polígono de Iñás, polígono de Bergondo, incluso Espíritu Santo, cose todos los polígonos. Claro, la vía Ártabra, esto ya es una cuestión a lo mejor un poco más personal, más técnica, tiene un trazado que realmente no favorece a Oleiros, porque tiene la problemática de Oleiros en las zonas de Santa Cruz y Santa Himera, no la resuelve la vía Ártabra. La vía Ártabra es una vía que sí que se beneficia, pues los vecinos de Sada, que tienen una conexión más directa, incluso, oye, pues puede también, pues vecinos de la zona de Bergondo, por supuesto, los vecinos de Oleiros del entorno que está próximo a sus entradas. Pero esto hay que mirarlo, como en este caso, como una circunvalación metropolitana, y se hablaba de lo que sería el segundo anillo. No es una circunvalación Coruña, Culleredo, Arteixo. No, ya es una circunvalación Arteixo, Culleredo, Cambre, hasta Carral, Bergondo, es decir, la segunda corona metropolitana, que necesita este tipo de interconexión, que si no la hay, pues sí, te vas a utilizar constantemente la AP9, a salir en Alfonso Molina o salir en La Barcala, que son a día de hoy vías muy saturadas. Esto, por no meter tampoco en el debate también la conexión del vial 18. Lo único, el matiz, es nosotros no debemos meternos en decisiones de otros concellos. Ahora, si nos preguntan la necesidad de tener esta vía de circunvalación que conecte todas las áreas industriales, a nosotros creemos que nos parece positivo. En la Diputación, la argumentación de algunos era para chinchar que yo no lo voy a defender, pero en este caso es que para mí es lógica y que conozco muy bien todo ese entorno. No es para favorecer los tráficos de Gelo ni de Oleiros, no es. Es para favorecer y unir todos los anillos perimetrales industriales y los concellos que se pueden decir de la segunda corona del área metropolitana. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Iniciamos a parte de control, dando conta dos decretos 1429/2025 até o número 1775/2025, así como das actas da Xunta de Goberno Local correspondentes a sesións ordinaria de 15 de maio e ordinaria de 28 de maio de 2025. A continuación, rogos e preguntas. Axudas en campamentos e actividades extraescolares para familias numerosas e familias con discapacidade. Varias familias de Arteixo nos fan coñecedores de que non existe ningún tipo de axuda ou bonificación para as familias que son numerosas ou teñen algún tipo de discapacidade á hora de ser usuario ou usuaria de campamentos municipais ou actividades extraescolares. Preguntamos, ten pensado o equipo de goberno modificar este regulamento para que tantas familias numerosas como as familias que teñen calquera discapacidade poidan beneficiarse de algún desconto á hora de participar en calquera tipo de actividade impulsada polo Concello de Arteixo? Segunda pregunta, problemática de insuficiencia de prazas no comedor CI Calán. Fai uns meses, os pais e nais dos novos alumnos inscritos no Colexio Galán para o próximo curso escolar 2025-2026 recollemos firmas para poñer de manifesto a insuficiencia de prazas no comedor para o vindeiro curso.
Ditas firmas foron presentadas no Concello para pedirlle á Concelleira de Educación que se reunise coa dirección do CEIP de Galán e tratasen esta problemática e poder buscar solucións conxuntamente coa Xunta de Galicia, que neste caso é a administración responsable da xestión do comedor neste centro escolar. Preguntamos, acordou a Concelleira de Educación xunto coa dirección do centro ou coa Xunta de Galicia algunha solución para o novo curso académico? Teñen pensado dar algunha solución antes de comezar o curso escolar? Os pais e nais que necesitamos o comedor no Colexio Galán queremos unha resposta antes do mes de setembro para que non afecte a conciliación de numerosas familias. Pregunta 3. Praia de Area Grande, Porto de Suevos. Debido a un informe de ecoloxistas en Acción Galicia, onde expón os motivos polos que a praia de Area Grande do Porto de Suevos se atopa contaminada, preguntamos, teñen vostedes constancia de que se están a sufrir estes vertidos que poden causar contaminación nunha praia que está apta para o baño ou estar catalogada con bandeira azul? Rogo. Paseo do Seixedo. Exposición. Tendo en conta o futuro proxecto da zona do Seixedo, que pensamos que mellorará este entorno, pero tamén tendo en conta as continuas peticións dos veciños e veciñas que desfrutan na actualidade desta zona, rogamos que se proceda a levar a cabo de forma puntual os arranxos dos danos máis notorios que hai no mesmo, que ata poden provocar algún accidente aos veciños e veciñas que por ali pasean. Gracias. Sí, vou ler as tres preguntas e logo os tres rogos. Empezamos coas preguntas. Acometidas ao dar de bens. Dentro das actuacións en Suevos estánse a canalizar aguas fecais con distintas actuacións. Na zona vense diversas tubaxes e canalizacións no terreo polas que nos preguntan a veciñanza temerosos de que certas canalizacións, en vez de ir a bens, vayan directamente ao mar. Por iso preguntamos, todas estas actuacións canalizanse ao dar de bens? Hai algún caso en que isto non sexa así? É o Goberno do Concello consciente desta preocupación da veciñanza e valles aclarar este asunto? A segunda pregunta é sobre a contaminación na praia de Barrañán. O Rexistro de Aguas de Baño de Galicia, da Xunta, inclúe entre a listaxe de lugares nos que está prohibido o baño, nos que a auga non supera o limiar de calidade, a praia de Barrañán, a desembocadura do río Sisal. Esta prohibición entrou en vigor o 1 de xuño e manterase todo o verán. Por iso preguntamos, como valora o equipo do Goberno a contaminación continuada nesta playa? Ten prevista algunha actuación para solucionar esta situación? E a terceira pregunta é acordos co Hércules Club de Golf. Por os medios de comunicación somos coñecedores da visita do alcalde ás instalacións do campo de golf, de Puri, de Larín, e o seu encontro coa xunta directiva do Hércules Club de Golf, no que se abordaron asuntos de interese común. Por iso preguntamos, cales son os asuntos abordados neste encontro? Chegouse algún tipo de acordo? Nese caso, cales son os beneficios para o Concello e para o propio club? Sí. Tamén facemos un rogo sobre o campo de tiro de Monticaño. No parque de Monticaño existe unha galería de tiro. Este parque está cedido ao Concello de Arteixo, mais esta galería siga a ser utilizada polos distintos corpos de seguridade. Non parece que este lugar de lecer sexa máis axeitado para esa actividade, provocando a alarma dos visitantes polas detonacións. Por iso rogamos que o Goberno do Concello faga as xestións oportunas para que a administración responsable traslade, correndo cos gastos, esa galería a outro lugar, facilitando polo Concello máis axeitado esa actividade. Temos outro rogo sobre a seguridade na estrada CP0503 de Suevos. Transmítesenos por parte da veciñanza da zona problemas de seguridade circulatoria na estrada que vai do campo de fútbol ata o Porto de Suevos debido a incidencias provocadas por determinados vehículos que circulan a velocidade inapropiada e por iso rogamos que se tomen as medidas para evitar esa circulación a velocidades que sobrepasen os límites permitidos nesa estrada co conseguinte perigo para peóns e outros vehículos. E o último rogo son as verteduras ao mar en Suevos. O recente informe de bandeiras negras da Organización Ecologista Ecologistas en Acción adxudica unha bandeira negra por contaminación ao Porto de Suevos, indicando que de xeito reiterado producen verteduras de augas fecais sobre esa estrada que acaban contaminando as praias da zona, a auga doce e a do Porto. Por iso rogamos que se axilicen as actuacións sobre a zona para solucionar xa de raíz esas verteduras e que se nos indique
o calendario das actuacións que están a cometer e se o problema estará solucionado antes do seguinte período invernal. Nada máis. Sí, temos tres rogos e tres preguntas. Un rogo é con relación ao tema do Monte Barbeito e Baer. Nós en xaneiro traemos un rogo precisamente pedindo que se tomaran actuacións no mal estado que está o barrio, volvemos a reiterar eso. E logo nos chamou a atención cun camiño que está inventariado público no 2014, o CM 00395, que ten xa denuncias do ano 2017 pola instalación duns postes de telefonía fora da alineación que marca o propio Concello, pois que non sequera fora contestado. Denuncias reiteradas ata o día de hoxe prácticamente non están contestadas e tampouco se tomou ninguna actuación para evitar ou que se repoña a legalidade e que os postes se poñan correctamente. Con respecto ao anunciado parque indisosorio da rúa Sinforiano López e tamén o da travesía da avenida de Finisterre, tamén preguntamos no ano 2023, en decembro, por que se iba a facer con esta actuación, con esta unidade de actuación. Daquela escoitamos o Concello de Urbanismo decir que a solución boa non era utilizarlo como parking, pero ahora se nos anuncia isto. O que queríamos decir e rogar era que, aparte de utilizar esos terreos e desbrozar, que vimos que xa estaba desbrozando, que se acondicione ben os accesos e a zona, tanto a nivel de seguridade viaria como do lameiral que se forma con dentro dos vehículos, que se tomen as actuacións para que aquilo quede dun xeito axeitado. Logo, con relación ao cumplimento da moción de Santalla, que recordo que en novembro de 2023 fixemos unha moción toda a oposición, era conxunta, pedindo unanimemente, aprobado polo Partido Popular, que se fixeran as obras necesarias para evitar as inundacións que se fan ali. Sabemos que o Concello ata día de hoxe non fixo nada, sabemos que está actuando a veciñanza e queremos que nos informaran de que é o que está a facer o Concello e que dixo ademais que iba a facer. E con relación ás preguntas, queremos preguntar tamén sobre o tema da bandeira negra de Suevos, adxudicada por unha das organizacións ecologistas máis importantes do Estado español, que dá dúas bandeiras por provincia, unha por contaminación, outra pola mala xestión ambiental. Nos recibimos unha pola mala xestión ambiental con relación ás praias de Suevos, por verquidos nas praias, a desaparición, este tipo de cuestións que están encima da mesa, incluso tamén polos olores e todas as infraestructuras que están sin rematar. E logo vincularlo ao tema das bandeiras azules, porque si é certo que as bandeiras azules non sabemos o que lle costa a administración, non só local, sino autonómica, e que certifica realmente todo isto, porque sabemos que en Barrañán hai uns verquidos, que é o que decía Xurxo, que son evidentes, e logo conseguimos as bandeiras azules e non entendemos porque non vamos a un certificado Q de calidad. Un certificado Q de calidade dá calidade real, é un control real, por lo tanto, eu creo que de gastar os cartos deberemos gastarlo. E logo, con relación os problemas que ten o persoal de augas da empresa Sumarte, que eu creo que xa o puxen aquí encima da mesa, en outubro de 2024, eu traí aquí un tema pedindo como estaba unha suposta denuncia dos traballadores de augas, que decían que intentaron reunirse co alcalde ou coa dirección de Sumarte en xullo e en setembro, fixeron unha solicitude porque estaban excedidos de xornada laboral e tiñen que buscar negociación para solucionar este problema. A realidade é que non se fixo nada, a realidade é que agora temos xa encima da mesa un informe da Inspección Laboral detectando unha falta grave, porque no ano 2023, no 2024, a gran maioría do persoal, non a totalidade, pero a imensa maioría do persoal se excede do seu horario establecido e, polo tanto, algo haberá que facer, sobre todo cando os propios representantes sindicais están pedindo, por favor, que se senten para negociar estas cuestións. E, ademais, o quero vincular ao resto. Tamén a situación que está os traballadores do lixo, que seguimos sin sentarnos con eles a negociar, e os problemas que van a xenerar con esa suposta encomenda de servicios que sigo sin ter os seus informes, nos cual acabamos utilizando o persoal do Servicio de Limpieza Viaria para utilizalos en tema de recollida do lixo, e curiosamente, cando o servicio pasou a ser público, tínhamos 15 trabajadores e agora tenemos 14. Esa é a realidade. 15, 14. E se queren, eu explico individualmente cales son os traballadores e onde están. E logo, con relación a unha cousa que sí que nos chamou moito a atención, que é o que está pasando neste Concello cunha empresa determinada. Vimos o proceso de contratación de socorrismo para as playas neste ano. Vimos como se quedaban fora do proceso dúas empresas que teñen recoñecida experiencia. Unha delas xestiona as playas de Laracha e da Coruña, pero se quedan fora na parte técnica, na valoración técnica. E na parte económica, pois, nesa parte técnica hai unha empresa que recibe a totalidade dos puntos, non unha parte importante, non a mellor, a totalidade, todos os puntos. E logo na parte económica, pois pasan dúas empresas, esa que tiña totalidade e outra, e gana a outra, pero non lle chega para ganarlle a esa que tiña totalidade da parte técnica. O curioso é que un escrito desa empresa que perdía, ainda que tiña mellor
oferta económica, dice que quere ver o expediente porque duda da solvencia técnica desa empresa que lle dábamos a máxima valoración técnica. E, curiosamente, ao final, o Concello detecta que a empresa axiña non ten a solvencia técnica necesaria para levar o contrato de socorrismo. Que fan vostedes? Refiro, se non hai unha denuncia ou unha petición de outra empresa, se houbera dado dito contrato axiña sin vostedes valorar se tiña experiencia técnica, porque esa realidade estuvo no portal como adjudicada durante un tempo. Entonces, nos preocupa que haxe unha empresa en Arteixo que teña tantísimas contratos. E que algúns os gana porque vai sola, algúns os gana por a mellor situación técnica, incluso algúns os gana sin ter a mellor oferta económica. En este caso, vemos que hai unha situación extraña. Por iso queremos preguntar, porque hai unha cousa moi extraña. O Concello non o excluiu, ganaba o concurso hasta que a outra empresa pide que se lle aporte a documentación ou que se lle deixe ver se ten a solvencia técnica, que o Concello parece ser que non a detectar. E curiosamente, cando pide é cando se detecta unha solvencia técnica inexistente, por lo tanto se queda fora. E agora o que queremos preguntar tamén é como está xestionando o contrato a empresa nova, porque sí que hai moitísimas deficiencias comentadas por todo o persoal que está contratado por esa, desde non ter material e outro tipo de cuestións. Vostedes o saben. Por lo tanto, eu quería pedir inspección para que esa empresa tuvese tamén encima o Concello para que cumplise con todas as cuestións que se figuran no prego de contratación. Nada máis, moitas gracias. Vamos a empezar para responder esta pregunta, ¿vale? Sobre el tema de socorrismo. Patricia? Sí, bo día. Certas afirmacións que fai o Partido Socialista antes de pasarme a resposta concreta da parte de contratación, que afirma non sabíamos onde exercera a súa actividade a empresa que gana a máxima puntuación. Que o Partido Socialista non o sepa non quere decir que non exista. Non teñen esa... Entón, voulo a dicir eu. A empresa chamase Move, concretamente, e donde o mismo representante, en este caso Antonio Yáñez, foi administrador desa empresa e levaba o servicio de socorrismo tanto en Vigo como na Coruña. Pode preguntarlle aos seus compañeiros. Ademais, digolle outra, os ventos. Antonio Yáñez tamén é socio e tamén está levando o Parque Acuático de Monterrey, o máis grande de Galicia. Non sei se con eso aclara as súas dúbidas que pon por aí. Voulle pasar a contestar o tema de por que quedan oferta técnica. Como puideron quedar fora da oferta técnica empresas que teñen experiencia no sector. O prego de cláusulas administrativas particulares establece que a valoración das ofertas en dúas fases. Unha primeira fase na que se puntúa o plan de prestación de servicio, para o cal é preciso obter un mínimo de 22,50 puntos, e unha segunda fase en que se valoran a oferta económica e as melloras ofertadas. A exclusión das ofertas de Forgeser e Top Rescue débese a que na fase de valoración das ofertas técnicas referida a criterios suxeitos a xuicio de valor tense en conta exclusivamente a proposta presentada polas empresas nos seus sobres B. En concreto, a documentación que se relaciona na cláusula 10.2 do PCAP, Plan de Prestación de Servicio, que inclúe planteamento inicial, organización, desenvolvemento, medios de control e seguimento, sen que resulte valorable a experiencia das empresas no sector, xa que a experiencia é acreditativa da súa solvencia. Cláusula 14D do PCAP. E, por conseguinte, acredítase que na fase da adxudicación non de valoración. Tal e como resulta do informe emitido polo xefe de Seguridade Cidadá en data 24 do 4 do 25, ratificado pola Mesa de Contratación a 30 de abril, as propostas destas empresas non alcanzaron o grado suficiente de cada un dos apartados integrantes no plan de prestación de servicio, polo que se debe aplicarlles a porcentaxe da cláusula 13.3c, e a que non alcanzar o mínimo exixible de 22,50 puntos quedan fora da licitación. En concreto, respecto a Top Rescue, por exemplo, indícase no informe técnico que achega unha escasa documentación gráfica na cal non se indica a situación actual dos areais nin da base náutica de Punta Langosteira, da cal apenas se fai mención. Non é acertada a valoración que fai en canto ás indicacións de flora e fauna dos mesmos. Realiza unha concisa descripción e pouco detalle da análise dos riscos das praias de Arteixo. En canto aos recursos materiais das praias non se especifican. Analiza de forma pouco detallada e correcta as actuacións para desenvolver sen introducir obxectivos a curto, medio e longo prazo. Baixo nivel de definición e detalle do conxunto de medidas a aplicar en intervencións en rescate e socorrismo, sen protocolos de sinalización e equipos de protección individual. A descripción é escasa e sen apoio gráfico de todos os medios materiais a dispor do servicio, sen indicar as funcionalidades de cada un. Non fai unha descripción clara e coherente
dos recursos diferenciados en equipos de rescate, dispositivos de comunicación, equipos sanitarios, material específico de primeiros auxilios, ferramentas de motorizaxe, mobiliario interior e exterior, ferramentas de prevención, vehículos e material de uso personal. Non introduce programas de formación e realización de exercicios e simulacros. Non fai desenvolvemento nin unha descripción pormenizada das tarefas diarias nos distintos postos. Non fixa os requisitos en tanto a EPIs, simulacros e adestramentos. Por todo iso, a empresa alcanza nas porcentaxes establecidas no prego para a cualificación de suficiente nos apartados de planteamento inicial e organización e de deficiente no apartado de prestación do servicio, que fai a súa puntuación total de 18,75 puntos. Non supera o limiar da pasar á fase 2. En canto a Forgeser, esta alcanza os grados de moi deficiente nos apartados de planeamiento inicial e organización da prestación do servicio e de deficiente no apartado de desenvolvemento da prestación, debido a que, entre razóns, non desenvolve unha descripción pormenorizada das tarefas diarias dos distintos postos. Non fixa os requisitos en canto a uniformidade e EPIs. Non fixa o concepto de flexibilidade e rotación de quendas. Non referencia ás comunicacións internas, os registros de incidencias e controis de calidade de medios. Non anexiona modelos, presentando unha proposta moi generalista, que non demostra coñecemento adecuado do ámbito de traballo nin dos servicios que se prestan nas praias de Arteixo. Por iso, obtén un total de 3,75 puntos e non supera o limiar para pasar á fase 2. Cabe indicar que ningunha das empresas excluídas recurriu á súa exclusión, aínda cando poderían presentar o recurso especial en materia de contratación en dous momentos, en primeiro lugar no acordo da mesa e en segundo lugar tras a súa adxudicación. A empresa Axiña obtivo nesta fase a máxima puntuación a alcanzar a valoración de moi bons nos apartados de formulación inicial, organización e desenvolvemento da prestación do servicio, polo que, segundo a cláusula 13.3c do PCAP, páxina 18 do PCAP, debe otorgarse o 100% da puntuación en cada apartado. Neste momento non se ten en conta a experiencia, senón a documentación técnica achegada. Como pode ser que Esproade tivese que solicitar o acceso á documentación para detectar que Axiña non tiña solvencia técnica e isto non se detectase pola contratación? En primeiro lugar, hai que indicar que se Esproade solicita consultar a documentación da solvencia da Axiña é precisamente porque, do mesmo xeito que o Concello de Arteixo necesita ver a documentación acreditativa para poder valorar se a Axiña ten ou non a solvencia técnica requerida polos pregos. Iso está no seguinte sobre. A documentación acreditativa da solvencia preséntase pola empresa que resulta proposta como adxudicataria e, por tanto, faise unha vez que fai a proposta de adxudicación formulada pola mesa de contratación e non antes. Cláusula 14 do PCAP. En concreto, dinos a cláusula 14 do PCAP que despois da proposta de adxudicación da mesa otórganselle 10 días hábiles á empresa proposta para que achegue a documentación. Entre esta, a acreditiva de solvencia. Neste caso, a proposta da mesa o día 30 de abril e o requerimento de documentación a Axiña envíaselle o 5 do 5. Tiñan de prazo ata o 19 de maio para presentar a documentación. Paralelamente, o 12 de maio, Esproade solicita o acceso á documentación que se lle concede por decreto 21 do 525, o cal pode facer calquera dos licitadores no momento que consideren oportuno. No decreto de acceso indícase que pode poñerse en contacto co Departamento de Contratación do Concello de Arteixo a fin de fixar data e hora para o acceso de expediente e desestímase a solicitude de interrupción dos prazos de procedimento contractual solicitado por Esproade SL debido que a consulta do expediente non se atopa incluída en ningún dos supostos que poidan xerar a suspensión dos prazos contemplados na Lei 30/2015 de procedimento administrativo común das administracións públicas. Cando Axiña presenta a documentación solicitada, o cal fai o 13 do 5 de 25 e 14 do 5 de 25, e cando se aprecia que Axiña non pode acreditar o cumprimento da solvencia técnica mínima establecida na cláusula 14d do PCAP. Por iso, emite o informe xurídico que asignan a técnica de contratación e o secretario de data 15 do 5 de 25 e que se eleva á mesa de contratación, que se fai ese mesmo día. Acórdase excluir a oferta da Axiña e formular a proposta de adxudicación a favor de Esproade. Nada, esa xa está. E agora, a seguinte pregunta que me facedes é respecto ao tema da piscina. Quero decir aquí tamén que unha das cuestións que estades facendo en unha pregunta, estades metendo 3 preguntas e, ademais, de distinto pau, que non ten nada que ver o que pode ser unha licitación da piscina municipal cos socorristas municipales. Igual vou a contestala.
La segunda pregunta es lo que dice A segunda Patricia. pregunta ¿Por que di, cambian o unha sistema de empresa... A segunda pregunta é por que cambian o sistema de contratación da piscina de Arteixo facendo inversións millonarias deste Concello antes de que teñan que aportar ditas inversións? Vale, que ten que ver cos socorristas das playas? Ten algo? Ah, pois daquelas son 3 preguntas, non? O Raúl creo que non di eso. Vale, pois vou a contestar igual. A intención do Concello de Arteixo é proceder á licitación conxunta dos 2 complexos deportivos, neste caso o Centro Municipal de Arteixo e o de Pastoriza Meicende, baixa a modalidade dun contrato de servicios para a búsqueda dun maior control da xestión e proporcionar un mellor servicio público. Do estudio económico que forma parte do expediente de contratación conxunta, conclúese que a explotación conxunta das dúas instalacións é máis favorable do interese municipal, tanto económico como operativamente. Con respecto á inversión referida ao señor portavoz do Grupo Municipal Socialista, indicar que se prevén 2 tipos de inversións para mellorar a xestión do servicio. Inversión de equipamento técnico no Centro Deportivo Municipal de Arteixo, a asumir polo Concello de Arteixo, onde se pretende sustituir parte do equipamento polo seu actual estado de conservación, motivado polo fin da súa vida útil e mellorar a eficiencia das instalacións. Este tipo de inversión nunca foi asumida por ningunha empresa concesionaria. Climatización, instalacións eléctricas, sistema de depuración e inversión en equipamento deportivo e mobiliario e asumir pola empresa que resulte no procedimento de licitación ao igual que en anteriores ocasións. Terceira pregunta que fai vostede. Está a inspeccionar o Concello a empresa adxudicataria do Servicio de Socorrismo? Os servicios execútanse baixa a supervisión do xefe da área de Seguridade Cidadá, que é o responsable do contrato designado, sen que ata o momento conste no Departamento de Contratación ningunha incidencia desfavorable para a súa execución. Recórdelle que o servicio leva en vigor 11 días. 11 días desde que puxemos en marcha este servicio cunha empresa. Está vostede vigilando. Paréceme moi ben. Paréceme moi ben. Paréceme moi ben que vixíe. Vixíe. Non vou a entrar. Non vou a entrar. A ver, es verdad lo que decíamos, oiga, 10 días lleva este contrato, 10 días lleva este contrato, es el primer año que se hace por modalidad de una contratación externa y que sea una empresa quien lo gestione. 10 días. No hay en estos momentos, a día de hoy, ninguna cuestión que no se pueda solucionar. Ninguna. Y ustedes empiezan 10 días y ya traen aquí, oye, pues críticas sobre todo sobre el tema del funcionamiento de los socorristas. Ni 10 días. Yo creo que este contrato ustedes ya, es que ya lo han matado, criticado antes de poder. ¿No es mejor esperar una evolución, pues oye, 15, 20, un mes para ver cómo funciona? No, aquí ya es todo decir que, oye, pues no, mire, por lo menos el Concello de Arteixo en sus playas tiene socorristas contratados con una empresa, 52 personas que están trabajando, 52 personas que están trabajando en este contrato. Oiga, antes de criticar, yo pido por favor que le den una oportunidad. Que le den una oportunidad. Dios mío, es que no es... Y el tema... es que si no, cualquier cosa, en este caso, que quieran iniciar el Concello, es que usted ya va a criticarla de inicio sin saber el cual... Bueno, es perder el tiempo. Patri, ¿tú tienes alguna...? Sigo. Vale. Realidade dos nosos areais. Que garantías de calidade ten o distintivo de bandeira azul nos nosos areais? Quizáis esta pregunta debía de facerlle a vostede os 150 ou 200 concellos socialistas que solicitan bandeira azul cada ano, co apoio do Goberno de España, que tamén as apoia, e algunha administración máis. Bandeira azul, desde o ano 1997, recoñece o esforzo da comunidade local por cumprir criterios internacionais de legalidade, de accesibilidade, seguridade e xestión ambiental. Bandeira azul promove, entre outros, a limpieza de praias, a eliminación de especies invasoras, a regeneración dunar, cumplir a lei de costas, aforro de agua, retirada de papeleras dos areais, promociona boas prácticas de desarrollo da actividade de educación ambiental. A bandeira azul non otorga unha administración. É otorgada por un xurado nacional, con 58 persoas no ano 25, 48 membros e 10 observadores, de diferentes ámbitos relacionados que a educación, a saúde, a seguridade, a accesibilidade, ecoloxía, turismo e dereito.
representadas 34 entidades públicas e privadas, entre as que se encontran comunidades autónomas, diferentes ministerios, universidades, fundacións, asociacións e a ONU Turismo como observador, e ratificado por un xurado internacional entre os membros de ONU Turismo e ONU Medioambiental. Está nos 5 continentes. A calidade das augas de baño en todas as praias co galardón de bandeira azul é excelente. Nos documentos que se aportan desde o Concello de Arteixo na candidatura está o documento firmado polo xestor das augas depuradoras e de Arbens, certificando que cumplimos coa directiva das augas de baña. Vostede propón que teñamos un Q de calidade. Sabe que o Q de calidade na que teñen que non exixe que a calidade de auga sea excelente? Dime por que non avanzamos a ese Q de calidade. Vale, pois voulle explicar, porque parece que non se debiu de dar conta, que a pérdida de acreditación do Instituto para a Calidade Turística Española e Sostenibilidade por parte da Entidade Nacional de Acreditación ENAC sobre a auditoría de calidad turística que plantea serias dudas sobre a validez e fiabilidade das certificacións actuales de calidad turística. A día de hoxe, ese certificado que vostede me di que pidamos para as praias de Arteixo está en suspensión, pero está en suspensión porque así o decidiu a Entidade Nacional Certificadora. Durante anos, as empresas e institucións públicas invertiron tempo e cartos para obter estas certificacións, o Q de calidad, supostamente que era unha marca de garantía e confianza nos turistas e ciudadanos. Este certificado que pide o Partido Socialista de Arteixo non existe a día de hoxe, está en suspensión. Por certo, certificar unha praia con este Q de calidad son 2.000 euros. Bandeiras azules o Concello de Arteixo son 0 euros. 0 euros. Que se anda dicindo moito que costan as bandeiras azules, que as pagamos, que vale moita pasta, que o Concello de Arteixo pasa por... Pois non, señor Martín Seco, non pasamos por caixa. Non pasamos por caixa. O Concello de Arteixo son 0 euros. Se non, enséñeme vostede a fatura. Enséñeme vostede a fatura. Ademais, xa recalcando, España ten 749 bandeiras azules, 108 en Galicia. Concello da Coruña, gobernado polo PSOE. Concello das Pontes, gobernado polo PSOE. Concello de Bergondo, gobernado polo PSOE. Concello de Dumbría, gobernado polo PSOE. Concello de Miño, gobernado polo PSOE. Temos Carballo, co bloque. Temos o Concello de Oleiros, desde o principio. Leva 39 anos solicitando o galardón de bandeira azul e así o ten. Bandeira azul ten independencia política e neste Concello non se pedirán as bandeiras azules, a súa pregunta sería xusto a contraria. Vostede o que me diría sería que o Concello de Arteixo non solicita bandeiras azules, non facemos nada. Os visitantes das praias de Arteixo repiten ano tras ano, incrementas o seu número porque temos praias que son a envexa de moitos concellos, con accesibilidade, servicios de calidade, socorristas, areais limpios, aguas en boas condicións, aparcamentos gratuitos a pé de praia. Arteixo ten calidade de vida, mal que lle pese o Grupo Socialista de Arteixo. O PSOE de Arteixo, vostedes, fan unha oposición negativa para este Concello, non aportan nada. En vez de apostar en positivo pola mellora de Arteixo. Triste que sea concelleiro do Partido Socialista e que creira que Arteixo lle vai a mal. Co turismo de Arteixo lle vai a mal, que as praias de Arteixo lle vai a mal. Por certo, durante o goberno do seu partido, cando Arteixo estuvo gobernado polo Partido Socialista, cantas bandeiras azuis tiñamos? Explico yo, 0 bandeiras azuis tiñan, 0 bandeiras azuis. Martín, no interrumpas. 0 bandeiras azuis. No interrumpas. Mira, cuando gobernaba... No entremos en polémicas. Cuando gobernaba aquí el Partido Socialista, usted casi no conocía lo que eran las playas de Arteixo. Usted se incorporó después. Sí, se incorporó después. Es más, no, se incorporó después. Entonces, claro, yo le recuerdo, y todos recordamos lo que son los accesos, por ejemplo, a la playa de Suevos. El acceso a la playa de Suevos lo hizo el Partido Popular y aún encima consiguió la bandera azul. Por no recordar, en este sentido, la playa de Sabón, que se está convirtiendo en un arenal inmenso.
por no recordar todas las actuaciones que estamos haciendo y todas las reformas que hicimos en los accesos de la playa de Balcobo. Lo vuelvo a decir. ¿Cómo? Yo no tengo... Perdón. Continúo. Yo no tengo, en este caso, el criterio técnico para decir si es mejor o peor, porque tiene sus ventajas y tiene sus, en este caso, problemáticas. La mejora de los accesos a la playa de Ripivelo, la mejora de los accesos a la playa de Balcobo, las mejoras que lo hicimos nosotros, los accesos a lo que son la playa de Conbouzas. Eso lo hizo nosotros. El acceso, la rampa a la playa de Conbouzas es nuestro. Las pasarelas de la zona de y la reforma de las playas de Barrañán. Sí, hay que reconocer en este caso que se ha perdido la playa del Relojero por la situación de piedra. Espero que no sea por culpa del concello, porque la culpa será nuestra de todo. Yo lo vuelvo a decir. Sí, está la incidencia del puerto exterior y hay un problema grave con la playa del Relojero o como puede ser la playa de Ucha. Claro, no es un debate, Martín, hombre, de verdad, no es un debate. Dejan terminar. No, sí, Martín, y te dejamos contestar, jova, y sobre todo te dejamos, mira, atender. Claro, permitimos que haces 3 preguntas en una, te contestamos, te justificamos. Vamos a intentar responder, yo no te interrumpí, seguimos. Y luego, oye, yo no sé esa anquina que tienes o que tiene el Partido Socialista, de Arteixo, en este caso de Arteixo, con las banderas azules. Porque, a ver, yo no interrumpo, tranquilos, hombre, que ya estamos acabando y ya viene también una temporada de vacaciones. Claro, es cuando... Yo no tengo prisa. Yo no, por eso. Claro. No, cobras, el pleno lo cobras. Por eso. Yo, lo que quieras. Eso ya son cuestiones vuestras. Continúo, entonces. Claro, cuando dices las banderas azules, oye, las banderas azules sí que no cuestan, y metes la Xunta, pero, jová, Martín, un poco es la incongruencia, jová, que yo no te estoy interrumpiendo, hombre, Martín, la incongruencia de que metes que la Xunta paga y la Generalitat, gobernada por el Partido Socialista, también la paga. ¿Cuál es la incongruencia del...? Todos, claro, pero entonces... Pero lo pagan lo que son las administraciones. Sí que garantizan calidad y hacen inspección. Venga, que no es un debate, que son las preguntas. Vale, continuamos. Yo no quiero volver a reformar el RON, no quiero volver a tocarlo. Continuamos, vale. Entonces, vamos con la pregunta, Inés. Axudas ao campamento e plazas de comedor de Galán. Ben, en canto ás bonificacións para as familias numerosas ou algún tipo de discapacidade, comentar que este tipo está regulado na ordenanza fiscal, a número 34, que coñecen, e é verdade que eu aquí si quería mencionar, Noelia, que o coñeces, que realmente temos unhas tarifas moi económicas respecto disto, porque unha familia con un neno aquí en Arteixo, unha actividade extraescolar, tanto sexa deportiva como educativa, págase 25 euros ao ano. 25 euros ao ano. Vale? Cando en outros concellos, como pode ser a Coruña, pagan 67, como pode ser, en este caso, tamén Cambre, pois paga sobre 70 euros, Culleredo paga sobre 105 euros, o sea que realmente temos unhas cantidades moi baixas respecto das actividades extraescolares. E aí hai que dicir que temos un pliego administrativo con un importe de máis de 400.000 euros, que asume casi completamente o que é o Concello de Arteixo. E estamos atendendo a máis de 2.000 nenos en estas actividades tanto educativas como deportivas, e logo, ademais, todos os clubes deportivos que están ofrecendo outro tipo de actividades, e temos os convenios nominativos aínda, o sea que realmente cando falamos de competencias, cando falamos incluso anteriormente en puntos anteriores, incluso Martín o comentaba o tema de algún cobro en actividades e demais, é verdade que igual esta ordenanza tamén habería que actualizala,
actualizala e quizáis ter en conta o que propós de familias numerosas e tamén de discapacidade. Por exemplo, nos campamentos, en este caso, que de conciliación, dende as 7:15 da mañán hasta as 5:30 da tarde, unha quincena costa 120 euros. O sea que realmente, son 12 euros o día por neno, e incluso pode ter o transporte de ida totalmente gratuito. Vale, ten o almorzo, ten o xantar, ten madrugadores, ten a ludoteca, quero dicir que ten todos esos servizos e unha quincena pode custar os 120 euros, vale? Que aí ese contrato pois tamén é moi potente. Logo non nos podemos esquecer dos Concilia, que son servicios totalmente gratuitos e que temos un coste de máis de 250.000 euros, servicios de conciliación totalmente gratuitos. Quero dicir que a aposta do noso goberno para facilitar todo este tipo de actividades e de conciliación pois é clave para nós. A escola de música, por exemplo, sí que ten o 20% de desconto para o segundo ou seguintes irmás, aí sí que se aplica ese 20%, que tamén estamos a falar de máis de 300 alumnos, vale? E logo tamén o que é a escola infantil municipal, tamén temos outro 20% de desconto, vale? Para o acceso cos temas dos irmáns. E logo tamén quería que isto é público en canto ás porcentaxes de reducción que están recollidos na ordenanza cando os ingresos da unidade de convivencia computados en renta per cápita, é dicir, por cada unidade familiar, que tamén sumamos o que é o menor, o neno, en este caso, se non superan o indicado que é o 100% do IMPREN por as 12 pagas, as persoas usuarias poderán solicitar a reducción do importe do prezo nas seguintes porcentaxes. É dicir, unha familia con un neno que teña uns ingresos de máis de 21.000 euros, incluso se lle fai a reducción do 50%. Vale? É dicir, que se no caso dunha familia pagara 25 euros, pois incluso a metade, que está recollido na ordenanza. Quero dicir, e nos casos en que haxa familias, que as temos tamén, co informe social, hai familias que teñen bonificación, é dicir, que non pagan nada, coste cero, dependendo das actividades. Polo tanto, recollemos o que nos traslada aquí, porque outras familias non lo fixeron chegar, porque claro, dicían que outros concellos fan este tipo de bonificacións, pero hai que ver tamén o prezo que ten eses concellos, que son moito máis elevados, en algún caso duplica. E en algún caso falaba de outro concello da área metropolitana que acaba de subir os prezos. Entón, hai que facer unha valoración extensa a todos estes servicios que prestamos. Aínda así, en canto se supervise de novo esta ordenanza fiscal, se terá en conta. A 34. Despois, en canto ao comedor, que tamén mencionaba o comedor de Galán, que sabeu en anteriores plenos, en este caso sí que estivemos reunidos co centro educativo, incluso veu tamén o director, o xefe territorial, o director territorial, para falar de outros temas e entre estes se trasladou incluso a Consellería o tema do comedor. O que pasa é que aquí sí é certo que temos que seguir os trámites administrativos, non nos queda outra, hai unha normativa e temos que seguila. Entón, a próxima semana hai un consello escolar no que realmente, de feito, ainda non acabou o prazo definitivo, vale, da matrícula. Entón, non se sabe realmente cantas persoas quedan en lista de agarda. Polo tanto, haberá que esperar o día 30, que finaliza ese prazo de matrícula, e logo xa a continuación, pois, o que a instrucción marca xa se convoca, que xa está convocado o Consello Escolar no centro educativo, e aí xa se van a facer a valoración de todas as solicitudes. Logo, seguindo eses trámites, hai que deixar uns días de reclamacións para que logo queden as listas definitivas, e unha vez estén esas listas definitivas, pois, por suposto, xa se poderá valorar e se poderá facer unha solicitude formal á Consellería, porque este é un comedor que está xestionado por a Consellería, por a Xunta de Galicia, e xa con ese número se poderá facer esa petición formal e basándonos en números reais. Todo isto entendemos que durante este mes de xullo se poderá facer toda esta operativa para canto antes as familias poidan ter unha resposta. E desde aquí, desde logo, poñer en valor, sabes que o Concello apostamos e apoiamos a todas estas familias e ao alumnado do centro, porque fai nada, fixemos ampliación, unha inversión no comedor, que iso facilitou que o aforo sexa maior. Quero dicir que, en realidade, se a Xunta de Galicia aproba as plazas, que son eles os que teñen as competencias, como digo, as nosas tarefas as fixemos, porque sí que hai aforo para seguir dando cobertura a ese alumnado.
Polo tanto, temos que esperar este mes de xullo para resolver todo isto por tema de trámites e se dará unha resposta. A ver, o tema de Monte Barbeito, a ver, o dereito a denunciar as cousas e a non estar de acordo con elas tenes todo o mundo. Que incumplan ca legalidade, pois é outro tema. Claro que a persona, fillo do que endonou ese camiño, pois dice que así non deben ir os postes, que ele tiña outra idea para aquelo. Bueno, pois aquilo que é unha donación feita por unha señora no seu momento, de apellido Barbeito, precisamente, a coincidencia que ten o mesmo apellido co monte, é un camiño de terra forestal que non dá acceso a ninguna vivenda, pero que Telefónica aproveitou para darlle ali o servicio de telefonía. Están colocados os postes en zona de que non impiden para nada o tránsito, están separados suficientemente, fixos a revisión, porque esa denuncia xa chegou reiteradamente varias veces, non se encontra nada que infrinja, e as vivendas que están por ali entran por Baer, que é onde teñen a súa rúa asfaltada, e peso hai 2 vivendas e unha sin terminar. Entonces, hombre, non sei que problema ten esa persona donde con eses postes de telefonía que están fora da traza viaria e incluso das cunetas e de todo eso. Están perfectamente colocados e comprobados por min e por técnicos municipales. Non é un tema que deixáramos de lado. Que non lle gustan así? Home, ten o dereito a pataleta, sin lugar a duda. O que non gusta é que, bueno, que se utilice isto como un tema de traer aquí ao pleno, que non é un tema plenario, é a verdade que é triste. Pero, bueno, gustaríame que o comprobara, de ser de todas formas. Pero, de todas formas, eu preguntaba por que non se lle comunicou absolutamente nada ao demandante, que o fixo en varias ocasións, por que non se lle comunicou absolutamente nada parte do Concello. Eso sí que é triste. Bueno. Comunicouselle sempre a Ramiro Barbeito, que o conozco desde fai moitos anos, comunicouse por activa e por pasiva a situación. Non lle gusta a resposta? Bueno, vale, eu entendo que non lle teña que gustar a resposta, pero non máis alá non é... Isto non ten máis recorrido. Aparte, un camino que ha sido reparado hace unos años. Sí. Reparado hace unos años. Es verdad que sí que, oye, pues el tiempo, la climatología, incluso lo que es los maderistas, pues le han repercutido negativamente. Pero sí que es un camino que se está pendiente y que funciona bien. Vale, Sí. Luego voy a decir, es que si entramos esto en un debate... Bueno, el ruego de Peque. Sí. Noelia, buenos días, el tema del paseo do Seixedo. Sí, venga, buenos días a todos e a todas, xa me ben buenas tardes. Nada, contestarlle a Noelia, a portavoz do grupo da Alternativa, que na zona do Seixedo estamos traballando en 2 proxectos. O primeiro proxecto, que é a regeneración do parque, ese proxecto só temos encargado. E pois o segundo proxecto, que está o técnico municipal pois traballando e mirando ali con vigilante de Aguas de Galicia, están traballando para pois encargalo. Que é ten razón que ahora é un momento, porque eu ayer mesmo estuve visitando a zona, o río prácticamente non leva agua, pero ten que ser tamén Aguas de Galicia que nos marque o que nós podemos facer. Non podemos chegar ali e encargar un muro. Esa é a segunda fotografía. A primeira fotografía, que é un hundimiento, esa xa se botou, xa se cubriu. O que pasa que detectamos, efectivamente, como dices, esta fotografía non é actual, leva bastante tempo, pois ora está a agua, traballou outra vez por abaixo. Daquela vamos a intentar meter unha canalización de tubo, e, efectivamente, como dices, cubrila, que iso é un peligro. Vale? En esas 2 cimas. Sí, ten outro de bloque sobre que tomar medidas para a circulación na zona de Suevos. Xa comentamos que a Policía Local, para que intensifique o que é a vigilancia por esa carretera, principalmente que son os meses de verán, que efectivamente veñen moitas máis persoas, debe ser gracias a que temos ali bandeira azul, ou non sei por que é, pero hai moitísima máis xente.
se non fósemos capaces a acoller e solucionar o problema pois con a vigilancia da policía, intentaríamos proceder a colocar unhas bandas rugosas. Sabemos que, efectivamente, que colocar as bandas rugosas en esa zona é un pouquiño engorroso, debido a que hai moitos pescadores ou aficionados que van ali o fin de semana cas súas lanchas e levan o remolque. E daquela sería bastante engorroso. Pero, bueno, preme primeiro que é a seguridade, que se vemos que non vai, pois se colocarán e punto. Por suposto que se vai facer, vale? Mira, una pequeña aclaración, en este caso al bloque, es la carretera que va desde la rotonda Mafriesa hacia lo que es el puerto de Suevos no es DP 503, no es. Es verdad que si te metes en algún plano te aparece y todo eso, pero es la DP, la carretera y la que tiene competencia de la Diputación llega... Sí, exactamente. No, eso. No termina la rotonda, termina casi en la entrada de Mafriesa, donde está el acceso a agua 12, ¿no? Claro. Justo na entrada da playa de Agua 12. Aí termina lo que empieza en Pastoriza e acaba justo onde entra la entrada da plaza de Agua 12. DP 503. A partir de ahí ya es municipal. Vale, lo digo porque cuando empezamos a leer la moción, nosotros ahí vamos a decir que lo... Vale. José Camaño, vale. Hola, bons días a todos. Bueno, pois, respecto da pregunta, empezo pola pregunta do BNG relativa ás actuacións en Suevos. Bueno, como xa sabedes, nesta zona estánse a promover dúas actuacións. Unha, digamos, de promoción municipal, que é a obra que xa está en execución, que é a estabilización do taluz e a reposición do viario que vai entre o polígono de Suevos e o lugar de Bens. Entonces, nesa obra non se está a canalizar ningún tipo de aguas fecais hacia ninguna parte, o sea, aí non hai ningún... O sea, non sei por onde ven, pero non hai ningún tipo de canalización de aguas residuais. E a outra obra que se está a promover, vale, que se iniciará nas próximas semanas, é a que xa sabedes, xa conocedes tamén de plenos anteriores, que é a ampliación do conducto que vai desde o Areeiro hasta Edar de Bens, vale? Entonces, evidentemente, pois, bueno, esa sí vai a trasladar todas as aguas fecais do Areeiro a Edar de Bens. Entonces, a resposta é clara. Todas as aguas residuais que cheguen ao Areeiro van a ir a Edar de Bens. Non hai outro tipo de canalizacións hacia a outra parte. O sea, en ese sentido, poden estar os veciños totalmente tranquilos. Teño para contestar tamén o rogo formulado polo PSOE relativo ás inundacións en Santaia. Entonces, non é certo que este grupo municipal non actuase a raíz da moción presentada, o sea, de feito o fixemos. Os problemas acaídos nesa zona veñen dados por un desvío do rego da Ranqueira, non? Que é un desvío de caudal, ese caudal vai por unha canle a través de dominio privativo. Entón, este Concello, evidentemente, non ten competencias en materia de auga. Quen ten as competencias en materia de auga é Augas de Galicia. Nese momento, se trasladou a Augas de Galicia pois esta problemática para tratar de buscarlle unha solución. Augas de Galicia o que nos trasladou é que non lle consta a autorización dese aproveitamento e, como tal, que iba a actuar en consecuencia, vale? Desde esa data non tivemos máis noticias, se ben é certo que fai uns meses pois se produciu un novo colapso desa canle a través do dominio privativo, colapso que eu tamén quero agradecer aquí a Xurxo, que no seu día me avisou que colapsara, e nós actuamos para, digamos, pois cortar ese caudal de auga en tanto e canto pois non se actuaba de outra maneira, e máis para reparar a carretera no sentido de que se desbordou a canle e había pois pedras e terra no vial. Entonces repúxose o vial e aí volveuse a trasladar a Augas de Galicia a problemática. E Augas de Galicia nos volveu a contestar que estaban traballando os técnicos e que notificarían, pois, digamos, as xentes da zona e tal, acerca da problemática para dar salida ou para valorar a situación e ver incluso a posibilidade pois, que o mellor de cortar ese desvío de auga, dado que non ten autorización neste momento, vale? Non obstante, aproveitaremos este rogo para volver
a pedir información á Guardia de Galicia ou acerca do estado desta tramitación, vale? Nada máis pola miña parte. ¿Alguna más? ¿Quién tiene alguna más? ¿Algo de playas? ¿Quién tiene algo de playas? Nada, mira. Sí, ya. Mira, la contaminación de la playa de Barrañán, ¿no? Es la ría, la contaminación sobre la ría de Barrañán, que es todos los años, sistemáticamente. Sí que es verdad que nosotros estamos haciendo un seguimiento continuo de toda esa zona, toda esa cuenca de la zona de Chamín. Se ha completado también la red de saneamiento y se ha ejecutado lo que es el colector de Rúa da Pedra da Area, que era uno de los que desembocaba directamente en la ría y que podía provocar también, en este caso, pues que pudieran ir cierto tipo de aguas hacia allí. En esa zona también se ha mejorado el bombeo existente en Rúa de Alta, con lo cual, por parte municipal, dentro de lo que son los colectores, no debería, dentro del saneamiento, no debería estar ocasionado por ese tema. Sí que es verdad que puede haber vertidos aguas arriba de la ría de Barrañán. Está la depuradora de Sisalde. La depuradora de la Sisalde no la gestiona el Concello, la gestiona Emalsa. Es verdad que se está en un momento de cambio de gestión, de modelo de gestión. Sabemos que hay que hacer alguna actuación para mejorar, en este caso, toda la situación de la propia depuradora. Y, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo pues un seguimiento. Lo vuelvo a decir, lo que se limita todos los años es una zona restringida de la zona de la ría de Barrañán. La playa de Barrañán está catalogada con bandera azul y con agua excelente para el baño en el registro de la Xunta. También pasa lo mismo con la bandera azul de la playa del Puerto de Suevos, que está catalogada como agua excelente por parte de la Xunta de Galicia, que en este caso pues, hace lo que son las analíticas, ¿no? Entendemos, oye, que vamos a seguir un poco pendiente de las analíticas que se pueden hacer en la ría. A lo mejor el arrastre de algunos años y la acumulación de cierta arena en la zona de la ría, que tampoco se puede mover con facilidad, puede dar también que las analíticas le den, pues en este caso, este tipo de resultados. Pero creemos, y vamos a seguir un poco actuando dentro de lo que es la cuenca, tardarán algún año más en que los resultados de las analíticas de la propia ría sean ya excelentes, pero cada año se están mejorando los propios resultados. Vale. En lo que es la pregunta sobre la ría de Barrañán. El acuerdo con el Club de Golf. Tuvimos una visita a la nueva directiva del Club de Golf. Bueno, pues hablamos de varios temas de colaboración que podía haber entre el Concello, deportes, incluso, bueno, pues salió el tema que creo que podemos tratar, que en el Club de Golf es una zona que tiene mucha agua. Y entonces, oye, pues hacer a lo mejor una colaboración conjunta de prospección para, en este caso, sacar pues un pozo de bombeo de agua que te sirva ya incluso por gravedad para que después pueda llenar el depósito de Larín. Yo creo que es una posibilidad factible que se puede estudiar y elaborar. La única... No. Está en el camino... No entorno do campo de golf, o que son as fontes do Millo, fontes Xeixóns, é unha zona de fontes. Abaixo tedes onde ven a agua parte eixo a Bidueira, que tamén son unha zona de fontes. Toda esa zona é zona de fontes. O que falta agora, que, bueno, que creo que agora desde Sumarte vais a facer un estudio para saber a cantidad de agua que hai. Porque unha cousa é que haxa agua, que se vexa, que sepamos que hai, que a agua que vai para a miña casa máis para posiblemente unhas 60 ou 70 casas de Larín salen dali, do entorno do campo de golf. Claro, pero todo así como moi prueba e error. O sea, o que se quere facer é un estudio para mirar se hai caudal suficiente para que compense facer actuación xa con inversións importantes. En que zonas son as máis favorables? Porque
sí que sabemos que aqueles que fixo Darío, pois posiblemente que acabara de Salgueiro na Bidueira, que hai ali hai 3 pozos que dan cantidad de agua, realmente xa están moi abaixo. O que interesa é coller a agua máis arriba, na parte máis de meseta, xa onde está a parte alta do campo de golf. En unha das propiedades do campo de golf, que lles veu con un dos montes que compraron, que lles fai ali, pois fixose xa unha perforación para ver o que hai. Agora o que falta é facer o estudio deso, non? Ver cantos litros, canto é o máximo que se pode quitar, e que pasa sobre todo no mes de setembro e outubro, non? Porque se no mes de setembro e outubro secan, ao mellor hai que plantearse cousas. Pero aí sí que hai, sobre todo o tema da agua é o máis importante que se pode sacar daquela zona. Nada deportivo, entonces. Sí, sí, también temas deportivos, temas de, colaboración. Sí que estamos pendientes de tener otra reunión en la que... Sí, estamos falando, sí. Queremos que, próximamente tener otra reunión con los directivos del Club de Golf, en donde esté también, tanto lo que es la Concejalía de Deportes como Concejalía de Turismo, Promoción Económica, es decir, entrelazar una cierta planificación que atender y poder exponer y ver cómo pueden colaborar el Club de Golf de Larín con nosotros, ¿vale? Mira, sobre el ruego do campo de tiro de Monticaño, creo que te lo comenté en la Junta de Portavoces. Sí, por eso pon o rogo que se... Sí. Repiten os cartos os gasto en... Claro, no, y te entiendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Es, además, la instalación o el proyecto, el concurso de ideas que hiciera la autoridad portuaria para los restos, la reubicación de los restos de Castro Cociñadoiro, un proyecto que adjudicaron, lo que es el concurso de ideas, ¿no? Nunca se adjudicó el proyecto de ejecución. Pues el proyecto planteado iba exactamente donde está la galería de tiro, en el mismo sitio. Entonces, nosotros preguntamos la posibilidad de que se pudiera mover la galería de tiro de allí, como son unos terrenos del Ministerio de Defensa, ubicarlo en otra zona dentro del ámbito de los terrenos que pudiera tener defensa, pero claro, lo que dijeron es que lo paga todo el concello. Y entonces, trasladar esa galería, que es una galería de tiro revestida de plomo o con unos materiales específicos para no tener ningún tipo de problema, yo creo que tenía un coste aproximadamente sobre unos 2 millones y pico de euros. Con lo cual, el concello no va a trasladarla. Sí, el Ministerio de aquella hubo reuniones también, tanto el Ministerio de Defensa, también alguna relación con el tema de la Guardia Civil, y claro, no pusieron problemas a trasladarla, pero que lo pague el concello. El concello no va a pagar. Ni el concello va a hacer el museo de Castro Cociñadoiro, ni el concello va a asumir los gastos del museo de Castro Cociñadoiro. No. Es decir, cada administración, y si hay administraciones de rango superior, que asuman sus competencias. Y si no quieren trasladar o no pueden, que están en su derecho, el concello lo que no va a hacer es pagar. Ya decimos, basta. Sobre el tema de... Creo que queda una pregunta que hacéis todos los grupos sobre el tema de la playa de Area Grande, ¿no? Sobre el tema de una bandera negra, ¿no? Que manda Ecologistas en Acción. No, el puerto es imposible, es de Area Grande. Es de Area Grande. Lo que manda Ecologistas en Acción es Area Grande. Lo que manda Ecologistas en Acción es Area Grande. Es que la playa del puerto de Suevos tiene bandera azul y está catalogada con agua de excelente. Ecologistas en Acción, bueno, pues entendemos que quieren hacer una crítica ante una situación que no es real. Si me dices la playa de Area Grande, lo entiendo. Pero la playa del puerto está en perfectas condiciones y está catalogada de bandera azul. Oye, que Ecologistas en Acción... A ver, Ecologistas en Acción puso una bandera negra o una bandera pirata en Moaña, creo que es Moaña o Moraña, ¿no? Es en el sur, porque claro, estaba la casa del señor Feijóo con su mujer,
que tenía un acceso a la playa. Es decir, le puso una bandera pirata sin tener nada que ver con el tema de la calidad del agua, de la contaminación y todo eso. A ver, para nosotros la credibilidad de, en este caso, de Ecologistas en Acción poniendo banderas negras, pues en el caso de Arteixo, pues nos suscita muchas dudas. Nos suscita muchas dudas. Y al final esto es un tema de un trasfondo político, pues yo creo que no hace tampoco ningún favor a Arteixo y sobre todo porque, lo vuelvo a repetir, y solo tienen que ir los vecinos allí a disfrutarlas del estado actual que está la playa del Puerto de Suevos. Hombre, en la playa de Área Grande tiene su problemática desde hace muchos años, pero la playa que utiliza mayoritariamente los vecinos del Puerto de Suevos y los vecinos de Suevos es la del puerto. O que sí é verdade é que se chama Agua Doce, eu teño visto desde o Areiro, caer por ali, pasar polo Campo de Fula, Negalo, cruzar esa estrada que hai e chegar á praia. Pero no tiene nada que ver con lo que es la calidad de agua que puede tener en este caso y que te pongan una bandera negra. Sobre todo, en este caso, un colectivo que, claro, lo que se dedica es atacar políticamente al Partido Popular. Esto es claro y en botella, yo no lo voy a negar. Oye, ¿que quieren poner bandera negra? Porque es una cuestión de ellos, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de analítica, sin ningún tipo de valoración. Bueno, pues tocó, no pasa nada, lo asumimos. Ahora, la realidad, la playa del Puerto de Suevos, bandera azul, la calidad de agua, excelente, y una buenísima playa para, en este caso, poder disfrutar. Creo que me queda el tema del personal de Sumarte. Perdonad que aquí me tengo que extender un poco. Bueno, se nos acusa en este pleno al concejal de servicios y al alcalde de Arteixo de negreros. Se nos acusa, el portavoz del Partido Socialista nos acusa de negreros, ¿no? Vale, claro. Se nos acusa de negreros, ¿no? Viene en relación también al tema del lixo, de ahora Sumarte. Yo creo que cualquier servicio público que gestione, en este caso, el Partido Popular o el Concello de Arteixo, yo creo que el portavoz del Partido Socialista va a ir a saco. Yo no sé tampoco la gran experiencia de gestión que tiene usted en servicios públicos. No lo sé, no lo puedo decir. Lo que sí que sé es la gran dificultad por parte de este concello para poder hacerlo. Y fíjese que somos tan negreros, el concejal y el alcalde de Arteixo, somos tan negreros que lo único que se pide en este caso a los trabajadores del lixo es que cojan un camión recién estrenado, se sienten en el camión y vayan a recoger contenedores. Somos unos negreros por eso. Yo creo que, bueno, deberían ya hacer una revolución social y llevarnos todos a la guillotina. Somos negreros por tener el mejor servicio, por tener el mejor material, los mejores medios, los camiones más modernos y por decirle a un conductor que, oiga, suba al camión y utilice este camión recién estrenado, moderno, tecnológicamente, que es una maravilla, y que vayan a retirar contenedores. Dios, negreros, es como si los mandáramos a la mina. Negreros, Además, un conductor que no tiene que soportar, en este caso, oye, que esté nadie encima de ellos, porque ellos van a hacer su ruta y lo único que se les piden es que, por favor, completen su ruta. Pues no, somos negreros, no dialogamos, grandes eivas, grandes... No, yo creo que llega un momento... Yo voy a contestar la pregunta, lo vuelvo a decir. Igual que usted hace 3 preguntas en una, permítame a mí contestarle. Lo vuelvo a decir, pues mire, cuando sea alcalde, usted haga lo que quiera. A día de hoy, yo soy alcalde. Yo, a día de hoy, sí, y yo a día de hoy tengo la responsabilidad... Sí, también antes preguntaba por el tema de lo que era el contrato y después iba con la piscina, después iba con... Mire, permítame, yo voy a responder exactamente dentro de lo que es el argumentario. Y si no, no presente argumentario. Y presente la pregunta y le contesto lo que es la pregunta. Lo vuelvo a decir. Sí, yo contesto tranquilamente, no tengo ningún problema, no tengo ninguna prisa. Lo vuelvo a decir, es que se nos tache a nosotros de negreros cuando lo único que se está pidiendo en este caso, oye, es que por favor
con un programa, con un camión de alta tecnología, en este caso, que está, pues, sobre todo, yo lo que no entiendo es como en otros sitios, con camiones de 10 años, nadie protesta. Y lo que no entiendo, porque me dice usted aquí, en la pregunta, ¿cómo solucionamos? Efectivamente, cuando se inicia... Sí. No, pero usted pone... Pero lo vuelvo a decir, vamos a preguntar y vamos a responder por el servicio de aguas, porque ahora esto es carrerilla. Empezamos por el servicio del Lisio, ahora vamos a ir por el servicio de Sumarte, después por el servicio de limpieza viaria, es decir, va a ir por todos los servicios públicos que gestiona. Y además lo dice así, si a falta absoluta de xestión dos servicios que municipalizou, siendo el único concello, un concello del PP que municipaliza servicios y que apuesta por un servicio público. Es más, que usted lo mencionó aquí, en limpieza viaria, que ahora hay 14 trabajadores, que no es verdad, que hay 15. Vale. Bueno, sí. Explíquemelo usted sin ningún problema. Por favor. Por favor, no entremos. Martín. Perdonar. No vamos a... Espera. Vamos a acabar bien el tema. Vamos a acabar... Pena, por favor. Pena. A ver. No estamos en un debate. Vamos a terminar. María, ¿qué es lo que quieren, Jová? De verdad, ¿qué es lo que quieren, por favor? Es lo que quieren. Es verdad, sí, negrero es una palabra racista, efectivamente, pero es lo mismo que, oye, que el secretario de organización del PSOE es un putero. Pues sí, es un putero, es lo que hay. Bueno, pues muchísimo. Continuamos. Pues a mí ¿qué más me da? Mientras no sea yo no tengo ningún problema, que yo respondo por mí. Sí, comentamos. Bien, negreros, negreros es. Y efectivamente, fíjese que somos tan negreros que a día de hoy, espero que no estamos en debate, es el personal de la limpieza viaria está conformada por 15 personas. 15 personas a día de hoy, 15 personas. Y es más, es el personal de limpieza viaria, cuando pasó de la empresa privada a la empresa pública, cobra un 30% más. Mire, somos negreros. Están empleados públicos y cobran un 30% más. Somos unos negreros. Negreros, que somos nosotros. Hombre, es sobre el tema que dice de algún expediente, la Inspección de Trabajo sí que actuó en este caño en el año 2023 y 2024, que fue cuando se inició lo que es el procedimiento de formación de Sumarte. Sí que se inició. Y es verdad que en aquel momento no se incorporó o progresivamente se fue incorporando la plantilla, poco a poco, como puede ser algún servicio, como es el inicio y el comienzo de lo que es el funcionamiento del servicio de las bicicletas, pues requirió poco a poco un paso progresivo. Es la escasez, y sabes, a ver, Dios mío, yo estoy interviniendo, yo estoy interviniendo, por favor, yo estoy interviniendo. Martín, ya lo sé, sí, a ver, Martín, mira, déjeme continuar. La inspección es que no va por el tema del agua, va por el tema de las bicicletas, pero bueno, lo vuelvo a decir, en aquel momento, y se sabe perfectamente que en lo que es la... A ver, por favor, sí, mándelo, mira, vamos a continuar. En el 23 y 24, pues sí, había esa limitación de que se superó las 80 horas a mayores que puede hacer al año un trabajador. Oye, que se tienen que pagar y hay que compensar en días, ¿no? Esta situación, en el año 24, en el año 25, se ha ido corrigiendo y a día de hoy, desde hace ya muchos meses, ningún trabajador supera los máximos excedidos de horas anuales. Claro, el portavoz Martín Seco insulta al alcalde y al concelleiro mezclando unos servicios con otros, el totum revolutum, y llamándonos negreros y acusándoles de no querer sentarse con la representación sindical. También, yo no voy a decir que miente, pero bueno, le voy a decir que tiene su verdad,
que no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, únicamente acaba de decir que quizás o portavoz do Partido Socialista descoñece que este goberno reúnese coa representación sindical casi todos os meses. Vostede o descoñece. Yo creo que lo conoce, pero como utiliza lo que le interesa para malmeter, pues bueno, pues lo dice así. Y froito deste intenso diálogo e negociación, se están pechando sobre todo acordos sustanciais moi importantes, como novo regulamento de axudas sociais, o novo regulamento, si a mí me da igual el informe, si está explicado y está todo eso, lo vuelvo a decir, no hombre, lo voy a decir, yo no estoy mintiendo, yo no me estoy mintiendo. Venga, voy a seguir explicando, ¿vale? Es el personal de aguas y, oye, pues a lo mejor hay que reconocerlo, que sí que en este caso no está haciendo una buena organización el Concello de Arteixo. En aguas, el Concello de Arteixo tiene 7 operarios y 7 operarios que trabajan de 8 a 3. De 8 a 3. Claro. De 8 a 3, los 7. Lo único que hay que hacer para que no seamos tan negreros es que entiendo yo que esos 7 operarios tendrán que trabajar unos en turno de mañana y otros en turno de tarde. Mi madre, Dios mío, cuando hagamos eso, ¿qué nos llamará Martín? Negreros, explotadores, caciques, les cambien las condiciones laborales a los trabajadores. Es decir, nosotros en la gestión de servicios públicos, hagamos lo que haga el Partido Popular, estamos acabados, porque no hay ninguna solución. Si trabajan los 7 por la mañana, somos unos negreros. Si partimos la jornada de los trabajadores para que trabajen unos en turno de mañana y otros en turno de tarde, pues ya seremos unos maltratadores laborales. Cuando la realidad, y es así, porque muchas veces lo que hacen es, según vayan los avisos, cuando hay un aviso de alguna avería, van, y entonces en el cómputo, pues en este caso, pues es un cómputo elevado. ¿Qué pasa también a mayores? Claro, en el año 24... qué casualidad también, se ha producido una baja prolongada de 3 operarios. De los 7, 3 de baja. De los 7, 3 de baja. Es decir, hay 4 operarios para estar atentos a lo que son las fugas, ¿no? Aunque se procedió también a seguir con nuevos trabajadores técnicos, bueno, es verdad que un trabajador que se contrate que no conozca exactamente lo que es la situación de la red, pues es complicada. Es decir, oye, 3 trabajadores de 7 con baja prolongada. Se tuvo que llamar, en este caso, averías gradas a los otros. ¿Qué es lo que está haciendo el servicio y lo que está haciendo el negrero? Yo no sé, falta el negrero de Campana. No le tocó a Campana la suerte, pero bueno. Claro. Ahora lo que se está haciendo, con el objetivo de reducir estas horas extraordinarias, pues se intenta reorganizar de otra manera. Por ejemplo, de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde, las llamadas de avería son atendidas ya directamente en personal de oficina. Las llamadas de averías. Te llama un vecino, después, a partir de las 7, se derivan a los operarios de los cuales se notifican si es urgente o si puede esperar al día siguiente para proceder a hacerse. Con esto ya hay una reducción significativa. ¿Qué pasa? También estamos revisando una por una las cantidades de horas que se han pasado. Las horas extraordinarias han sido pagadas correctamente, por lo menos el Concello paga las horas extraordinarias. Y van a intentar en este caso que las que se puedan compensar y a día de hoy, oye, pues cualquier tipo de actuación de inspección de trabajo, pues que traslade e intentaremos que en este caso que los trabajadores no superen las 80 horas extraordinarias todos. Pero la única solución es que pasen a trabajar a turno de mañana y turno de tarde. Es la única solución que hay o que a nosotros se nos ocurre. No, el fines de semana y la noche quedarán guardias o retenes. Hay una cosa que se llama guardias y retenes, pero no pasa nada. También nos puedes meter otro escrito dentro de unos meses de que somos unos negreros porque hasta, oye, el que está de guardia y está de retén tiene que trabajar sábados y de noche. Bueno, yo creo que nos tienes que meter, yo creo que nos puedes meter un escrito ya diciendo que somos unos negreros por pedir a los trabajadores municipales que trabajen. Yo creo que eso ya es el culmen y lo máximo que puede usted aspirar, con tal de, en este caso, atacar a los servicios públicos gestionados por los servicios públicos. Bueno, es eso, pedir, oiga,
pedimos disculpas por parte de este gobierno municipal que tenemos una falta absoluta de gestión de los servicios municipales. Pedimos disculpas públicamente a todo el mundo porque lo único que pedimos a los trabajadores municipales es que vengan a su puesto a trabajar. Es lo único que se pidan, que hagan su horario laboral y que a partir de ahí, oiga, no sé cuál es el problema que hay. ¿Cómo podemos...? Sí que es verdad que también se va incorporando gente, sobre todo en Sumarte, con una técnica de gestión de recursos humanos, que yo creo que también es importante que especialice y analice todos los problemas. Los problemas en un servicio público que gestiona de manera municipal los hay. Nadie puede decir que no los hay. Pero esto es como una incidencia que tienes el día a día en un trabajo. Te van a surgir problemas. Lo que hay que es planificar para intentar ir poco a poco solucionándolos. Si hay una cantidad de bajas elevadísima, muy difícil hacerlo. Claro, esa enquina, en este caso, que tiene el portavoz del Partido Socialista con los trabajadores de limpieza viaria, que ahora, tan negreros que somos, cobran un 30% más, y que la encomienda de Sumarte, en este caso, pues utilizando a un conductor de limpieza viaria, y que inmediatamente el concello repone para seguir mejorando y prestando el servicio, pues oye, pues ya es una enquina. ¿De todo lo que se destaca esto? Pues lo decíamos antes, y yo creo que todos los que están aquí, y muchos vecinos de Arteixo, saben que usted lo que quiere es que a Arteixo le vaya mal, y no le va a ir. Muchas gracias y levantamos la sesión.